li lo mātou ta māma banai. O mātou to e ala whai mai I whangunga le lei o le rei Taeao fo. O le ansalunu le rei wa mātou au lia o le o ngā tutonunga le mū o le rei vaiaso I tiute ma whaivalo filima. E pei ona whianga iailo o tunuu ma le lalolangi atoa. Mātou te si antu le vi inga ma le whane tanga I lau a fio le rei Taeao fo. Ina ua mawhaiona e taitai mailo mātou wola, ai maise le soifua o le mātou o tino o mai whainga malo longa o le pō ana pō. O le mātou te ala whai mai ai le ni Taeao fō ma le vi inga o la ua fio. E le nganta I o mātou la ngutu ai whape fōi to tonu o mātou loto ma o mātou a ngangalo mātou tamai. Sa mo moe I mātou I le pō ana pō, e pei I mātou ni tangata wale aini o mātou wha moe moe. Pei tai sa mauti noa lava lau au ina mai o mātou angelo tausi e pui pui ma lavea I a te I mātou. O lea la mātou te ala whai mai ai le rei Taeao fōu, mātou te toe wha fo I atu I a le navi inga ma le na wha awhitai I la ua fio. Wha awhitai ona o le ola ma le malosi. Wha awhitai ona o mea ai o vai inu o lava lava. Whawhitai mo mea umalava o loo wa mātou ai le rei o langa lo mātou tamai. O ani o mātou fuafuanga I le rei Taeao ma le rei yaso lo mātou tamai. Wana o lau o fio mātou te wha moe moe au tu iai. O waleva o na silafia e lau o fio. O a mai o na e wha tulanga ina. Polo kalame o mātou o langa. I lea aso ma lea aso. E le nganta I lea o lea vaiaso ma lea vaiaso, lea masina ma lea fo I tausanga lo mātou tamai. Wana o ni o mātou mo o ngā e wha moe moe mea uma I le whaantasi mai o lau fio. O ani o mātou se ma ni o mātou a leo lo mātou tamai, mātou te o le atu e ala atu ia Jesu Keriso lo walopele to tasi lena maliu wha lava au I lunga o le sātauru, e māngalo ai I mātou lau whanau ang sala. O ani o mātou mana onga wale mawhaiona mātou whaaleoina I le rei Taeao fōu lo mātou tamai. Wa loa o na e Fiafia, o mātou loto, ma o mātou mana onga lilo. Ina ia mawhai lea, o na whaatau nuina, pe atu sai malo whirangano lo mātou tamai. Ia lofa mawha manuia, I tai o e kālisia uma I tutonu o lo mātou o turu e le nganta I nei New Zealand. Ai whape foi lo mātou whaasiro manga I Samoa. E le nganta I leo ta māmatina mātutua pa anga masania le nei ala leo. E ala whai mai tai a uma I le taimia te tala ai le tautua ma leo o nanga ala wala leo. Le malosi o le nuu o nisi wa leva o nanga I antu I ngā ruenga I le vaveao ana leila. Whape fo I le pō ana pō. Ia e whaatasi antu ia I lantou le wha mai eina o tiute ma whaiva lo filima. E le nganta I lea, o le taimia ngā ia tuai lunga o ala televavave I a inga o lo wha muri mai. Ea o nisi uma o mātou mana onga lo mātou tamai, tāti antu I lau pule wha soa, o e ana mea uma, e te foai, ia ma e toi ave siha pe ale tusai, ma lo whirangano lo mātou tamai. Te walatu ia Jesu Keriso lo mātou li, ma lo mātou whaola whapea, le fautua te talo la tirapa ia Maria, la mātou te talo lo mātou tamai, I le nei Taeao fōu. Amen.
In this update, Donald Trump is risking further inflaming matters in Iran, urging anti-government demonstrators to keep protesting, adding help is on its way. The US president has raised the possibility of intervention in Iran, and his national security team meets today to discuss its options. Thousands are feared dead as the country's regime violently cracks down on protesters. One Iranian security official told Reuters the death toll could now be 2,000. As Trump posts on social media, the BBC's Paul Adams believes the US may view this as an opportunity to overthrow Iran's conservative Islamic regime. There is a definite sense from his post this morning that he believes that this could be the moment. Iran is probably in as weak a position now as it has been for a long time. The anxious wait is about to be over for 158,000 NCEA students. NZQA will release Year 11 to 13 results online this morning, letting students see whether they passed and earned course endorsements, certificate endorsements and university entrance. Jamie Cunningham has more. Scholarship results follow on February 10. NZQA has extended its contact centre hours until 7 p.m. for students with questions about results or next steps. From next month, students can also request a review or reconsideration if they believe a grade has been calculated or reported incorrectly. A new plan to save the country from another power grid crisis. The electricity authorities announced an emergency reserve scheme which would pay significant users of energy to shift their demand away from peak periods. It follows a grid emergency in 2021 where low generation left 34,000 households without power. Bans and restrictions on outdoor fires today come into force across most of Marlborough, Nelson and Tasman. Fire and Emergency says the top of the South Island is experiencing particularly hot and dry weather, leading to an increased risk of fires. That's news. In sport, success for New Zealand on centre court at the ASB Tennis Classic in Auckland. James Watt and Finn Reynolds have won their opening doubles match via a 13-11 super tie-break. They trailed 8-3 at one stage and saved 4 match points. Defending singles champion Gael Monfils has lost to Fabian Morozan in 3 sets, a repeat of their 2024 match-up. Manchester United Football Club have appointed Michael Carrick as interim manager until the end of the season. Jack Doohan and the Renault-owned Alpine Formula One team have agreed to end the drop driver's contract. It started last season. He lasted 6 races before Franco placed him. That's sport. I'm Jodie Gill. Radio Samoa. Momo na whaatala whātu I lau mai momalau whaafunganga Samoa I le vahenga o le Taeao le rei o le aso lulu le aso le tupu o le aso sfumma le whāni o le masino Januari lua a whiruona o tātou o le lofa malanga le o le tua whaatala whātu le tautua le polgarama le manu o le Taeao le rei Taeao mānaia e wi le mana malama ia ai le o ye se me o se e le o ye foi se matangi o lo angi malosi mai le rei vahenga o le Taeao. Ja, whaatala I lau mai mo malau whaafunganga I te tono mo te malawa tono nisi o whalawhainga wenga lewa lewara a matalia le waweawa na lila. E marisi vau tātou o lewa lausu I le ring Taeao tā pena foi. E mo tiuta ma whaiva alo whilima ma no le soi fo maua male langi e mama. Mo mua o na tātou whaatala whātu iau au na pa ia le tua o lo o tala ina lo na whirangalo I so se tō vine lava e le ngata I tono ni sila e whapefo I atano e mamau. Ma lo le malai fo mai whangunga leo le ria Taeao fo. Tama mutina ma tutua pa anga masani ala tātou wala leo e ala usu I Taeao uma.
e tau fai si ile vi inga man fa tai le tua tau fai moli talo sanga wale anga yantu o whanau I ngā wenga fo I pe ona whianga iai ele ngātai tono New Zealand pe fo I se so se tunu o langi ma le dinke lope o lo tau tua ai tau malele ai le malo siulunu o a mai oe le ding vaenga o le Taeao o umana whaisa lunch e te anu ma oe le whanawhinga wenga po le da foi te fa moi lau kata io po lau sponsor a fa ya ngai ma lo si lau ka le ai ma se Fiafia oi a fa le o nai te si la fia ya nai le fia le finga fa tonga foi le o mea onga o fua onga ya mi se pilia onga o le fana le ding foi tau sanga fo ya o le na le tatia tu lava yo tafa e pule Stefane le la lona sa ai le lava le fa so ya o le mena le tau ngapa tu wai ya o le nia Taeao e te lele malo le tu le vana ma to mai va talo fa tu le la kamale o Nicole wea o le fo mai ala malu o le Taeao ya wa fo inu mango fala au le talo no le Taeao neighbor Spencer Christina Tanwasa va pe foi mla inga I nai me le pone au se talia va talo fa tu ya si papa Savili mala inga le mafuto mai I wiri I manu kaunei fa te ya mosa mala inga le mafuto mai na I mele pone I au se talia ma lo la vale fa malo si mai ile tato mafutanga fo I le reia se fo o tato o le lofa ya mala inga le reio le tato tapa au sili e lunga fa jalvatu le pria ma manu ave tavale o ilungo tatu wala tele le rifo I vaenga o le Taeao anga yantu mo ngā wenga tuta ma whaiva lo filima pe on tofia yei o tau Alanga yantu mo I manu kaunei whaasolatu le city anga I atu ele ilunga I dai Albany luas fulu malavalu minute le umi e tanga I atu ilunga le motorway State Highway 1 o le Samway Albany le city whaasolama yei manu kaunei luas e fulu malefitu minute Alanga yantu mai manu kau mo teara tu I au kilani sifo luas fulu 5 minute e te wia le State Highway 20 ma le State Highway 16 Ile wala lavale tasi pa e oso mai na teara tu mo manu kaunei e 2 minute e se luas fulu 1 minute e te Samway mi teara tu mo manu kaunei Alanga yantu mai Bombay anga I le city I le nei teimi o le Taeao tolu se fulu ma le tolu minute na o sina awhaitu la o le city whaasolo mai anga I Bombay lunga la le State Highway 1 e tolu se fulu ma le ono minute o le anga yantu le malaiva lele ya o le ala vai fole komai o le makua I seki pa lengia o le nei Taeao o le a solulu I whemalanga inga maratua e te oti le sao le muilo whao tauta va yane fuspa o lau pa sese ai maise e le whanau pe a whaitou te anga I mo whaataunga I le so Ole vainga nei lo tātou tala o le tau e pe ora una mai lelo official vai tau mo lo si le fia o winga o le tau I le ria sululu. Ole sofa mai o sone le lai le kuantai te ai le ono I le Taeao lo winga tu titia e vai antu le sulu meo le la e a waoa le ria so ono yeina I wanga e tulu va solo ai teimi o le Taeao e ono mamafa I se teimi o le a wauli o le so. Savili angi mai lea I le tu I matu I le ria sululu. E wile o le vevela o le somo au kilani e tu a lus ful malafitu tike ri o lona manu I le poana nis ful malaiva tike ri o le angoto le la I le toi sfulu ono minute le tula eiva e le poana nei o le vengi mola so a Taeao mo au kilani o sone la I le Taeao le sfulu ono minute te ai le ono I le Taeao e iai ti munga mai ono iei fo I mawila ma fai tili I se teimi o le Taeao Savili o le angi mai le tu I matu fa solo I nangi mai I le tu I sisifo I le poa Taeao
Whaatalo whātua I loa lea I le nei vaenga o le Taeao lo tātou turongo I Samoa. I le malaifu mai whangunga le nei mālo le soifua ma le langi e mama. O winga o le tau mo Samoa o au susu o savili o le toe lau savili mai I mātu I sae. O lo ofiti ai Samoa pitai. O se vitai inga o savili mo timunga o lo anga I malia mai I saute. Mai au mai timu whapea wila ma whai tili. E a awhi aile an toro ui nisi o taimi. O whautuanga mo timunga ma mawhalo o whaamalu sia pēr mo lauwhanua uma o Samoa. O whautuanga mo lo longa lo whaamalu sia pēr lea mo vaitawhi me ro whanga mo lalalo e ono a fia ngō fia. O winga o le tau I le ringa so lulu I Samoa e awoa I nisi o taimi. Marai timu o te uru vāvāsalo ai e whiololo whaasalo ina mamafa I nisi o vaenga whaapea I wila ma whaitili I taimi o le a woli. Ala venga mara so an Taeao mo Samoa le au vitia se vaenga o le langi ao. Marai timu pupu o le a iai. O le tulanga nai pe o le iai winga o le tau. I le reifo I aso lulu le aso le tupura o ngan tonunga le mu. O ngā luenga tute ma whaiva lo filima lo tātou toro. I le reifo I vei aso lo na lua o le masino Januari. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Lui tau mō le aso. Whaolaina e le atua e pua pua ngā. God saves the helpless. Lau tusi o salamo e tolus fulu ma le wha. A olona foi upu e ono. Na vala au atu le nei tangata ua ti ngāina. O na whaafofonga mai ei lea o lea li. Mana whaaola I a te ia. I ona pua pua ngā umalawa. Whaaola ina e lea tua e pua pua ngā tia. God saves the helpless. O se pese lau I loa le nei na fatuina malangi ina e tā vita. O lana whaafetai malana vivii I lea tua. Ina ua tali mai le atua ma whaaola ina oia. Mai ona pua pua ngā umalawa. Sa tuli tuli e saulo, tā vita ina ia fasiotia. O le ti ngā o le loto saulo. Ina ua whai mai Samuelu ia te ia saulo. O le a ave ese ina e le atua le no foa lii mai ia te oe. Ai tuu ina atu I a tā vita. O le mafua anga lea. Na turi turi loa ai e saulo I a tā vita. Ina ia fasiotia o ia. Fai mai le tala. Ua sola au sulu sulu tā vita I kata. O kata. O se tasi lea o a ai o Filisitia. O le a ai tonu lea e sau ai le toa tau taua o koriata. E taunu watu tā vita I kata. Ai whaalongolongo atu I tala tangata. O loo mana tua pea e tangata kata tā vita. O loo I loa le lei e tangata kata tā vita. Whai mai a lātou. O le toa tau taua le nei o Israelu. Ua I to tonu o lo tātou a ai. Le tangata tonu lea,
na fasi o tia le toa tauta ua o Filistia, e ingoa i a koriata. Peita, ua alanga tāvita i le atua, matua atu lona pua ngā i le atua, ua tali mai le atua, ma ia whaaola ina tāvita, ua ngā oi tāvita, e pei o se vale, ai le valea. Ua whaapā atu lona ulu i le pā o le aai. Ua whaasina lona whaua i lana awa. Ma tau tala solo e pei o se tangata ua leanga le ulu. Ua pei o se tangata e valea. Ai le valea lona mawhau. Samoa ai. Nā ole atua, e whaaola ina oe, i taimi o pua ngā. Nā ole atua, e te manu i ai. Nā o e te saunga le muai. Ile nei foi tau sanga fōu ua tātou savaria. E toa tele tangata la tau te tuli i tā. Ina ia fasiotia. Ma whaaleanga ina lo tātou ola. Ai mā neia le pese le neia tāvita. O le pese whaafetai ma whaamanu i le atua. O lana tau nonga. Ua tali mai le atua. Ma ia mai iona fili e tau mawhai e fasioti ma whaaleanga ia te ia. Samoa ai. Na o le atua e te ola ai. I le tino, mawhau, ma le anganga. Vala au i le atua. Wha i loa i le atua. Whaali i le atua. O pua ngā. Aua e whaola ina i tātou. E le atua. Mai o tātou pua ngā tia umalawa. Tātou te tālu. Whawhetai le atua. Nā o la ua fio e maua ai e i mātou le ola. Pe a o mātou wala au i loua lofa ma lou wha maoni. Nā o la ua fio e manu ia ai Samoa. Tātou ma la ua fio ia mātou fe au ngāru ia mea umai Jesu lo mātou ali aola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Wingo le tūma le whepese Katoliko i le whianga o sa fotu le montele ki sala whai o le pese ua whai ngoina o se taua ma le fili le tau le wātu wai le tātou wa polokalame o le lui tau mo le rivainga o le Taeao mo le antuelenga ngā whaafutai e le sunga whaafingainga ia Reverend Iti Sora Ngafa mo le ufa la i au mo oema o mai tātou uma le nei Taeao po o le asolunu le asole tupu asos mo le whani o le masino i Anuari lua afe lua ono o le taimi lewa se antia lusu tonu minuta o te neiling tulai ono whaatalo whaatuai le rivainga o le Taeao pa awhai o lewa toi malifua mai sa sae tu unga tia ia maruia ia le aso Rachel Sifa mala inga dai fia manukau ia o le wanga i mei manukau ni le tofa ia Dr. Zeu Manu Mikaele Teofilo mai inu manga wana fuala au ia manuia tele tafaunga o le ria solulu Saini Jennifer tupo mala inga i o tahu whaatala watu Simeona Suena a toi foi ma nita saulo mala inga i le rivainga o le Taeao I le to i se ai o le rika apatini o le au malosi o le moana Pasifika i ana malolonga ia po ana ta alonga fo i e pi o na maloloa tua ia pani le rita usanga le sunga ia Adi Savia o lea ua tofia ai se tasi o alo le tatu utado e taita ia pe avea makapatini fau o le moana Pasifika i le neia ta usanga lua filuono le sunga ia miracle fight langi o le alo le nei o le tātou o se tangata mua leo le Super Rugby po le tāmasanga o le Super Rugby na piki sa o mai lava i Samoa pe tusa leo o le whātou sanga ua tua na yatu mai o se tala voi lele e tante mita ai le whamtalanga e winga ia miracle fight langi o le finau o le nei alo o le tātou e pei ona filifilia mai ai Samoa ma ngai mai ai tonu i New Zealand ia o le ala wawai unau o ilunga i le tasi le nei o tofinga maualunga i le awa le moana Pasifika o le sunga ia Miracle walusu mare ono tausanga o lona soifua ia mai le taufa matalaina ia lana taalo i le nā tausanga o tuara iatu ia ma o le alawa ia tulai mai e suia le sunga le kapteni ia Adi Savia o to e se antua i lana kalapu e Japani le rei fo i vaintau o le tausanga. O le sunga ia Miracle sa vapele ona soifuane tono Samoa ia e peo rauta ua stemi o sola o ia le tangata mua o le ta amilo sanga le rei o le Super Rugby na saini sa o mai lava i Samoa manga i mai loa i totonu o le kalapu o le moana Pasifika o le moana Pasifika le tūlanga fitu i le wha tūlanga na leo au o le tāmasanga o le Super Rugby i le tausanga na se iba vai atu nei mai sa koi ki awa tu ilunga e ia tātou play-off se pira iei le rā tausanga e le nganta i le malosi o lona tau avina o le polo a o lana ta alo pui foi o le naua la wilo ai e pira mai tawina le i le manu malo ai o le moana i le Crusaders o le Highlanders Blues ma le Hurricanes i le tausanga na se ima vai atu nei ta ua le sunga ia Miracle o lona nganga whaafutai ia ua ia maua le nei ia vanoa i taita iai ia le aua le moana Pasifika ia mai whamaila na tala o ia e taita i lava i le whaatidonga o lona tofinga ia pe a matala talo o lona winga e le kaukara so o Miracle whamai e tautala lana pue ia malana pui ia polanga anu male ako le polo i le amatalia o le tāmasanga o le aso se fulu ma le tolu o le masino fulu masino Februari ai le iau lia le Valentine o le awhapele amatalia ai ia le tāmasanga o le Super Rugby i le nei fo i tausanga o le taimi nei o le umtewa ai antu i le ata le ana tu ane i lunga e le sunga ia Adi Savia o lana tālonga mo lana kalapu lea o le afo i Kobe i tutono i Japani ia male maka makua ka e ar maka o le sunga ia Adi Savia ia i le mai ai o le nā tālonga o le taimi nei ia mo long sira fia i le tāno le li o Adi le tāmasanga le o Super Rugby tunu e toi fo i mai i le taimi e tāpena i fo i le o le peleki le o ngā tonu o le nei fo i tausanga ia Miracle wa mele kana le sino makua tausa i o langs manuia ia lo tula i mai i tau avina ia le da fo i tofinga maurunga i tonu o le au ale moana Pasifika.
Tasi o tātou tala mai Samoa, o le sa avea ma loia sili ala tātou ma loi tono la tonu tau sanga o tuara iantu le fionga ia sua Helen Warworks. O lea ua whae loa mai wa maea ia lana tolu tau sanga o lana kono karate sa avea i o ia ma loia sili ala tātou ma loi Samoa. O lea ua whae ma vai mai i lona tofinga mai le toi tusi tau sanga i le tofinga lea ole loia sili. Ia masava pele ona fai ai ia se wha ma vaenga pe ona wha ilo mai lea i le wha i ngole vaiaso le seimba vaenga today. Ia mai o lea sa momoli langa wha tai mai le pulenga foi o le ofiso le loi i sili. I le whionga i le tomitai sa vemalo i sili. Ia ona o lana tautua i tutonu o le tolu tausanga pe ona tua na iantu. Manatua, so le ile te milena mai a ile tātou whainga pālota. Te leo mena tutupu ile tau sanga i lua awhi lua tasi. Ia sawa i lava la ia leo o mai le lua awhi lua wha. Ia o mai le nā tau sanga ua tuana iatu. Ia ai o le nasu ia ilea o le afo. Tofinga o le roi i sili. E pe ona sila fia le tātou. Tro ia whamalo, tau tai ia e la ua sunga sua. Maruia le whianga iei fwoi ma le wha ua wino ngā wenga tiute ma whaiva lo filima e pei ona tōwhia iei. O le temi lunga le wanti a le radio Samoa le rivang o le Taeao le use eanti ia lusful maleiva minute o te e neile tu la e ono. Sunga o whenga whakao elo kawa le fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Taeao World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa ukavar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa iaso le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au onanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, cue cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talano mai le tongi no le whainga o ni fo i whaonga ai le Zip. Smile now, pay later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwatonu amo. Fiafia ai lome. E ulupo lome. E fusu foi lome. E sawa lome. Tafa maiata leva veau. Olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela oseti. E inua i sana iputi. Aole matai ua tilo mai. Fea e aluia i le taule ale afa alogo mai. Le asemea na e sawai. Lauto fa se fa amole. O italene i olome. Sina fa lawa se italiane ai. Lo tamanava ua mole. Sole lome se ua auga tete. Foliga peio se panikeke. E sa umua ave o ua fuvae. Toe ave mau se vae. E mastala lome ua mastala lome. Lome. E lo tu foi lome. E mativa lome. Ole uso lava lome. Mali e loloto telemo e tolo. Olo melene e ulupo. E ai le silome e no foi uta. Olo metonu la valena. Lei atali la uva ai. Ole ana e sauai. Tagi fa lululuga ole mago. A o fai la utatalo. Le ai toina fa ataliea. Ua sasiea. Awa te vave au fika gae fai. Te ai pole si ai.
Tata ulava na iloa Lome mai au te alo E yaile lome Samoa Olo otagi peise mo Ua mawane lome 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 E ulupo lome lome E fusu foi lome lome E sawa lome lome Hey, ha, shake, chino Lome E whatala whantua ia lome le rivang o le Taeao maleanga ia tui ngā ruenga tūtema whaivalo filima. O le rifo ia so lulu. Ia whatala whantua ia heart taps. Before ia mana Josefa le mafuto mai le tātou tautua. Ia pula unanga le radio Samoa le rivanga o le Taeao. O me le tala, o le so e o antu i le se lau lima se fulu ma le valu afe. Ia lea whainga lea o i unga o suenga. A whanawa o ngā le sa sueina le suenga o le NCA level 1, 2 and 3. E mwhainga e siakina i le so. Ia o le talana e pe o na tu i le mai lea e le vaenga lea wa whainga ina o le New Zealand Qualifications Authority. E mwhainga e anga iai e lunga o le lantu penga te wha i langi. Ia ma mawhaia e alo mawhanau o na lantu i loa. Ia pe o lo o mawani a lanto endorsements, certificate endorsements. Ia pe lanto te usia fo i maka e mawhai onu wha o na unu whale antuai i universite i le nei fo i tausanga e misa i lanto ia sa so e ina i le NCA level 3 i le wha i ngolo tausanga na sei mawai atu nei. E le nganta i whanau te tono New Zealand ai whape fo i a lea te kuki mani we e lea lanto te mawhai onu wha ngaina lanto student numbers e mawai lanto i unga o suenga e pei ona whailo mai. Ia mai o se tala Fiafia na e le nei vaenga o le Taeao. Ia mo nei matua a whaila o le santo angalau wa lau whanau. Ia pola wan tali pola wa fine fo le na tau sanga pei ona tuana iatu e whai ana mea onga. Ia lona winga o le a e maua fo i loi manta o le Fiafia i le sope a whailo atu o le naua au le universite. Ai a whai fo i ele au le whanau le universite. Ia au ai fo nei e oso i lunga ma e whapeangi o le bla 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 bla. Eoi, o le me mua e tau na e no whama e sini na e au o e le university. A whi o lau tali e le ai. O na e whapehane lea ia le leisia u tamasi o tali. O le ala le si mea ka ua le la whai. I le nei fo i tau sanga. O me nei o whanau. O le mali e ia. E iei whanau e amanta mai le whenga tasi lua kolu e kau le vat. E te vave i loa alo lantou o langa fo i lele a oa oina. E vave na e i loa le lantou o la fina finau. Ai i fo i la whanau. Fato a i loa lava i le whenga sfulu lua, ia sfulu tasi sfulu lua sfulu tonu. E le ei o na fo i o la fina finau lantou. A o tu lantama na universite po o a o ngā mutanta esis. Na eva aile ia ile te leo swinga ole ai. Lona wi, ia e pe ono foi atu. O le loi manto le Fiafia ma le loi manto le fa no. Ai o ki so nga fa ngongo o le antu le New Zealand. Ka se mawa no. Ile tulanga ia ntawa onga. Se mea wa no e mafai ona o tantu wana mfana e a o ngai. So po le ale tulanga o le a o tu ia le taulivaina leo i unga o suenga o le NCA i le Taeao nei po le nei a solulu ia e lava pele on sai ia e ofu le meka o le on sai e ma le lava papale ina nei te foi wa e so onga makere kele le ngi Taeao ia e o le sirikele anga ia ka ko nga au ka ko nga le meka o le university a feiola ukali o le ioe kolo pulo ai a feiola ukali le ai ia la le meke makere kele ai paraki malo le soifu maruia nga luenga o le Taeao.
e fiu e saka Tau mama faina leo mama fa We are tata tata we see ya chini apa Eleni Afalai finally shili le manoni Eleni Fakale shili le manoni Faitali aloes faina Superkwali na ole shonga ya pese tampuni le rivango le Taeao ya wala pese ya elenia. Ya le hase pangao eleni sole. Wakangwakale so ifua. Atalvanto ya ne mia Jeremia maruila single le ya so le pepe Howard Schwanka. Fa pena fo ile dai tu vai. Liputi malunga le tele rivango le Taeao o lo so longa le ripea ya tanto femalanga inga. Misala valanga yantu mai manu kamne ya nga ile city fa solo to ile yo e Albany lus van minute Albany ile city fa solo mai manu kamne ile state highway 1 tolu se fulu malelua minute alwantu mai manu kamne mo teatro tu ya kilani sifo lus fa minute teatro tu mo manu kamne lu se fulu maleono minute Bombay ya nga yantu le city tolu fulu 5 minute city mo Bombay tolu se fulu malevano minute Alanga yantu le maleva lele le Taeao neo lo so longa le pea tato femalanga inga maratua e tionti le sao le mu ilo fa tonta a fainai tonta malanga fantasi le Taeao malefana wa onga ya mo fainga fa tonga foi ya e manatua neo lanto fusi pa o e tionti le sao le mu ilo fa tonta ya va ile sao la utaban ya ma vai se pamping sing ngai pa uai le tau ole tato ping sing e uai la ka vale Bread of life sent down from glory many things you were on earth a holy king a carpenter but you are the living word say it now come on Au te whawhira il tātou atunuu, mai il tātou polkalame o la reto le ola i le aso, pālo le soifua manuia i te oe mwhai fōi o na whesotai mai i le nei aso. O le Ioane mua whai upe iwa, alo ia i le whaupunga whapea a Ioane le papatiso, o le malamalama moni lea, o Jesu lea, na te whaamalamalama ina tangata umalava i lona maliu mai i le lalolangi. O le upu mo o le aso le nei e whapea e te mana o mia lona malamalama. Whatusa e Ioane le papatiso ia Jesu whai mai o le malamalama moni lea ua sau nei le lalolangi ina ia mawhai e tangata o na maua le malamalama e sawa vali ai. Tala na Ioane na ia iloa mai a Jesu. O lona winga a whapele ai ia Jesu ilo olanga. O lea e savali i se lalolangi makua pongisa lava. Aiwe i loa le memele o langona mele o savali i pongisa. E leo ni langona le lei. Sa ia le aso mako wo i malesi palangi. Ia iuta i le vao uko mato malesi matai o le matonu. Lau e kalesia. Mako wo e matamata i le ana tele. Ia le ana tele lava i uko le makongu. E ke le koe mamā o al savaling whai mai nis tangata e le i sopo ia se sile anga e manu i le sipitu mako woro le po le aso lea ta sile mako molu wila na awe wau ke le iulu mua e whapea i ngā o singa anga fwile ai na umato wo te tono le anga ola le moli malosi ai walu mako savaling ua makua pongi sa le anga o kangolo whata i ta ina ta pe le moli sole e o le whapea o lo ulipa e le mwhainga ilo wa ele lopo fel me nga kuai le lopo e o se me luma i ele fai kwa i po si sa po li o fa pe ka fe a fa pe ngai la e sa vali le olanga ngai le ai se bala malama
o se mea whaingata tele mani langona lei o wa e le sefe o langona nge e kaia i se papa so e whape nā whoila ia leo langa le nei pe a whai e te savalu i le lalorangi e au noa ma le malama o Yesu i rogo langa whai mai tu swela salamu se lau sfuruiva whai upe se lau ma le lima whapea o lau a fionga o le suru le yo vai ma le malama i lo wala ai vai tu si fai mai o le suru yo vai le fai mai o se malama e loa umai mea umpala velu mana fai mai o le suru si mai mea e suru yo vai e ke loa ilu mana male malama i wala ke vai ai o le malama i lo wala po le suru yo vai ua na o singa malama ai pau kele o le mea le suru e fai yo vai na te wha malama ia le lumana i kiki aku oe e ke skepu iai ma saunga le muai oe e le whapela lo winga le upu e le whapea o le iai o Yesu i lo wolang o le a e makua malama mai ai mea le ai ua na o se suru a o le suru e ui inga i kiki iai lo wolang ai sefe ai oe i skepu kai kasi e te a ngai iai e le whape iai lo Yesu i lo wolanga e lo mea o le lalangi ngai e lo le me kio e le lumangai e lo le si skepu lo a le meta ua o skepu la iki o le si skepu le la ai e ke le la amasa o salo iai e te la iai i le malama o le tulo na winga o filifilinga i titi tasi ke whaia i le olanga ai fua i le malama o Yesu e saunga le mūlinga mo oe i aso taitasi o le upula mo oe le aso ngai e ke mo mia lona malama o lona malama o si malama i titi lea e whaai loa ia ki oe ia le skepu ngai o le a e oso iai e ke oso iai ma le maukingoa e le pei o mea le lalangi ngai ke fili whaasolo ako e ke le mangingo pe saunga le mu ai Yesu i logo langa ua iai le malama i o wala e te loa i le skepu sao e ke me iai le tua whawhitai le nei tau sanga ua amataina ai whawhitai i lo malama o le saunga le mūlea o a mātou filfilinga tai tasi e whaia i le olanga whawhitai Yesu Amen.
Se whangamali nā lau whipese le e whakasai papa tui toi ma le pese o whangoina o le pongi sa tele. Mole antulanga whaabutai e le sunga le Fiafia pasta la whae le kopa o le Assembly of God I lano I Savai. E mo le whapoponga nā o le tātou polgalame o le arintu leo lai pe o le sae whaafunga atu iai le divaenga o le Taeao la atu mous whapoponga I le taimi masani I le aso an Taeao pe a tātou o li e le lofa malanga lei o le tāpa au sili lunga. O le taimi leo tui iwa midu te o le tā leo le tūla e fitu le divaenga o le Taeao tā le tūla e fitu o rawa tātou leo se whapoponga o tātou tala I vai whanua I le ngana peritari ia tātou tala I tā longa. Ia, o se vainga nei mea na tupu I tausanga ua mawai. Le tausanga e afe vanu se lau lima se fulu maravan. O le li o Napoleone le tolu o le tono o Ferrani sa whapelea o na misia I lavo. Ia, le tangata waleina o lona soifua. I totonu o le aio pale I whalani. Ma le tuala ni tangata o Napoleone. Ia, o tangata sa avea mataitai au totonu o le tono o Ferrani. Ia, mai sa whapelea o na matuanto I lalo e le tele o nisi o anturu. Le sa wha lave atu I totonu o Ferrani. Ia, ai pita. Na maliule ni iri. Na mariwana o na ia. Nga koe aveanga ia tangata o lona anturu. Ma wha no fofua I se tasi o motu tu fua. Ia na o na ia la sa maliwa ina. Ia mailo na ola tauta ua sa iai. Ia, longowi. Sa ilile me mawai ia le manuia. Ia male me mawai le tau le leia. O le tausanga e fia. A lua afe se fulu ma le tolu. Wa tanto wo mai lu mai le tausanga e lua afe se fulu ma le tolu. O e mara tua le li Amerika e swafa ya Lance Armstrong. Le li voi le Vili Wheeler. Le masanginga o fulangu sama voi le ka koke. Kalangolo I me ye ka o vili ngā wila. E mua mea I lumale swafa o le rieli. Ea, ai pita, o le tausanga lea, sa ia wha I loa ai. Ma ia I o e inai, I se wha talanoanga. Sa la whaia ma le tamaitai whai talanoanga lea o Oprah Winfrey. Ma ia wha I loa ai, I o e, sa ia wha o ngā ina. Ia mo mea nau whala au e wha malo si ailo na tino. Le ana lai o na tele ia tu unga wila. Le sa muai ia lana wila. Ia, le kele o kausanga so le o kako. Ngā le karikongo ai mea ringi kangaka. Ai, muli an, sali. E siale me lea le ngamalo sile ring tangata. E le kana fui le familia ngā mo meo konga fiki. O sionga ponga la konga fiki. E le umi mai le tuma. E ia arkai. E koe whaasanga me yer konga fiki a oi. A whila o ngai whaisau konga fiki ringi kaya. Ia vai lau konga fiki ngai ke wa e koe la vea. E leia e awa whaisau oa. E ora benta wa awa whaia. Ui ke whaaronga kua ora konga fiki le menga e kau whai. E siri en pātu. Ia vai le ke leo. Te leo tu unga safa pe leo na malo il rieri. Ala le mena iui. Nga pāma ia ora kala I kua saule su enga wha maonia a ve e sea uma ia na pine auro ia sa manu malo. Ia ora menga le whaia kua. Ile tausanga e fia a feiva se laun tolu se fulu. O le taimi mua lea. Ua tau nu o tuai ia se whainga malanga. A se va lele mai New Zealand tono Amerika. E avantuai ia mo meo tusi. Ile meka o le ea meio. A feiva se lau tolu se fulu. Ea, ma le tausanga ea feiva se lau limas fulu ma le vanu sa taita ia ia le li o Sir Edmund Hillary. Mai New Zealand ia se whainga malanga. E malanga atu ile South Pole. Ea, o nisi nau tātou talai mea na tutupu ile neia lalolangi I tausanga ua mawai atu. Ea, wala wale no sile fiel pa ia malo le tātou tru. Whaatala vantu ia ke le mete pesa mino. Mala inga le mahu toma inai me le pone Australia le riva inga o le Taeao malo le usu. Ia malo fole wha malo si ngā ruenga o le ringa sululu. Maunu ue Samoa wai la le le vasa.
Samoa ewa elalele le vasa lalele oe inu le vasa Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utukula ngatala voine ya so semana ufa ali ali malu ati le fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu. Ole tu feel le tene Samoa ya mala mala maleta ina le sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tu pula ngatala voine ya so kasemana ufa ali ali malu ati le fa Samoa wana ole nanu so te filo malu now we are in my wallet poto silly awane ya ona olo lua ia silly loto. In this update, a major test for the education system today, with NCEA results released nationwide. About 158,000 Year 11 to 13 students received their results today, including for UE. Just 70% of students gained Level 1 in 2024. PPTA President Chris Abercrombie says it'll be interesting to see whether this improves. Because we know that the literacy and numeracy prerequisites were having an impact on that, but I definitely know schools and teachers have been working
incredibly hard to make sure students can have those prerequisites to make sure they can get their NCA Level 1. Meanwhile, fears fast-track changes to the Education and Training Act will politicise classrooms and marginalise teachers. The bill's submission period closes today. Jamie Cunningham reports. Under Section 90, the Education Minister would be able to override the Secretary of Education to rewrite the curriculum. NZEI President Rebecca Lascelles says the move abandons personalised learning and instead enshrines Erica Stanford's belief that all students learn the same way. She warns it opens the door to political interference, with education policy swinging every election cycle. Emergency services have been responding to an early morning incident at Waitorere Beach near Levin. NZTA says access to Waitorere Beach Road is closed. St John says it was notified shortly after 12:30 and has sent 2 ambulances, 2 rapid response vehicles, 2 helicopters and an operations manager to the scene. A man who spent 30 years behind bars from the age of 19 took his own life months after being released. Open Justice reports Lee Rawiri Kohiti went to prison for his cousin's murder in 1995 and was released to a Hamilton facility for parolees last year. A coroner's report has now found Kohiti had no visitors while he was there and told probation staff he wanted to go back to prison. Coroner Bruce Hethkes recommends better support for long-term prisoners transitioning back to society. That's news. In sport, a win to savour for local doubles pairing James Watt and Finn Reynolds at the ASB Tennis Classic. They've won their opening round match, saving 4 match points to claim a super tiebreak. Reynolds says they were always capable. You're definitely aware that you're not in the greatest position, but you always believe you can win. Talk to any player here, they've all had crazy comebacks or losses. You're never out of it till it's over. Defending singles champion Gael Monfils has lost to Fabian Morazan in 3 sets, a repeat of their 2024 first-round match. Jack Doohan and the Renault-owned Alpine Formula One team have agreed to end the drop driver's contract. He lasted 6 races in 2025 before Franco Colapinto replaced him. That's sport. I'm Jodie Gill. Mula silang ang whautai tumitai ya Jody Gilmore tātou tala Tui whatala whantua le malu awa tāwale lungo tātou wala tele liwango le Taeao na wanga yatu mo ngā luenga. O whainga whaataunga e ama se whaasavilinga ia o singa inga ngā whuilingi whaengo le Taeao. Waila wafunge ke wapalapala wa aia oi e mu. Mai le ofisa o whemalanga inga le rivaenga o le Taeao au ki lani o langa iantu le City mai manu kaunei Vasalon tuailea i nai Albany o loo solonga le limpean tātou whemalanga inga le rivaenga o le Taeao i lunga o le State Highway 1 langa iantu le timi nei e tolu sifululua minute anu atu pasi le City Vasalon tuailea i nai Albany mo manu kaunei le rivaenga o le aso o le sawa po le umi e tolu se fuluma le tolu minute. O le angai antulava mai manu kaunei mo au kilani sifo in teara tu, lus fulfa minute, teara tu mo manu kaunei tau tuai le tich, tolu se fululima e minute le waiai ia whemalanga inga o le rivanga o le Taeao. O le angai antu Bombay anga le City tolu vanu minute fa before le Samoa le City mo Bombay. E o le angai antu le malewa le manu kau mai le tele o antantu mangala o le alavolo o solonga le leia tātou whemalanga inga le rivaenga o le Taeao maratua e te o tila sawa le mu i lau whao tauta o ia nefus pao lau pa se mixa le whanau pe antou malanga i se me le rei aso. Venga le tātou tala o le tau mo le somala so antea mo au ki lani ma Samoa e pera o le mai le official of ai tau. Wala wau fuafuanga o le rifo i aso lulu o tātou o lia le o ngā toronga le mu o le rifo i vai aso. O me o le soe a wawa i nisi o taimi mai ono yeina i wanga e tōru vāvāsolo ai taimi o le Taeao mai ono mamafa mai taimi o le a waule. O sa viliangi mai le so mai le tu i mātu pe o le tau mai le official of ai tau.
O le mawhanawhana o le somo au kilani e lusful malafitu tikeri o lona Malu I le poa ana nei, se fulu mala iwa tikeri mai ngoto le la, I le toi sfulu ono midu te leitu la e iwa I le poa ana nei. O le venga mala soa Taeao mo au kilani o soane le la I le sfulu ono midu te ai leono I le Taeao, Wa mai e ti munga mai o ye foi wila ma faitili. Mai se taimi o le Taeao a Taeao sa viliangi mai le tu I mantu. Pa solo inangi mai le tu I sifo I le pole a Taeao. Pa talo fantu ile lo tanto uturu I Samoa ma lo le alaus. Ma lo foi le fa man losi. Inga ruenga matiu tema feiva lo filimba o le neia solulu. O winga o le taumo Samoa o sua savili o le toi lau savili mai mantu I sae. O lo o fiti ai Samoa pitai o se fetai inga o savili matimunga. O lo o anga I malia mai I saute. Mai au mai timu whapea wila ma whain tilia a fia ile antro. Ini si o taimi. O fautuanga mo timunga ma mawhalo o wha malu sia pia mo lau whanua uma o Samoa. O fautuanga mo lo longa o wha malu sia pia. Mo vainta whima no whanga mo la lalo. E ono a fiango fie I Samoa. O le soe a wawai ni seo taimi ma timu tōru vava solo ai e whio lolo wha solo ina ma mawha. E ni seo vaenga wha pena I wila ma whain tili I taimi o le a woli. O le vengo la soa Taeao mo Samoa le au fitia se vaenga o le langi au. E mara I timu popo o le a iai. O le tūlanga nai pioni iai a winga o le tau. I le so ia toa I fwoi ma se vaenga mo le soa Taeao mo tātou ni au kilani ma Samoa. Pa tala whantua ia mo le tone le mawhutoma I so le mona tai round ma le ainga le ni vaenga o le aso. Eva mai pea I te reilo kasi lima I wakolu a mo. The artist, club queen, DJ, all the ladies, 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 all the ladies. Drop, work it girl, work it girl. All the ladies, 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 all the ladies. Drop, work it girl, work it girl. Hello, sufa nunga ole ni esa fofa, amakanga ese ole. Se vai koso koso ale banga pala falau mo popoki munga la ala fa poki niki le fino la ula ana ngale o ngo mo popo wa ma fa fa ya isi na matsenga I tobi makua amanga kua asasi ko kong yung la usala kala akala chose mo iya kama solid this is my life ngo fo ile ma umanga ko anga ingalue mo mama and papa ese ale o pisa ese fo ima umanga pe iya fly on time kama silau pesilipi kasi ma fanga sole resi ko siya ki umapulu ole fanga drop ayaw parse iko maraw tama ingana ole olanga ese umalava tangata ikilunga elalo de work kama ikilunga elalo de work kama ikilunga elalo de work kama sole resi ko siya ki ukaile ma umanga alo unga kidefa arianga ufikara esa ule ma umanga ego maila ikama ulingi au manga sole ego mailo ile uima ya ma de pala pala emu ma de asa asa de la oso ikele ma sole yanga de sole kama ego ma ikuile oso ego wile le ka wile le ma so ope e akale fama ifika ikingo visa asa kama ipe pala ase yo fama kala kala le winga olingi kala kukusa ole ofisa ma ukile ma umanga au unga fili va ama ma wa fa bangu yanga e ngakalo kima uma ai ula pele ko anga ese umalava tangata ikilunga elalo de work kama ikilunga elalo de work kama ikilunga elalo de work kama sole resiko siya kiuka ile ma umanga alo unga idefa arianga la ufikara esa ule ma umanga ego maila ikama ulengei au manga sole ego mailo ile uima yama ufisape faima umanga Aku mai papunga ma fa fa ngo sili fa afe ange ule ma umanga wa ike ingo ike ile pala ike po ia enjoy de olanga kilunga elalo de work kama ike
kilunga elalo te work nga kama kilunga elalo te work nga kama sole resiko sia kioka ile maumanga aluka amua mumai madepua salua ole umufa akali le malanga alaba makuweka maisi au paka wa uli paru sami headshot ile pua belangi aingi kopaka magupa lolo wangu moe vai vai ai kamaka ngumu ile sami sole mara para oka Samoa mangui ale malanga kilunga elalo te work nga kama kilunga elalo te work nga kama kilunga elalo te work nga kama sole resiko sia kioka ile maumanga alo unga kidefa arianga ufikara isia ule maumanga eva maila ikama ulengei au manga sole eva mailo ile uimayama. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever hear the expression, like father, like son? Or the fruit doesn't fall far from the tree? Two families in America were studied for many years. One was the Max Jukes family, the other the Jonathan Edwards family. What was discovered in this study is very interesting. Max Jukes was a man who did not believe in God or strong principles of right and wrong. So he married a woman like himself. Over 1,200 of their descendants were studied, over several generations. 310 became professional beggars. 440 died of sexually transmitted diseases. 130 were sent to prison, 7 of them for murder. Over 100 became alcoholics. 60 became professional thieves and robbers. And 190 became prostitutes. Only 20 learned a profession, and 10 of those learned their trade in prison. Jonathan Edwards, however, was a man who daily lived by the principles of Jesus Christ, and he chose to marry a woman who also had a personal relationship with Christ. Their descendants were also studied over generations. 300 of them became Christian ministers, missionaries, and theology professors. Over 100 others became university professors. Another 100 became lawyers and attorneys. 30 became judges. 60 became medical doctors. Another 60 became writers of published classic books. 14 became presidents of universities. Many others became successful business people. 3 became United States congressmen, and 1 became the vice president of the United States. It's rather obvious that our children end up following our example more than following our advice. You can't train up your child in the way you're not going yourself, but you can start changing and going that way today by asking the one who invented families to forgive you for your wrong way of living and to take charge of your heart and character. Then as you start living Jesus Christ's way every day, you'll start showing your kids the successful right way of living. And they'll also teach their children, who will then teach their children. Because well-trained children grow up to train their children well. Just think a minute. Malu, ele mafai, ona famata.
ua maliela o loto mai le professional anointed praise le ring vang o le Taeao o tulungan tuai. Ia le polakaramena o le think a minute mo oima o janto umalava le ring Taeao le so lulu le wa se fulu valu mi tu te nei ia le tula. E fitu le ring vang o le Taeao taimi fa pende ia e mawai le janto wa vadoa e tala no fa so ai mo le fionga yang al mana au tanga vai tipi au tanga vai inisi fo yo mata upu ala walunga i Samoa le ia so lulu mo le ring vang tau ole tau sanga ia fi vilanga fa tala fa tuai le ring taimi le Taeao le fionga ngal mana ma lo le so fu mo wia e mo le langi mai le ia so lulu le so le tu le fu mo wia le telenga po mo po lo to fa te manu Malu le fonga, Malu le usu patalo for the tatu mutudo. Ya, me te wantu ngal male matampi o nei tau wa Fiafia le fonga ile fulu pea. Ya, pa pena lava o lo fa ma fe mai le fulu. Ya ngo winga for the tatu mutudo da mtanga tu sanga le. Wai tau nei o le tau o matangi ma fa fo e. Pa pena ona Tene ti munga te ulu, bebela, afu, ia, fe momo wai fa pena wingo le tau, e vave a langa sau kama o furu. Ia, lele, o le fai te ama lava le mano loe lau fiong. Ia, ua foi ia le sa ilinga o se whaasiriga malosi. Ua lele, ia, mano le ala usu le Taeao malo foi le tau longo longo. Atonu le fulu manta pule la usilian tu ia ngal malaman. Ile alo ia le tapu ngal wenga te tele le sa. Awai pe o le na mai tau atu. Ia pe na tau tala la titia ni sile le tapu tono le tatu tro I tau sanga umava. Ia e tira fia fo I fonga mua. O tatu wa ia wa ka ko kungora kunguru lotu. Mali. Nkako rai ki mai a o tatu whaalongoa o le sa e le inga ruenga whai ai. Ia, ai te mina wawa e kwai e konkala kia sa inga sa whinga ruenga I le sa. Ia. Ia, lea la na tele I fo ia tu singa ma mana tu whaalia e na te mi ili pa o masingia a konkala tene I sa. Ia, si le fi fo ia o tatou ia e pe a fa nga runga nga runga ko ia me si au nanga ia mana o me so ma ma ia le mai ia le au nanga le leo va nga le va ia fui mu ia o fi o tatou va ia mala ngai tanga te le sa le va motu po mo so vai ia ma ve ta va le taxi mo tu lang fa pena a o se nga runga te le ho le pa o insa mala le sa ia e le mo fa ona le la wa mai la le pasi sina ngalo ia ia mo wa mai fu na fa ai lo le te tai o malo le palmia le la wa lo ia o no winga or con carakera ko po ona sa mala le sa ia o te le rola ia po le alpu po nga ko nga moria ile solio le sa ya antonu ai longo to telin kon kada te o naipi e tofo foi lele na tulanga wa le futa fa lo mai le ia so le fa maluina le ole tanto wa sa le samo le ai o te lo wa le futa amata ia o te lo fo la wa longo tala ia kon kalate ele taunu na to fe nga lo se o ke lo ai se va na ia se mala fa na tula fo nei po se fa la ve onga e tu pula sa mana mi ai la le fa onga ni masini ma mafa a me se la o voi tafe malolonga e fa le tonu e wala e o te rona pauna o tūlanga e mana o mi e wha o ngā masini ma mawha e sa pe wa pe te waru e whale tonu wheo inga o na ua fia au wala I mo meololonga ma tawhenga. Mari, ia tālo si ia o le autangia e konkarate nā o lo o solia le sa I te tono o le tātou tunu ua lea tūlanga. E antonu o lewa toe o seanga o na whatunu wina lea o le afu. O le whamoe moe e pei o na sa loma. O le tu malo va balo tale o sa fatatasia ngal malman. Si to sa wala usili ko mua o le mau atu lo fonga. Na vaina.
Atono leo le le toi pine o na fa tono ina le fa mo le tu malo fa palo tau sa fa tasi pea. Ia ona fo wa fonga tatu tunu o le fasilanga le amtanga va ya so mai le official komsino ko nga palota ia o le tapena o palota le titina wale sa ta tani le simta o pure ta o tonu fam silonga fare ali tasi au le lai wa matara ne wo taun fatino ia le palota le titile wa le wo mai ana la u de fai ngo fo le fam silonga le tangi to palota mai nai tu malo ia ona winga o le wela wa mau mai le fani ngai komsina o palota o le lola lea po le numela leo tangata o le lola palota sa ia i mai le palota lea telefana tinati a au kuso nata usanga wan e whaonga i le palota le titi. Wa mantala e ono whaasala ina i lantou pe a whaina iaini se le i palota i le palota lea ia po o le stala ngalmalmana. O iai. Fa mantala ono whaasala ina i lantou e le stala mo le whainga palota le wama vai antu le nanta usanga i le tula fono whainga palota. Ia, ola iai lea ia inga nai whaasala i tangata i le stala ma tangata i le palota. A le wa mai finangalo le komsina ta tia se uma le palota le titi ia na sia si le ia inga na e failo fo ia ila to e le usta ia le ia inga na ia ma tongi sal tupe pito ma lunga le lua petala pe a foi tele le stala o tauna e le stala mo palota ia ole mali e foi la le tulafo no na wala sili o ai la ole amoli ia ina tangata o le official komsina venga palota pe angal balbana isa moita. O le official komsino palota e ngafo malngarwenga na e wa le tulanga na wa le la mai finangalo komsina ai longa yesi tu malo ele yesi si ele stala esa tauna le stala yo fo ila tangata i palota mali e fa ala si telefon ngarwenga le la fai pe uma palota lai o fa ina ko tauna moli ele ia ingana tu la fono le ia tal si o le mo se tonu se taimi la tamai ia wa foi le fa wa wina o le toto mla ndanga le official komsina le ofenga palota e moni va matalanga ngal malmana o le wa mo wa le tangata sa fofu e ave i pusa mo ia na bo mai ka koisa ia o le sina sa ave le su komsina fo il mato pero inga ile astona idente ne o usa fili ai o le tala mai o la o maua lala o to lu tangata o molia ele pusa moale na moai aisa le molia esta si sa ave vale fo il tanga lunga lo official tuche ia fa pena fo ina i le pusa moale na mo mulmuli le fio lo aisa le ono kilo kalama na moai ale tala la su komsina o maua tangata sa fa mo ave ai ia a lala o te lo la sa ile lo po feme o la fa mo tu o tangata le ni ai o tala na la tamai le tulanga le o le mo tangata sa fa mo ave i pusa mona lo no winga la ta voila na mo ia ni aso foi e tutula ia lo mo fam si donga le va ngale pa tu tala la una ngal fam si donga le masina fo wa ia o le tulanga na wa la wa fa ilo mai o masina fo e vato a matai nga nga fo ia fam si donga le tulanga ile wala wino mata upu o fa pena ona o tu ia le fam si no lele ja ma le vai ngam muli o le sa tang mai tang tu ia fa manta e to fia ila to tu stal sanga ila vano kom sina o le mtanga le nga le leo ya o i foi nai pe te tang mai tang o nai e tang la lata mai foi le iluma ile tau sini o ngale ile to finga mo lunga tono mtanga le ngal mal ya ma yelo si to ai apo ai o lo te lo e se furu mon tu putanga tana tarsanga furu mon tu sulima e tanga na tarsanga ile avano le komsina o tanga lo leo e to telefo ila pe ai se furu voi mon tu puro tu pa longo sa fatalo no ile avano ia o le afa pe o le numela le ma o era el numero tanga te u tarsanga ni te me la tu fatalo no no winga la ele fengo fiel filinga le fai ai si fi po i kombu
E ngafa ma le komisio pule tanga te whainga ruanga e le ilo ilonga ma le whaatara noa. Wa e komitia fu e whaatara noa ina tanga te e shortlist. Mani. Ia pefe o mea na tuputaru ai nei. A whape au mai le whautuanga fu ila o sionge kaunga alu e tauna whiwhiria. Ia. Ai wakula e lumor kapenet. Ia whainga mulmuli le whai lumor kapenet. A wako o sionge e sisilaku kapenet e o singa kaunga iai. Ia nga awele ia singa. Mani. Ia wahuelanga o tofinga nei o whaurulunga o mtanga aluenga le malo. O mome o tofinga whapokiki po o political appointments. Mani. O le whainga mulmuli ala po le ala wal whautuanga e watu e lato o lo whaiele e whatara no. Ai o le whautuanga ma le whainga mulmuli whai el kabinet. Yele. Ano winga whapena fo ila ile tūlanga le ile tofinga komisina o leo leo. Asiri pio fo ile sa tūla i mai le wha le tonu le whaasalunga mai le malo. Ile whiwhiringa o le whaururunga o mtanga aruenga soi fua maloloina. Mali yelo. Ele ana batu le whaunga kabineta au whamomua mai le whautuanga il tangata e taun tofia. Teo nala lena il whalu fisasi. Tau siela ia una i toisi whalu fisasi whapena i le whiwhiringa o le komisina o mtanga aruenga o leo leo. Ala sau mai tau o tia le tofinga leo le whailo tusi leo le ale mtanga aruenga al pale mia po le whailo tupolo so upule al tanto malo. O le stulanga o tantia mai ia le avanoa le ia le fionga iana. O lea este lea o lea petoso ina solo ai ili poti fo ia lau whaasara lau le tūlanga le tofinga na a paual me lau te loa mai tausanga le tenei. O la sa whaamalolo le tu maulu te mali. Ia se whaifu isa ili ringa po mafue se ale le sasi le na sasi e le whainga le whaasarunga mo le whaalau iloina o le whiwhiringa o le ofisa siri po le whaatonu siri o tui fua malaloina. O le a au mai nisi o li poti e fua ilunga o nisi o saunranga fu el pāle mia nisi o walau whaasarunga i e tunu i whafo. Ia tūlanga whapeo lau e il whai unga le a whaise suinga le tofinga na. Ia e mo le teminei a wae le tari te dia fo nei vai aso pe mos feiro inga male se feiro inga mo ni to sang fo mal palmi ya tonu e ava no ai se fisi fo ie tu ranga le ai o le tala tu na mai nei te mi acha o e fenta fo na fo ia tu bave se tala ia se o mai le fam tala no menino le Manu whaptain, ia, a velo leo whatawa e mole atu ila ngang whaptain mai le ding tu vai o le tātu ngā luenga whaiwa. Tasi, ia, i lau ngā luenga mai a fwoi i leo ngā tonu ngale mua le riva. Ia so tālo soi fwoi le lo fo le tua. Te antu lo soi fwoi mo le bantu o le las fwoi ia le whai unga o le riva. Ia so ia i tue mo me ini si an tātu li poti man tātu tala. Wala vale long puiri o le ia malu Samuel ngati New Zealand. Ai wha pe fwoi la langi a toa ai la fo tina taulunga me ele tātu whilo ingal riva inga le Taeao angal malma. Paftai fomua ia tatu au ia i lo finangalo. Ia au ia le sfarele te mua nisi sota inga whapenei. Ia manuia tele le au nangal ni Taeao fonuia fo ile tunu umale ala usua i pe au mangaruanga. Ia tātou mai ia tasi peo na e sao. Noa le fionga le alo li angal malbana au tanga vai a tipi au tanga vai a peo le whaafonga ti la na tautua taulongolongo mai lo tātou tunu o isa. Mo se iau lia le aso whareile o na toi maua atu leo se isi o na wha o poponga o le taimi o leo wan toi lus fulu valu ma le awhamiruta o na tā leo leitu la e valu sa uli mai lo au whaamriango aso i fua ma aso whanau. Le wan tala atu le tātou leina le rivanga o le tae mo an tātou whaamrianga o aso i fuma aso whanau o lo tau pa ia. E malo tau malu le whaamra tuina le so tau aso whanau talo wha. Patal whātu tau mananga ke a kiu e maise fo i lunga suma lima tau wa mo. Prain lunga tau au nanga leitu la patal whātu. Malo sui fuma. Malo sui fuma nuia se manu le leitu ni tae. Malo.
o lau customer le o lau le pida mai ranui pida mai ranui o lo na soi fuel ne a praina no de toma langa ke QQ e me vo suma ni me to pa mo fa talo fa te lan de che mai lunga po moli po la fa pu lo po tonu fu submarine ia fa tar fa che manu ne fu tu la Taeao ua fia o tau sanga o lo soi fua pira ele o pira nei famo oi o praina oi ia ngama falo tele se man ia a o pira le a vatu ia lo fa anga mo le uso ia pira ia ono su martasi tau sanga ni fuites ono su martasi fa tele tu ia o e na ulu mta talo na te ne me mo ia le lo malanga le tato mta ilangi ila na purfa se fuite fu le lo malo si ne ia o te talo lava ililo loto nganga fa mo ia o inisia stele minister tang stele inisia stele minister tang stele ia ma se io ai nga umala va ile nga o Samoa o America Samoa ia ma se foi Australia ma America Malu tai Brenda ia manuia le vai se me alo fa pira de te wanga alo fa tu te le vala mai talo fa Kalo pala sua ia langi mama Malo so fu ma wi la sua Taeao manuia mai lo ji fonga ke kai ia ole fa ba ngi ngo sio ma ku kinga o sei lawa ia ke mek ka wata i nga poari ia po sei lawa ka Filipe Mangiangi wa lo ko Mangiangi ia pa kai le ko nga ri mai le i fu ma piku yon kausanga le so ola ia ba ko kalu le ko ia ko foi a quelle coisa che le bolo sui fua sei lawa che le kausanga o ba ko le ko ia ki oi ko ba ko quelle coisa kausanga che le mo er ki ga ka ke ma pu kai pea e ma la fa ngau ia mo o ki te pai o wa ko le ai ga nga kai le u ka le sia po ia ma ni ka po o lo e ka ngadwe ai ia o pa mangia nga ba ku ia o pa ngau ma la vai ni sila ka pai o ma ni sila i pa po ia Australia na ko kede ia ba ni po ni sila ia ka pai ngau ma lo i sila ni mo er ki nga mangielo was pa ngau sei lawa fa mangianga e ba kuia kai asi ba i di mal pa ngau ye ka kwai ngau manga ye manguia la kiuke ngamua i was forma le fitu tau sanga le lo matua ini nga singa se tu maol tina lai sa winga la sunga na sa ba sa mo mala pusa kwala ia nga sa wange fo mai ka ngora fo mai ki ai le mo se be ko ingua soli mai po mai lo ma ngor ke ma lo ke po au sabo o le to te mafuta i New Zealand io le ia sia nga pa no le i le papato e ma io va se fu ma amu ko wari se la wa ai lo nga la ka o se fikus fu wa ma ko po la ka kuri lo ma ko pe mo ka usanga lo ko inga nga mari wa ya se la ba ko sure ya la ka mo fai pe o ya ka usanga lo ko ma mai ka wa kula o ele pe le li fa mai fa mo yang lo ma ku tol ba ka ngro le so o ya ia o ke kango le ko lo ma ku alo mo tele fa mo ya ntula so i fu tina ia mo ia vo le ya so lo va so i fu talova alo fa se mangu ia tai mo ia le tlengrau alo so fu alo alo lo va mal si mai ia wala wa ku se fa mangu ya ku la fa o se o plan san le ia leader o Leroy para masame ngalu pauli mari kinga ya mapusua ole so ako ero ngalu ka usanga mal fa ma singa so fu la ka di ki ole pepe fu ila ngi ai ya wa mai on si vi inga mal fa kai ka ma le langi ka ya fa mangu ye no nga fa ngau ya o mo nga fa val ya lo fangia langa fio ia fa peonga malukia pe o ia i kam fa inkal ku po ngi vai kau ke do me fa de kongo ngi lo langi ka ku fe do ka ko ai ya fa malu ao kinga pa io maria wa la long so fu ku ia mau pe ia so fu la le ma lo lo inga o ka fe ngi lo langi de ku mau o fa munga nga va ku yo ma ku ya para masame aru
pauli ia mai san lolonga malong nga ia mapusua mai le fio anga lauri ia e fa peo ngolonga uso on ko fa finge makai mkua ko makai le ngoi angal o ia mata ia fa peo savana amaya ia mai ore pepe la ngai ia fa peo fa nga pensia inga ainga ya lidi ya ma ngai ro fangie de kwa o mangu au mga ro ngai aso amui la ko io ro fanga ia va ku ngai ainga ngai ka au mal fa lo la ya maru tele la singa le afanga ye le ya sululu la tlinga le au ya mi se foi le tu le dang tu le ainga le si tanto va au talova ya garo va Fiona Fongoboa. Man, lo le soi fu manuia. Soi fu manuia, man langi mama ngi ka fo. Ya. Sa kai mo la ngoi. Mo le foi ro fanga pa mo yanga ore. Aso fanga wo le kinga ngi ya inga. Ya me la ya fale. Ya le so wa ko ye le mo fu do ka usanga longa soi fu. Ya vi fa ile loko mo nga ile li. Ya ngolonga ngale le imana ka usinga lo fa ya ke ya wa ko ngi ka usanga kele ya ma ko kalpea ya ngale le tua ya mo pe so fu lo le kingo ma ko fa malanga ya wa nga fa yo mo kiu ke ko ngolai ngang ye fi au manga lu ngale fu au manga lu ya o lo fa nga ya fa mo yang ngatu fo mai mal ko lo mo foanga mal ko lo mal fanga ya fa be fo ya mercy me la ya ngel sungal fa ya nga ya dora tai ayurupo ya on ai ngoma ya me se fo yo pa kama ainga la wa pala fale ya mo ngase kai mi onga pailos ko fuanga mo nge yaso ya fa kai mo la ngo la sunga Fongoboa ya le ya maru tele la singa lo fenga yental o ya we ya nga ona to lu nga to o ina talova la falafion atomo ya langi mantafi maru el to so fo ya mai fotasa na fo amul mo nai lo fa anga masu antilei oi itapakura ia ankolonga batsu unta sanga misila ukola ngasi tano fa banguia pelo sulpang olonga fana ia olon suba foto lo tesha ia otima salo evo la ulo sario ni Taeao e fa mamianga e batsu ne ia alo ma peta tunganga inge pukekoi kamania petina pa ia ngalo nga fa ia so mo masto ina o Michael Sharp. Yo, pa na ulo fa anga wasi ati ma malfana. Fa tintel, ya maruia de ya so ma fuanga la fenga ya talova. Talova. Langi mantafi. Oi, so fo manguia la fa ko kanga luan mamao se mang talova lava. Maruia te so fo. Ya manguia ko so fo la ko fa kua. Se wala wa ko malava ya fa manguia ku le le aso whaanga o si o grandson. Ia. O kama le o kona. A wha Crichton mai sa tau e sa vai ma whare ula. Lelei. Ia momo o ngā lofa. Wha manguia kuailo aso whanau o tali. Ia anga le lei le tua ilo wola tupua e atoa nei lo fitu tausanga. Ia anga le lei le tua ilo wola. Wha o ngā oe mo le li. Ia maua so lumana I manuia to anga le aonga ma ava I matua fa leva le vai o waso lungo le nei fonga le tu mau o lo tato so fua mau lai alo fa anga le uma mai lo papa le tautala o misa ala lua John Crichton mai sa taua ia mafale fa ea mai vai sala ma vai ala ia masio tato a inga atoa alo faanga mo oela tali so fua ma ia manuia fa tai se manu mo la manoa ia manuia tele lo waso ia va bena fo I mana tua tanto fuala au ia ai nei fa wa wina tute ma fai valo filima ole fa manu yanga tu sia fa manu yanga las fa na o grandson ya tana paulo la fa le o talimentau
o Leone ma Santa Puala. A teile lofo le tua ina ua e aulia mai tana lo se fululima tausanga i le so. Ona olona lofa malona nga lei wa ia foa i mai ai nei tausanga i tele. E whao popo i la wola tupu ai. E ui da tātou vala ona o tā whaunga i Samoa e mātou te manatua pēr. Ia le aso le nei na e ola mai ai le nei laro langi. Alofa anga ma whaamurianga mai o mātua o Paula Mavise. O tua whaafine o Amy Matilda ma me Kairi. Ia o lofa tele antu lavalau nana mo oe tana. Ia oi, tātou whailoa i pēantou i tali mai a tā whaunga. Ai manuia tele lo aso whanau mai a nana tile Ioane. E malesi whaamurianga lena o mai antu e ana nei. Ia le wasau. Obrigado tula so fana wala tali ya tana la faele o tali matau ma papa toi toi. Vinga e fafo i la tua ina waulia mailo sfululima tau sanga. E ui na tātou tele o mafuta. E maratua peo e sani tāla sanga. Maruia au tā whaonga i Samoa. Whaiso wau ngā e whaise whea wa papa manana. O le talo iei pea au pui o le tua ya te oe. Ia wafo i le nei tau sanga ma le toi amtaino a onga tau anga i le onga. Ja, ma le lotu ai sili ona e ustai iau mātua e umiei aso lo langa. Alo whanga mai iau tua whawhine o Amy ma Makairi ai sili o mātua o Paulo ma Vise. Ja, ma talo whantua i fōi le whionga ia tō le ava Mark Went. Ja, o le sunga i le pule lea o le tātou hotel lea Samoa. Ja, lea sa whaingoina o le resort au tawhane o le malaiwa lele Samoa. O le mafuta mele ni vaenga o le Taeao manu iala o singa o le awhenga iai. So whanau o siau pele ia lori tapu no tango Utah Amerika. Sanga wha manu ia pele tua ia teia. Alofa anga mai nana so na whaimale ainga. Ia male tina ia tau reka tango i New Zealand nei. Ia manu ia te leo o tau asa soifua. Ma ia kele peangi kou mea lofa o le a maua i le nei a so. A kele kufa mai. Ia ai kiki. Ia kalo mai. Ai ia o le mea tāua. Whaawi taima vi ia le alofa o le tua. O le na wato e whaapopo se isi aso se isi tausanga i o tau soifua.
E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa Fiafia. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o luono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa Samoa. E mawhagirap sosoni atu Dr. Chen I ngasi o le maisuka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo I mole waino lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vaivela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le amos Electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O lewa tui miruto na tale o le tula e vanu le rivanga o le Taeao o le sululu le ia sus fulma le whao le rimasino January lua fe lua ono. Ia fe o lewa tau silo le titi fe malanga ingai lungo ala te tele le rivanga o le Taeao o no sae. Io e wale ngā lo moe umia. Alanga yantu mai manu kam nei mo le city fa solo tuai lungai nai Albany. Ya ole wa tau si lo le titi mai 5 minute. I lo wanga yantu le city fa solo tuai nai Albany. Olanga mai Albany mo manu kam nei na ole tolu se fulu maletasi minute. I lunga ole State Highway 1. Ila luantu mo mai manu kam nei mo teata tu ya au kilani sifo. A fai tu lape tolu se fulu minute. Mai teata tu mo manu kam nei lunga ole State Highway 16. Waterview Tano I lunga ole State Highway 20 fase fulu minute. Mai Bombay yanga yantu le city 5 minute. City yanga mai I Bombay e tolu valu minute. Langa yantu le malai valele mai le tele o mga ala. E mi se levanta anto motorways o le e fiololo. E ai le poloka telefoi. Mana tuente o ti le sawa e te saunga le muilo fautungta. Ewa ia nefu spa o lau pase se mi se le whanau. Pea whai o nai tukta malanga I le rivaenga o le Taeao. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. O lewa se atu le tatu teimi tui fitu minuto o na tale o le tulai valu.
O ring alo tātou telefon mai Samoa i le ria salunu e pe o le saunia e le fionga i ngalbalbana au tanga vai tipi au tanga vai au tātou lea i le afo le val tau le val i le Taeao nei e le tātou from di angalena misi antu e tau le Taeao nei o la whaanga mole a sui fua o mole anga tele fua Rosa alo i Tokyo i Japani. Vi ele alo whamleanga leo le tua ua mawhaiona au lia mai le atoanga o lo wha se fulu ma le valu tausanga i le so Rosa. O la mātou talo i fua i mai e le tua nisi aso se tele o lo wola ia wale whianga iei magaluenga e mise lo lau tau tua wha wau i to tonu o le tātou a inga. We love and appreciate all you do for our family, Rosa. We can't wait to see you again soon. Alofa angana mai lo tina o ave yalo. Ia o siauta mai ya sa vea manaya lea ana le sa mititi lani Taeao alo. O Reverend Nelly ma ela parama alo. O nephews and nieces ya Joshua Fawina. Abigail Elisabetta o Caleb Vili alo. Ia Macarius Taeao fo. Ia emesi ai ia shalom ma awi matangi le sa me titi lani yalo. Ia pole fiongana ia le sa lani yalo. Ia mauto umalavolo o whamana tuine le so to waso soifua. Ia mao o to waso whanda. Ia manuia te lea to waso whanda. Ia ma ia maua pēni si ase tele wha pēni. Ia tātou te mafutai. E poanga me ke pisilingi. Maua sau malu le Taeao pelea. Sa Amerika kako musikale. John Petello ya maruia telela singo le yaso le soso my crew e male pese fa my soso my
whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo lo tātu wa tunu tala taulongolongo le o ngā tutonu o le nei vā yaso. I le tapena ai nei o le official komisio whai ngā palonta mo le palonta la ititi. A le tu malo wha palonta o sa whatatasi e pe o na whaailoa. I le amatanga o le nei vā yaso le komisino whai ngā palonta. O le tasi o ngā ruenga lo tapena iai lea au nanga le malo. O le wha mao popo leo le lisi o tangata palonta. I lātou wale usi ta ia ingo le tū la fono whai ngā palota. Talu mai le palota tele whaana tinati le tunu ia au kuso o le tausanga o mawai. O i lātou ia le stala ai wanga wā. Whapea tangata na le stala ai le i palota. O whairoa le komisina o whai ngā palota le eise tū malo wha palota. O sao mai ai le stala ma le palota o tangata. Ai pe ana le ai ni palota la iti le mai o le palota tele le tausanga na te nei. Se manu ua whaatino le ngā luenga. O le whaailoa o tangata ua solia ia inga i o le tūla fono whai ngā palota. Ma whaailoa i aisa la tūpe te tongi e pe o nā ia foi i le tūla fono o whai ngā palota. E le oiloa le au whai ingo tangata na le stala. Ai le i palota. Whapele au whai ingo tangata na ngā wa ai le stala e palota. I le whai ngā whiriwhiringa ia au kuso. O le tausanga umawai, ai le ile sitala. O le whaasalanga wa mawhalo o aia ia, e lua awhi tā lai le sitala, ai wanga waa ona avea, matangata palota. O le mewhanga le kua ia inga raku makwasalonga kakavui e le ile skala. Makaka e le i palok. Se longa uma o kilia, uma meo pa elections, wale ke aia mase pa election koe whaia. Ia ngā raku lola, ia wale vankape ngā ofisa. O le whaamoe moe ofisa ngā ia ia ngā whaapele ngi pa elections. O whepuari la koe mako lisi ngā ngā ia le skala, maka ngā kai le i paloka. E o mei kongi raku whaasalanga. Ia o le kawhi uma se ilonga o mau mahangi. Paloka laiti ia, pe ingsi me o fofo me luma, se ilonga o le se mea papua. O sidi rau whio le komisina pi whaasino tonu ai le lola sa whatatasi. E a whapeo i einisi o tangata palota. I le lola le ei nei, wa malanga i whafo. Ia manisi ko le mani liu, pe i se tau sa i linga su e. O na i loa toru lea po o pea le numela la ta o toi le lola timi. E mwhai, lai mago ma, i whamau ngā ofisa me whapenga, lai fwoi. Maku so ka ia ma le ofisa o fwoi whamau ngā maliu me whapenga, lai mai ale aptikti a mako. Se whinangalo le komisina o whainga palota, le fio ngā tole a fua tu i a whelolo Alexander John Stanley, i le whailo inga matu stala le toe amatalio ngā ruenga le malo, i le asunga fua le nei vā yaso. O whātūlanga le masina fo o Februari e toe amatai o na te tala potu wha masino, mo le wha ngā solonga o suenga o mata upu, e le ngata i mōrianga sori tū la fono, ai o mata upu lo tele, wha pea tangi e wha uru atu, i le wha masinonga o whanua maswafa. O stasi o mata upu lo i luma nei o le wha masinonga, o le tangi tau palota mai whale alili tasi. Leo lo sa ilia, nisi o mōri mau e leo i tusi sai e peo na iai, se polo inga mai le wha masino sili, i le masina whai o le tausanga umawai. I se whesota inga le sui komisino leo, whale pui ma le toe fua taina, le sunga le a tau le sa muelu afu masanga, mo se tala la tamai tusi sai, o lo sa idia ia mōri mau e to lua o se urunga li i tawhatafa whale alili, na whaailoa mai ai le sui komisina i le maua. O le pepa o minute mai le whaamasinonga o whainga palota le mata upu o whale alili tasi, o lo whaailoa ai le whaamasino siri, le fio ngā sa tiu simativa perese, e ono masina o sa idia i mōri mau, ma le maua e toe wha au popo le isi ono masina. O lea fo iwa iei ma le tau whinga wha le tūla fono, po le prohibition order, ua tapu ai ma wha sa ia mōri mau, ona malanga ese mano tātou utano. I le sidi ai nei le whātau sanga o avea le fionga i a sua Helene Warwick, ma lo ia sidi o le tātou malo. O le salua le vaso nei nei atu uai lea to whinga na amatanga lue ai, i le masina o September, o le tau sanga e lua o lua tasi. O iu wa tō tolu i eitama i ta ilo i o lea tunu, wa tau veina lea to whinga māua lunga i le malo. Na urua inga lue o ia le to whinga lo ia sidi le malo mo se teimi lea tu mau, ina ua whaamuta le teimi ngalue,
o se isi ta maita ilo ia sa avea malo ia sili, ona o se whaai unga le malo. Ai o le tausanga e lua, ina ua mai ona whaasara lau le avanoa, na whiwhiri ai loa sua e tau veina le tofinga, mo le tolu tausanga o lana kone karate, lea ua mai ai le masina amata o le nei tausanga fau. O lona teimi sa amata ngalue ai, tere lu i tau sa whea ngai mai e le tere o mata upu tau wha masinonga, lea sa ia fina wina ai le maua le malo, amata mai le mai o le palo ta tere le lua tasi, ma tūlanga le mautonu na tūlai mai ai, wha solo mai ei mata upu tau wha masinonga, na lu inai nisi o vaenga o le tūla fono wha vae, e pe o le se furu pasene o na fua o tama i tai le pāle mene, te unga o le wha vae o toi tasi e le pūlenga, o ngā luenga le wha masinonga o whanua masuafa, ma le pālota o le fufonga fitalai, le ana mawai le lua vai tolu, na pāsi ai te unga o le wha vae na ave se ai, suinga o le wha vae na pāsia, e le pāle mene le tausanga e lua o. Le aso lua le nei vai aso, na wha ma vai atuaila au whai ngā luenga, wha pēr lo ia o ngā lua le ofisa le lo ia sili, i le fionga i asu a Heli in Warwick, e le o toe tālu sanga o ia i le avanoa lo ia sili ane malo. O le tasi leo to finga o le a tali ai se fina ngalo le kāpeneta, wha pēr ma le whidiwhidinga o se komasina, o le mtanga luenga o leo, whale pui ma le toe fuata ina. Wa whaeloe le pūlenga o le laka pi Samoa au whiri o le tātu o tunu i le manu Samoa, wha pēle au o le manu sina. Mo le tāmilu sanga laka pi te to fitu wha wao malo i le whae unga o le vai aso le nei, o le a whaia i tu pai. O se tāmilu sanga tāua mo au laka pi te to fitu a li, wha pēr tama i tai o le tātu o tunu. O le ua mai a whaeloa suafo i la tau o whiriwhiria, mo le au laka pi fitu o le manu sina wha pēr le manu Samoa, ma whaeloa i le ofisa sili, o le laka pi Samoa o ni au o whiriwhiria ma le talitonunga, o le alato tau ave le ingoa pele o Samoa i se tūlanga maulunga. O tālonga o puru lo whaatūlanga mai ai, o le ata alo le tātu au te to fitu o le manu Samoa, ma au Tonga, Hong Kong, China, ma Colombia. Ai tā alo le manu sina le vaenga o puru o Tamaitai, ma au Argentina, Colombia, ma Polani. O le stona i se furu fitu, whapele sa se furu valu o Januari, e whanga solo ai lea tāmiru sanga laka pita i to fitu whawao malo i lea tunuu o Dubai. Tala i o le nei aso, seifua. Le atulanga nga whaatai le whionga ianga alwalabana au tanga vaia tipi au tanga vaia moa tātou tala. Mai Samoa pe o le sae whaafunga tu iei le ni vaenga o le Taeao. La wapea leo na mawhaiona i toi whaafunga iei i le tula e se fululua i le hawauli o le so. E mo te menei toi whaatala whātu le paia ma le malu ave tawa leilunga o tātou wala te tele. Malo le sisila malo le whaatoa toa ia te utou. I lunga o ala te tele i whemalanga inga luenga tūte ma whaiwalo whilima o le rifo ia so lulu. I le anga ia tu i manu kau nei whaasolo atu ai i le city ma anga ia tu ai lava i nai Albany. State Highway 1 leini whalawlawe mātu ia i lungo tātou motorway si le rei Taeao. Lima sifuru minute le umi o lau whainga malanga i le anga i mai Albany. I le city whaasolo mai ei mo manu kau nei. E na o le tolu se fulu minute. O langa iatu mai manu kau nei mo au kilani se sifo i teara tū, awha i tū lape tolu se fulu minute, teara tū mo manu kau nei e tolu se fulu tasi minute pe elso mai nai le State Highway 16, le Waterview Tunnel ma le State Highway 20.
O le alu atu mai Bombay whaasolo tuai tai nā i le city le rivaenga o le Taeao. Ia, tasi le tu lama le 5 minute. O le anga i mai le city mo Bombay tolu se fulu ma le 8 minute. O le anga iantu le malaiva lele, o le alavolo solonga le leia tātou whimalanga inga i le rivaenga o le Taeao ma tuai ti le sawa le muilo whautauta. Wa ia ne fuspa o lau pasese ai moise lava ia lau whanau pia whinai tautanga ian tu mo whainga whatunga o le ia so lulu. O le venga nei le tātou tala o le tau e beo na ua mai le lo fiso le vai tau mo lo si le fia i le ringvaenga o le Taeao winga o le tau mo au kilani e antoi fwoi ma se vainga i le tātou o tano i Samoa. Pa mei o le soe a waoa nisi o taimi mai ono yeina i wanga i tōru vāvāsalai i le Taeao nei e ono mamawhai nisi o no whanga e mai taimi o le a wauli. O savili angi mai le so, mai le tu i bantu e peo le tau mai lea ele ofisa o le vā ai tau. E wi lea o le vevela o le ea mo au kilani le so e luas fulu fitu tikeri. O lona malu i le poana neis fulu male iwa tikeri. O le angoto le lai le tois fulu ono midu te le tu lai iwa i le poana nei. O le vengi mo le aso a Taeao e o soane le lai le sfulu ono midu te ai le ono i le Taeao. O le ai te munga antoi foi ma wila ma fai tili i se taimi o le aso a Taeao. O so vili angi mai le tu i mantu fa solo i dangi mai le tu i se sifo i le po a Taeao. Ava talo fa antoi lole i lo tanto o taro i Samoa le venga nei le tanto talo le tau mo o to. O au susua so vili o le to e lau so vili mai mantu i saelo o fitia i Samoa. Pitai o se whatia ingo sa vili ma ti munga o lo a ngai mali mai i saute mai au mai timu whapea wila ma whai tilea fi aile antoro o ini siu taini. O whautuanga o ti munga ma mawha lo whamahalo sia pelea mo lau whanua umo Samoa. Whautuanga mo lo longa o lo whamahalo sia pea mo vaita whemano whanga mo lalalo e a fia ngofie. O le vengi mo le somo Samoa au oe ni siu taini ma nai timu e tolu vavasaloai. E whio lolo whaasolo ina mamawhai ni siu vaenga whapena i wila ma whain tili taimi o le a woli. O le vengi mo le aso a Taeamo Samoa le au fitia se vaenga o le langi au e marei timu pupu o le a iai. O le tulanga nai pio ni iai winga o le tau i le so antoa i foi ma le aso a Taeao mo i tanto ni au kilani ma Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Sina, ia au lava le pā. O le maule nei whaapea o le malanga sina maona tuangane o whao mea, tai pinipini mala ulu. Nao mai ma le pā, o na turi loa mai ai lea e fiti. E vai atu le tama o whao mea. Ua lanta mai le tuli loanga o lanto e fiti o na whapeantu le i asina ma o nauso. Whaawau le malanga ai o le a o nofo e whatali le au sanga lea o la lata mai. Ai tautua nā i au lava le pā i Samoa sina. Na oso nei le tama i le sami maliwa au ai. Na olo ia le va au fiti i le a au ma whaatele ngese ai. Ai le i mawhai o na tau fiai. Na whapena fo i le tama o tai pinipini. I na ualalata atu le tuli loa ngā fiti. O le na upu i asina tautua nā
le pā ia o lava i Samoa, na oso i lalo maliwa au foi. Na tu ia le va au fiti peitai, na ona telengese ai le imawhai o na tau fia ai. Whabeo ngantai o whale a lupo na osoa i lalo le tama o la ulu, maliu maai, ai na mawai i asina ia o lava le pā iuta. Whai mai na malepe le va au fiti, ai sao sina ma le pā whangota. Le pā le whapea na matua i longa lo na aina, ma na whai ai fo i matifi ngā sina i lo na aina. O le upu, e whaamatala ai mea tausi po ni tu ngantala, po ni mawaenga, e te tau o na ausia. Aua ne ingalo le tau tonga o upu whai alo ainga, po ni mawaenga mātua i winga i au tau whanua masuafa o le ainga. Manatua, o ainga e whai malanga tu mau, e umatu le au ngā tupulanga, tula i mai le au ngā tupulanga, e fesuisu ia i tangata maulanto manatu, matali tonunga i lea taimi ma lea taimi. Ai manatua le mawaenga nei ta maa, ilo tato ia tama nei ilo lato tua fine o sina. Sina, ia au lava le pā. Manta i tū mea sina lo a inga. Ia au lava ilo na taunu unga. Le ale taunu unga. Ia mau pea e suli tau toto po suli moni o le a inga le pule. Ia whaasolo atu o lea au ngā tupulanga i lea au ngā tupulanga a o suli lava. Manatua le va au fiti na turi loa ina le va au sina maona tua ngane e whao le pā. Whabena le turi loa ina o a inga e lantou e maua mea. Maua tupe ai le on suri. O na tuule i ai ma le lilo i manatu. E le toe foi i se file mulo a inga. O na ua whaoa lo tofi e tangata ese. Ia o mai a le whaavavau. O upe oe malo a inga o tau suafa ma whanua. Sina, ia au le pā i Samoa. Ia manuia lau whasonga le ne yasu.
Lena le Dr. Rome Band le divang o le Taeao ma le pese na tu sia le fianga ya tole fo tali timu la waki e o le toa ina wa lusful ma le tolo mi te o te ne ia le tu la e vanu le divang o le Taeao joy fa tala fa tu wai la fa funga e la kanti le la mai moa o e ma tu o lo fa o pe ya on fa pe le on motsianta tu fa salangwa I lau leintio whalangolongo I le whale fa before ia le tātou tā vale. Ia o nau ngā ruenga leo lo toi whale iai le tātou pou whaasala lau idai au ki lani sipo. Ia amtalia le sifuru miru te ailiva I le Taeao nei. E pei la wana sasa wa I le nawa yaso. Ia wha waume I le riva yaso se iau lia le toi sifuru miru te ling tulai lima. I le Fiafia na nei. Ia luan tua I le so. Ia se iau lia le wha ungo le riva yaso tāro si o le amai ai ngā ruenga. O lo o toi fia wha le leo le tātou pou wha sa lau. Ai leo tāu fia ia lau mai mo malau wha funga ngai lunga le YouTube ma le Facebook ka le Radio Samoa. Ai a wheo nei te mafuta mai Samoa tasi o ono tasi ma le tasi. O le nei. Tasi le tangata maliu. Ia ma le totolu lena manunu a tingaina. Ina ua whaongaina se tangata ia se whana. E whapelea o na tawhanainai I la tau ia to tolu. E pe o na ta ua mailea ele ofisa o leo. E o le whalawlawe pe o na tūlei mailea le wawea o na lila. O le nanga ia tu iai ia malu o le malo. Ma sa whapelea o na tūlei mai nai le pitono u leo horo whenua. E la talanta lea I Waitarere Beach. Pe o na ta ua mailea ele ofisa o leo. Mai o se tina ma ni ali talavou se to lua o le sa ma wantu o ye o lantu manuanga tunga ma sa fa pele ona widantu ia le tina e po le futa mita il falmai I Palmerston North e se tasi leo ambulance ia ma le to lua le na fele le yatu ia pena widantu le le helicopter mai na il mele na tupu ele fa le lave anga il falmai tele I Wellington. O se tasi o tangata o lena mawatu ua maliwai I lea no fuanga ea mai whamaile whamtalanga leo e leo sa ilia saisi ea ese mai I la tauia lena mawatu I leo I lea no fuanga tupu mai ai ia le wha lave o le teiminei e leo mai lopo le ale mafuanga na leo le tupu ia lea foi wha lave ai o le mea fauna leo tupu I lenga teitono New Zealand wa befo ia le tele on tuno le laulang mo kele a fala vela ke ia ufio ki kangaka ya o le fisili o le ale mafuanga ia antonu e se umau tanto longona I le tulang ai ia antonu o mene I o fala au vasaina le o vesili la langi le nei vaita antonu stasi le o mafuanga le na fai le tanto fasoa I le aso ana da fili fa la wilo ina le o suafa o anta ia mise ia nu ma la fanga I Samoa I lanto o le unta fia nei le matanga alwenga o leo talo sia e leo se tulanga whapea o le ma umawai e soifua o I lantou ia e tutupu mai e nei whalawlawe le na o tātou tangata Samoa o le lawe tutupu I le tele o isi antonu e au fia antuai ma tātou tonu nei New Zealand ia pa o lea ia o le taungapa la wala tangata ia lana ia whana wha poto le a whanau whaile lotu ia e matala noa ia wau nisi o mātu sole e makwa fefe kalangoa ia la ko whanga wari io e awale tu faua awai te fa pe o la wai loa e la ko faile o langa no e dei kai ia o la ko la fa no foi la no tala no ia io e pe ma uso wa no lupe si lilo fa tala vantu ia va pe foi ia Pauli John Tungia io e ma tu pe fuala Antele yanga I foi te tafa o I te whenga luenga nias. Lofo I tai vai loa tai o loi matai wa malingi vai sia ufana ue po o pea o iai o ai se tangata a sa o loto ai Safia ai e ise vai sa Ia inu e ise sua
finau mo so manuia i le Unitec. O le alango malosi le Unitec mo oe o wasa ngā luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou, pe o le pisinisi mo na vaenga ese. E si dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele i mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa i le Unitec. Tanga iane i le unitec.ac.nz. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause mo lo whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai o na tato sosoina o nisi a wala i whale tupe esese a tonu e whetau i matūlanga o roolanga timi nei. O mata o nanga i Supreme Mortgages, mata o te whesoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Para o mai au Sam i le oruatasi o varutasi toruiva, varutasi, pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Maruia le tausaga fou Samoa, e Fiafia i toi whailoa tu o leo toi amatalia le stala mo le tātou wā onga tuspaia le Auckland Pacific Bible College mo le rei tausanga. Talia so se tasi se fuluwalu tausanga nga i lunga, so se e kālesia e ta tala le avanoa, e ta pena i lo soifua a wale fōlaunga i le rei tausanga. Toa tusi tolu 7 Avenue i Papa Toi Toi. O risi whaamtalanga wala au le olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima vanu. Olua tasi o lua lima tolu ono tolu lima vanu. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo Fiafia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Te moe ala e iloi mata o ai.
ngomali na o le tima ai le divang o le Taeao ma le pese wa fai go ina vala au lofa mo e ma o mai tātou ma ma lo tua ia le ngā tumuli ma le ainga e oi ia pa mai o la ingwa nga fuala au karo fai o se mele le tele Junior tui vai singano ma no ia le tau sanga fofa o teile ma futa mai Ole temi lungo le wanti le radio Samoa le wutoi lusful do minute o na tale o le tula eiva i le dinga Taeao. Ma tua tale tula eiva o na wida tula o swa ponga o tatu tala i vai whanua. E wa foi se vainga i tala longa le ngana peritania. E multimini o le vainga i lunga o tatu wala te tele i langa yantu le turu mo ngā luenga. Tupte ma whaiva lo filima o le ring foi a solulu. Langa yantu mai manukau na yanga i le city lunga o le State Highway 1. E wa solo tui le lunga i oi Albany limas fulma le 2 minute le wai ai i le o lau wha o le whainga malanga. O le sau mai Albany i le city wha solo mai ai manukau nei lunga o le State Highway 1 lava e na o le awhai tulape tolu se fullo minute. Mai manukau wha solo tui le i na i te ara 2 State Highway 20 male 16 e los follow minute mai tara tumo manukau nei los e follow male valu minute a fai te lala i Bombay maluma mai a fai o nei te pena tuanga i le city tasi le tula i le o lau whemalanga ingalo no winga te tau no i le toi los for tasi minute le tula e se follow a fai o nei te malanga mai city mo Bombay tolu se follow fitu minute e le e ke rag mai e lungo le motowi Olanga yantu le mleva lele ya o le na la volo mingo ile le ya tātou ta vale ile ni vaenga o le Taeao ma tua e te o tila vai ile sawa e te saunga le mu i lo wha tauta a whainai malanga e ma le whanau a wafo i whainga wha taunga o le ni fo ya solulu i oe ia e mana tua le lei o lato fusi pa wai mawai ia lau sala Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track. Yeah, ole a fight at the Tangalanga. T49. Well, name. Who's on a track? Accent. But yeah, on a track, some of them. Jesus. I'm better than yeah. Bye, follow my. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora piti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora piti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora piti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora piti. Jalo fatu le mama lo le basenga la mama e pupula ile ngita wa enga abise eba e pengi wa amakale su enga ole base akostole fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi luwa populupu ba eba iba enga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ili sishamo enga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile posinga enga ba embo amole malo longa fa kapiki wasiki pipili eka emalo ole ato e fa waitalo e ole si ele leile a anno i ole ile o soile ma alili o ole ufu siva ai telefon what it's all the time ni fa fanga vai fanga it's mighty la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo la e I o fanga la monu pisa TV e caro ole bro Rora piti a e I o ufangala monu pisa TV e caro ole bro Rora piti chala lelo chala la cappuccino assassino fa meglio le fa akele a ola le wangimo tum saho pule lava oe te ama kamele o si I'm sorry I'm
ta emata utia ka kirikiti rora piti ole manulea if I tonga fiti a e I o ufalala monu pisa TV he karo ole bro rora piti a e I o ufalala monu pisa TV he karo ole bro rora piti ya umalon tu sira mena tu sita ponira papi le mata malon tu ata tu homa Malu yang tu fana fama los ni asu si for night fama nantu mata ba lu spell su mai Taeao la homa anu poco jesu mai lang asero notes dire yang over Taeao na lina that's been like Taeao ni la Fiafia se antole ting mele radio Samoa toi se fulu limba mala afa minuto na Taeao le tula eva le Taeao Fiafia ganga le wa mawale ma filo inga mala sunga ya Victor ole to tomara undanga le Thai World and Auto Limited fan talava to Victor malo le usu ya malo fo le galu le Taeao fo ya so fala le lo sunga boa ya malo sai malo to wa sai ni tula Taeao ya fatalo to Samoa le to fo ya mo malo tamati na mato Misi fana runga ta vale no usu a fazing polo kala wara neta pa fere muro sai malo na gonsa ya wa tanto wa rile so le tupu ya ole so fo ye mawai le pe ole so fo ya na fiki mai ya le pe ko fiki e le pe ya le Victor ya nga kung usangare makamaka ya ngare fiki mai makamaka alamat makamaka wala ale va vers le couillon le machine kana kupenga nga ina kala lo pe ole fa ye le shiva nga le ri Victor ya ma lo le usu ma lo le sa I le riva nga le Taeao ya on nga tonu ya so le ya va ya so ma lo le fa yo le fiva ma lo le tawa ani fa to ani va nga tawa on ai fia fa la wi lo fo I mol si le fia le ya ma lo le tanto to le Taeao Victor ya tai ya ko mo mo to no mata chele maso con peseni on nei su sende to se pe to sa mato pamu o le tato pesini riba tasi do tala fa lima go tiso tala fitu su sende apa pe ke su me to ta vale on ngando e so ko Apple Car Tax ya polo e point ka dia molo pa u pe to sa il mato pamu ngata folea lo fon kesi le LPG penso che lo so valutala I deve sende a fatto langa le kesi pe elea a langa de penko e ku lo kesi ta me ngo yang a pengo so kesi fo uma tsabi fetu la wata te kompenseni ia one ngalo lo so fa matano me tu na tato se ia wale wata to tin puso mansamia tu lo wa so matano me to ba ala ba I tato se ba ya so te tasi ia anga I mari tato parisinia fa lelo sa apa penko so se na avere ta ba for service ia por usa transmission service te vo ponga foi fia di pe ponga fia sia I so mai I tasi di matoro sta makivo pe pare wo so sala ngata fo lea matou lisi ke matou taavatu se mauruga lava lisi ina matou lua nisi tolu nisi ngata fole matou body lift pupas mo tatou piapu tatou snoko reflex refresh e ngata fole tatou LED light ia po tatou mori teu kako skena fale tonu lo vale po mori so mo ka po ole passe pe por el wolf e tirama pena I fangaina tatou skena fale tonu ole tatou fale matou e malu lo sa pe singo bela vai do so ko ki a pro e ngai malu yang lo so ki ngai pe tonga suma e se aqui de tatou fale ni tatou no so samo o se so san mo oi mo foi mata vale fatau a pena tau so sa ya vale fo vale toi mo matou fa vale tanga foi matou de toi in poteria foi matou de toi in tatou a company vale e fero que filho está vale o mais matou SUV
tato hypercars, tato pick up for Ranger Hilux Nissan. Mana tua o ta abari whatau ina mātou mana teo a kumukana mari whai le sene te porei sau whaatau te ro uma teo I le tato raupani a whapesi tūranga vengari te mātou ere runga so se ke mea kuia po sau a pūpā po sau sinoko kai wa mātou whena tūranga mo e runga mātou tawal whaatau kia so mai a manu le sene toro māsinga lo pensi na parasau ta abari I le mātou whaatau abari I a te viri mai koi le mato no me ole o ibaru fitu fa to lua o mo se so sani ole mato fa pau ya janga e mai ai o tasi fitu sur pecho ta po tuai se ke me pio mo se sta vale lava sa su le nga I lunga sa lua lunga sa to kai me se lua su ta la I le yasu a sa te nga e ko se so si me ke te ora sa ya to te de po ta to a kisa fo Rana tau no mai de vasinante ia sa ka pishiringa ia tui po esparo ta vale li lava ta to lai na ta to farodona le ai rita to lai me pa uta ta to que me apio I de 12% el temen ni abapen so se que me mo po wili nga ta fore ta to vengi ka ko ta vale chi mo la ma to se que me apio vili mal ma to no me ole oibar fitasi tolu te ro mo se so sa no ka da ponga mo ma to no Marungi tele nga wenga malau singo toyo le ya so le sunga ya Victor wa vela voia ma funga tambula molina le tautumala nanga le Taeao World and Auto Limited iona la luanai o tarai tasi lungo I Stampkey Road na yele pumping singi eva before yele fale engineer lungo bench road na yele lanto fale pa Alewa jois fulu mala fa minuto na tana le taliva on una tuleo tanto tala I vai fru tala ngana per tania Talavanti is het tango moa maar inga le divang o le Taeao e langa tele ya o le uso ya mo le pola win launch le uto itali mai fainga mlanga mai au se tania ya I ni usila neia o le fo fel wo solo o no sa lotto le Taeao phone Taeao for Samoa o Mr. Cowboy le nei fa fonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa Yeehaw I lay my fine, I'm
like that. I wanna move, you move, just like that. I wanna move, you move, just like that. Oh yeah, hands on the sicky might bear. Put your hands up, okay, put your hands down, here we go. Oh, put your hands up, okay, put your hands down, here we go, come on. Put your hands up, okay, put your hands down, here we go, come on. Put your hands up, go, 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 go. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me your love, oh your love. Angel face, I love your smile, love your ways, I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I'm counting 10. Don't take advice, don't ask me when. Just come my ways and you kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me your love, oh your love. When the sun shines on the mountain and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God voices calling from a cold skies like way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountain so high, where no one can say my freedom away. Once I had my share of losing, for they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power, oh, I still can feel the pain. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God voices calling from the cold skies like way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountain so high, where no one can say my freedom away, where no one can say my freedom away, when no one can say my freedom away. Okay, put your hands down, here we go, come on, put your hands up. Red Rock in the mix. In this update, a police forensic examination's underway after a shooting in Waitarere Beach near Levin. A man's died and 2 older teenage males and a woman are in critical condition. The first reports of gunfire came in about 12:40 a.m. The teenagers have been flown to Wellington Hospital and the woman's been taken by ambulance to Palmerston North Hospital. A firearm's been located at the property and police say they aren't looking for anyone else.
An expectation charter school conversions will soon gain traction. The coalition government set aside $153 million in 2024 for new charter schools and conversions. 8 are now operating, with a further 10 opening this year. Funding was allocated for up to 35 state schools to convert, but none have done so yet. Reporter Jamie Cunningham says David Seymour admits conversions have been harder than expected, but believes momentum will build. And of course, the biggest divide over a charter school conversion has been in Auckland at Kelston Boys High School. That bid was abandoned. A man who spent 30 years behind bars from the age of 19 took his own life months after being released. Open Justice reports Lee Raweri Kohiti went to prison for his cousin's murder in 1995 and was released to a Hamilton facility for parolees last year. A coroner's report has now found Kohiti had no visitors while he was there and told probation staff he wanted to go back to prison. Coroner Bruce Heathcote recommends better support for long-term prisoners transitioning back to society. A Christchurch man has tested his endurance by cycling for 24 hours around a McDonald's drive-through. 21-year-old Matthew Fairbrother clocked up at 500 kilometres on the ride on Christmas Day. He completed each lap in about 25 seconds. Fairbrother concedes the idea was a bit pointless. It was to put myself to the test, to see what I can do when I set my mind to something and see how far stubbornness can get me. That's news. In sport, Moana Pacifica coach Tana Umanga admits maintaining professional habits across his squad remains a challenge. The side are ramping up preparations for the new Super Rugby season starting next month. Umanga says he's encouraged his players to return from the summer break fitter than last year. When you get aligned on purpose, keeping people accountable to standards becomes a little bit easier for us. But, it's still a work on. The Bangladesh Cricket Board remain against their side playing their T20 World Cup matches in India next month due to security concerns. The ICC governing body suggests there are no raised threats. The problem arose when the Indian governing body instructed the Kolkata Knight Riders to remove pace bowler Mustafizur Rahman from the IPL without a specified reason. That's sport. I'm Jodie Gill. Tele Jody Mo Tanto Tala Event for the woman Tala Talonga and Britannia that were told Mala for Bidute, or level 10 in late July Eva. A fire level time out to make Talo for Malu, so for Malalang Yamaba. Tala all the time, all the Somala Santamo of Kilani Ma Samoa. Let's so appear to Bolivina, Faci Awall, the divine all the Taeao. My familia, Lovisal Vine, Tawano Yana, Yuanga, a on of Abelon to one is a Timio the Taeao, and my own Maffa initial of one by Timio La, Woli, Savili, and Ymaila Somili to Imatu. All about Fanamo, Kilani, Lea, Solulu, Lewis, full of feature Tikiri, a lot of Malu, Poan, and he is full of Mariva Tikiri, and not to lie, the choice full one of the telling to La Eva, Ile Poan, Nay. All of England, so Taeao, so Anelai, Kilani, let's full one of the Taeao, Ile Taeao. E iei timunga mai o na mamafa, ia mawila mafain tili mai se taimi o le Taeao a Taeao. So viliangi mai le tui ma tufa solo inangi mai, i le tui sisifo i le poa Taeao. A tala frantu i loa le i lo tātou taro i Samoa le venga le tātou tala o le tau. O le poa na ni mala so a Taeao mo o tau, o winga o le tau, o au susua sa vili o le toi lau. So vili mai ma tui sa e lo ufitia i Samoa pitai. O se vaenga, ia po se tai inga o sa vili ma timunga, o loo hanga i mali mai i saute, mai au mai a timu whapea wila ma whain tili a fi ailan tiro o inisio taimi. O whauntuanga mo timunga ma mawhalo whamalo sia pea mo lau whanua umo Samoa, whauntuanga mo lo longa o lau whamalo sia pea, mo vai tafe mara whanga mo la lalo ea a fiango fie. O le venga mo le soi Samoa a wawa inisio taimi ma timu o tolu vavasalo ai e whiololo whaasalo i na mamafa inisio vaenga whapenda i wila ma whain te tili taimi o la woli. O le venga mo le aso a Taeao mo Samoa le au vitia se vaenga o le langi au ma le timu popo o le a iai. O le tulanga nai pio ni e winga o le tau i le soia toi fwoi mo le aso a Taeao mo au ki lani ma Samoa. 24 hours a day, 7 days a
a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ono minuto mtene le tulaiva Fiafia sui fe filoi mo ele ni vai ngole Taeao o fianga ye male amtalia o le telo nga wenga tute ya mafaiva lo filima ele ganto fuilea o le fantu ai nga topsi ina Taeao ya o lo totoya ele toi fu ya tu le fana ya onga ma ya stami chichi toi ma ele amtalia ya po le fo tu la tina amtalia onga o le ding tau sanga fo. Fiafia,
Fiafia sui Fefiloi o le rivaenga o le Taeao musika e tolo mo ia ngā wenga tiutema whaiva lo filima. E to e whamara tuantu o lewa whailo mai le New Zealand Qualifications Authority. Le whaalawi loa antu wailea po le maua mai e ungo suenga o le NCEA o le reifo I tausanga e pe o le mawale I le Taeao nei. E le ngantala ia I tātou I nei New Zealand. Ai whapefo ia whanawa onga I le antukuki whapefo I le anturu o niwe. O lewa mawhainei o na siaki ala antu I unga o suenga o le NCEA mai le rātou sanga lua whelua lima. E pe ora tā was te miu sola. Io, e le whapea o le a pasi uma I a tau mawhainga le whanau. E pe o na sāsa wai. Io, ala tala whele na whea antu ana leila. O nisi o tamaiti. E tua ia o na malosi lo lanto wa tamu faifoi le aonga. E antonu e whaile tonu mai le wasenga tasi o le van. Ai o mai loi lunga korisi wa mantan tau whiololo. Ai maua loa la le matata o lo Fiafia I le tamaititi. Ni wai le whapea la lo ia uma whana. E le fo mai uma foi ni whana wa tātou. Ai o le ngā luenga o le makwasi o ki ar ki mingi o mea kau fo mai. O le whaina saule li poti le vea son sing vai atu nei. Wa toa telefo mai. I to tonu o le lima tau sanga o le ali taia mai ai ngā luenga wha fo mai. Tono New Zealand nei. Ia lo knowing. Mo mi ia le mea kau fo mai. Ia ai awaine I o tātou wha vai vai tātou mātua ma e lima keke ai fo. I le marui o le tau whai ngā le whanau. Ioi, talia po le ane mea nau wa mau. Ai toi tau whai ati le deng tau sanga. Te le mano anoa ia onga. E mawhaiona nga I ele whanau. E tuli. Ia pole hatonu ale matantana I Fiafia I o ia. A whai o le ka muka. Ia o ia ka whira ngā mereri. A whai o le palama. O ka se manga ia. A whai o le welo ola. E makwa kile fo ia le kupe le welo. A whai o le insingia. Sani. E a wha soa a koe whakoe kele lau se lengi o le amau. Te le mano anoa ia vanoa. Mo nei an tātou wala mo whanau I tono le nei an turu o New Zealand whapefoi. Ia isi an tunu. Ai awani o tātou vave a wawhingi ma mafangi a upo mangi au kala. Ia ala whapea leo na lafo antu le whanau. Pe a whai le manuia o le whanau o lo manuia suenga o le NCEA o le deitau sanga. Ma lo le tau ma lo le on sa. Ia e ala sau whalongo ringi kaya. Ia awangi ngi sao foi le mafau. Ma e whapea ne hai. Ia Wa ole aset. Koe kam whaiakiti. Ioi. A whio nā wa mawala whanau e Charles Sanga University. Ia. O mana I le ring tau sanga. Alo sa ili le manuia le nā leina o mai tātou mantua. I nei antunu maruru. Se me manu e whapengi. Ea la e kapke ai maka ko Fiafia I Samoa. I le ingi me ko koki e fungi whale bangi whangua. Le cash power. Ia ma le mea ai. Ia ma le pingsing or ka wale umarkis. Ai malo le finau. Ia malo fo le susu e ia o tau le whanau le dātou sanga. Wha malo fo I bantua I le tau whaiva lo filima. O le whawhanga, o le tausi, wha lava. Ia misele au I dātou mo le toi piki no le whanau a onga. I ia tau sanga I tele wa tuana I atu.
e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au au nanga. O le a wha mama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Le antuae lo tama. Le lii o lea ngā lofana e whaia mea uma I lau whetalainga. Na e whaatuina fo I le tanganta I lau poto. Ina ia pule o ia I mea uma na e whaia. Ina ia pulea e ia le lalolangi I le amio le lei ma le amio tonu. Ina ia whaia fo I ana wha masinonga ma le loto wha mauni. Ina e fo I mai le poto. Ua nofo whaatasi ma oe I lau nofo ali. Awa fo I ne I e whaafiti, ona e talia o ma lau whanau. Awa o au o lau au auna, o le tama fo I au a lau au auna. O au o le tanganta vai vai, e pu lava lo wola. E whaale lava fo I lo mafau fau. Ia o langona I fuai o lau whaamasinonga mautula fono e sao. Awa e ui ina antoale le lei o se tasi o le whanau o tangata. Ai le tau lia lava ia pe a whai ua le o iante ia le poto ma iante oe. O oe lavana e tofia au e whai matupu o lau nuu. O te whaamasino ina ua antali I mau a fine. Wa e poloa I mai o te ati ya e se malu I lau maunga pa ia. Ma se fata whai taulanga I lea ai ua whai mau wafia anga. Ia fōlinga I lau fale ia pa ia na e sa nia talumai le a matanga. Ua whaatasi ma oe lea poto na te iloa uma ngā luenga. Sa iai lava ina ua e ngao sia le larolangi. Wana iloa o mele lei, iau luma ma mea ua tonu e tusa mau polo inga. Ia e awina mai o ia na iloa fio anga pa ia o le langi. Na ile no fua li o lo malu. Ina ia whaantasi lava ia mau. Ia ngalue whaantasi mau. Ia o iloa ai o mea ua malia ia ilo finangalo. Awa e iloa e ia mea umalava. E mana malama ia te ia mea uma. Na te taita ia Taeao ma le wha au tauta ia ngā luenga ma pui ia Taeao ilo na mamalu. O na tali le leia lea o au ngā luenga. O te wha masino ilo nuu ma le amio tonu. O na o ngā fo I lea o au e nofo I le nofo alii. O louta ma. A wā o aisa tangata na te mawhaia o na fua le tamai o lentua.
Po ai fo ina te mawhaia o na iloa mea e whina ngalo i ai le tua. A wae po ma whauwhaunga o tangata e wha le tonu ona ta haufi. A wā o le tino e palangia e mawhatia ai le anganga ma le loto ua mawhauwhau ia mea e tele. E tau mia lava ia e lona fale lalolangi. O i tenga, ia i mātou o mea ua i le lalolangi. E whainga tau na mātou i loa o mea ua i o mātou luma. A o mea ua i le langi, e malamalama ea ia te ai. Po o ai ea na te iloa lau whingalo, pe a e le fua i mai le poto. Pe a e le awina mai fo i lau wanganga pa ia mai le langi. E wha pea lava o na wha sa o ina o ala o i lantou ua i le lanolangi. E a o ina ai o tangata i mea i te whingalo i ai. A wā o le poto lava le li e, na wha o la ina ai i lantou uma na e whingalo malie talo mai le amatanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
whakamali na le levina record chile di vang on le Taeao being on le tua mama nai. Tolunga twaile polokala mena le upola ponto mo ema u le ding fo ia Taeao le solulu. Le wo choice full van minuut on le tale le tula e se fulu. Tans fulu na e fa funga le seisi fa bo ponga tala i vai funua. Ja, maar tala talonga le ngada Perry tania. O isa uni malanga i Samoa. Mana tua lola mona rentals o lo fanga solola na fabi toe lus ful pasene. Pe a fa so pe siliatu e te faunga i nai. So se ta vale mai le aso lus e fulu Januari. I le aso lus fulu valu Februari o le tausanga fau. E ma fai ona piki le ta vale mai le maleva le le fale olo. Po fanga li. Fa pelo tato ofisa au tu i la fua. Pe momoli e tofo i le fale tali malo o lo e fa mautu wai. Ai nga fabi toa. O lo ia tato insurance cover e te fili bayai. Ina le tupu se fala velave ai o loo iai le wha mama avenga. Mana tua o loo iai le tanto account i New Zealand. Pe la fosa fo i le Moana Rentals e whaonga ai. Le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino ai le tongi ino lo sa. Mori si whamtalanga wala au le Pacific Easy i le oval se lau. O tasi ono po le numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o i le moana pe asiasiane i le Facebook o le Moana Rentals po le tatu upenga tawhailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina o iau malanga asiasi i Samoa. E te manae maua se luma na manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le fwai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite. Polo university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa Tasilima iwatolu Amu Radio Samoa Tasilima iwatolu Amu. Le wan choi se fulu lima minuti on the talo ling tula e se fulu ringvang on the Taeao si fila nganga le wan mo le tatu filo inga man le to fabul of telenga ya le ala kuso fil le yo le tumala udanga ala enterprise motor group in manuka wa fo isenta to lipoti o le ringvang o le so fan tala fan to ilo telenga le ala malo nga lui e malo fu le fa malo singa lui ngol le ya so fo ya ta to fai fa malo le ta wa tai fo i lo to fa so mo ya wala va ta to ina se ta to wa to no pa ta lo pa fo i le pa fo ma se ta to wa to no lo ma wa ta fa sa lo nei Taeao ya malole ta wa ta ma lo polius io ya e mai ta wan tu fa fo to le ta to office fa si fa malu manuel fo le le wingo le tau te lo e na ya o to i lungo Great South Road ya o tu la mana e te le o longana fo ya ona tau to amale e pe fa malu le aso ia au foi de ata to nei au kilani e tasi le aso e toru ia tau e i le fa tau le i le aso e tasi so o le aso la nei e tau ata pena fo le fa malu ma le o fa timu ma i tono ta vale wai le lo ko a e tu la ma tau nei atu mali io e fa pena ia wingo le tau le pe ona mai te wina ai o se lau le leile nei ia manuele to e ia le fana wa onga foi le va ai ia pe le ia la ngata tau sta vale fo mo le ai ngale di tau sanga fo ele salaina fo mo ia tono fo nei o le fua o le tai pole fa sa unia nai fa na o ngama ia o le sile tu langa ta ua o le lei a pena o le ta vale ina ia wana i fa le tonu tu langa uma ia wa o le o tu langa fulele o lo rase e fo ia e pikina ta mai ia ai fa le tonu ta vale lo no ia la ta wa to siaki le ta vale ia wa te le foundation ai ta ia inga ia e fo tuanga la tu intimia ia o tauna na sui le ta vale tu langa fa pena ia apa pela o ia se tu langa le po pa pe fo yo lo e ma fa pe tau au tilo ia upgrade lo sa ia o lo tele mana ma e tato pa to nei
masina po ia o le tulanga po le mawhai ona ave lau tāwale ai mawhai ona po ia me te pei meni tono masina o loinga whapena i anuale wali mati ia whaka ki kilo ia pei meni po le ia apewila lo winga e anga ko le e la botele fa so tulanga whapena ia lo ia tatu promotion na i le nei masina le ngata ina iai ia tulang ole lo tātou tāwale uma o lo iai le paulo le afia ngai le tōru afe ia o na whaile lau pilipilinga pete mana o e whātau tāwale discount price ia po tulanga po le whaonga ia le cashback ia amna ia le cashback o whātau ni o nai tamaiti le aonga ma tulanga o lātou le aonga ia o tulanga po le payment ia ma whai o na apape na ia tulanga le o lo fai tu atu le tulanga po le o le co-experience ia po le kanile e whaabanoa o atu le tolu matina ia atu a fai leo lau pe meni pe a whaapea te tina ngā oi ia ko nai tulanga na o lo iei tatu promotion e nei masina mo sila fia sio tātou atu no o tele mano anoa e tātou tā vale ia lo ma lo po e tātou tā vale ia lo iei tātou ia te lua o le si atu o le pato card o e tatu tāwale la lo skuafe ia ma le so tulama lo tele mano na tulanga o tatu piki apu tāwalu no poa ia tulanga o tatu SUV pe o tulanga na lo tele ma popular nei foi mai tau le malo se tatu o tunu ia tatu SUV le te tele na difa ia finangalo ia ma tulanga ko mana o se tatu o tunu ia mo sa ia sa fo nei mai tau ia o tatu o nanga ia talabo fitu aso a pai le lima ile lima tau se puru ia por a fale lima ia so ia fiafi ia tong vinga te maua mai lava matou mai tai mile i riva i a fale lima ile a fiafi mai le aso fua ile aso sa ia no vinga le pai ona foia isia ia tulang ia whapea o lo e longa market ia tai po le maruso tatu watunu na fea ia tatu o nanga i le ngata le weekend ia se fole amatanga neva yaso ia ia na ia inga o na ua pa moni ina ma wala te tāwali ia wa fole amatanga le sanga ia mo tulanga masani a whapea mota wanoa ia su mai tatu le tres o le lima ono fitu na i le lima fitu tolu nei Quay South Road ia tatu masani na ia po le maupo i sa wanoa lo ia i tatu website o le enterprise card ka ko lo said ia mo tatu nei au kilani ia mai se la to lo fapo au kilani pai ona e sua i tatu website na ia ma lo ia i mata to stock au ma ua lo le sa o tau ma lo finangalo ia lo ia le link ia tapa pe fa pe na ia so de tulang follow finance e fa tu pe na i lo sa ia tatu telefoni masani o le over selau ona staciono fa festival over selau ona staciono fa festival lo ma to ngal ma i so mali le on le pule ia tericon ma so ia tawo papo ia ko lo nei fo i tanga te fai ona so kai mai ia ma tulama po a ni sili po ni tu vai i fa malama wa la wali ia i process bole fa ta wina lo sa ia fa ta tele la sa lai no fo mo ma no ai po sa to le tio ia mo fa la lo ina fo la na vai ia lo famia le tua ta po inga se ta to wa tunu ta to fe lo ai po se la mo po ia lo famia ma le tua ia ma ia to inga fai bo to finimo la o ngai de tai ne yaso wata to ina sa ta to wa tunu ta to fe lo ia maruia foi la singa ma unanga ia wala fia tole pa ia ma le Malu Samoa dai le totobala unanga ala Enterprise Motor Group i Malu ka le won to iva minute o da tale o le tula e se fu Samoa, kasilima i wakonu amo. Mo le tulanga fa tai Samoa mo le tantu ma tanga pe o sa wa i le tulai ono i le Taeao na le la si o le mai foi. E le dei timi o le Taeao le singana o le tautabali i le tantu ma tanga.
E po toa le tautai e le taimi sasi e lana vai. Alo fana tuma te antu lo tau soifua I le aso an Taeao tātou toi whilo iai lunga pēr mga lunga le ea I le wha wawina leo le tautua a le Radio Samoa. Mai a telefona tala I tālonga langana Peritania sui le foa e le vitalinga ia te le utapena mai mole pola kalame o le Fiafia mai se i lia lava se teimi o le a wauli o le so ia e maratua au fuala au e maratua lau anto tupe maratua lau telefoni Fiafia ia manatua e ule lima o le toi ina pe alu o o ia ko ke wha manga ngai a veo le whai e lisi wa enga lani ia ka ko e whakai kai uar ka le lima o langa me ko kingo Tolo tolo ima tautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Si o utau langa manaya E fe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o masa vali vali Le masina se I esu solo Ia Samoa no uatulu Se I fai mafiafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasia ukele Nofo imama pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole osu o motu Ele mawhai hanga o nangalo Le tape mali o mai singano Olo nofo ai tine matama Yunga lona awala lau papa Le masina se I esu solo Ia Samoa no uatulu Se I fai mafiafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasia ukele
susulu ia Samoa lo watu se ipai Fiafia ie kanga atele matama olo osisiva hai mapepese matata la tokulele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele. Fiafia ai lome, Fiafia ai lome, lome 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 lome. Eulupo lome, lome 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 lome. Efusu foi lome, lome lome. Sawa sawa lome, lome lome. Tafa mayata leva veau, olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela oseti. E inua sana iputi aole matai ua tilo mai fea e aluia ile taule ale afa alogo mai le asemea na e sawai lauto fa se fa amole o italene iolome sina fala wa se italiane ai lo tamanava ua mole sole lome se ua ugatete foliga peio se panikeke esa mua veo uofuvae toi ave mau se vae e mastala lome lome e lo tu foi lome e mativa lome ole uso lava lome mali e lo to telemo e tolo olo melene e ulupo e ai le silome e no foi uta olo metonu la valena lei atali la uva ai oleana e sauai tagi fa luluga ole mago a ofai la utatalo le ai toina fa ataliea ua esasiea awa te vave au fika gae fai te ai polesi ai tata ulavana iloa lo me mai au te alo e ai le lo me Samoa o lo otagi peisemo ua mawane ilome e ulupo lome e fusu foi lome e sawa lome hey ha shake chino lome pipa chino hey ha. In this update, a man is dead and 3 others are in a critical condition after a shooting at Waitarere Beach near Levin overnight. Emergency services were called to reports of gunshots about 12:40am. Tobias McIntosh reports. Police say 2 older teenage males have been flown to Wellington Hospital and a woman's been taken to Palmerston North Hospital by ambulance. Another young person who was at the address is physically unharmed and is being given wraparound support. A firearm's been found and a forensic examination is underway. Police aren't looking for anyone else and there are traffic delays.
Donald Trump says America's allies should get out of Iran. The US president is urging anti-government protests to continue, despite as many as 2,000 Iranians being killed. Western nations are strongly criticising Iran's regime for a violent crackdown on anti-government demonstrations. Trump says help is on its way to Iran, but when asked by reporters what he means, he wouldn't elaborate. What did you mean by that? What kind of help? You're going to have to figure that one out, I'm sorry. He also said it's not a bad idea for Iranians and allies to evacuate. Students disappointed with their NCEA results are being urged to keep things in perspective. More than 150,000 Year 11 to 13 students are able to access their results this morning, including course endorsements and university entrance. Scholarship results follow in a month. PPTA President Chris Abercrombie says exam results are just one event in a person's life. If it's not quite what you wanted, there's going to be other options. You could look at other courses or other subjects or have another crack at it the coming school year, talk to your school. The Race Relations Commissioner says any debate around immigration ahead of the election needs to be kept respectful. Melissa Darby says we need to be proactive to prevent anti-immigrant rhetoric setting in, like in the US or UK. Darby says the Harmony Accord signed by Muslim and Jewish communities is an example of that. She says that doesn't mean that there can't be discussions around policy. I'm a huge fan of robust but respectful debate. We need to be able to discuss difficult issues, but the key is obviously to do that respectfully. That's news. In sport, defending singles champion Gael Monfils has lost to Fabian Morazan in 3 sets at the ASB Tennis Classic, a repeat of their 2024 matchup. Monfils, in his final outing at the tournament, aged 39, says he had no answer to Morazan's returns at times. I had a few that I didn't really trust today, and then boom, he hit it actually great, so good for him. New Zealand duo James Watt and Finn Reynolds have won their opening doubles match via a super tiebreak. Top singles seed Ben Shelton starts today's action on centre court from 11:30. The first leg of the League Cup football semi-final between hosts at Newcastle and Manchester City remains scoreless in the first half. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. DJ. DJ. Okay. Yeah. Hey, what's up? People, are you ready? When you're on it, you'll keep going down.
DJ. Ole ama
Come on, give me a break. DJ. Check the beat out. See
Ia, 22 minute leo te inei nei tu las fulu nei Taeao. Si o kango kwa si koe kaku ngai vai pese ia ka kimanga kua si umale fe sa ukala. Ia nai tatu musika na nei Taeao ke do waka ngani pese waka ma fau ngai do maku ku la vai kai mia. Ma ku a halu ngai de su fi do ya lo maku vai kai mia fa mo nga pepe. Ai mbele fa mo pepe. Le kama faila le lo maku portina fa mo nga kama. E alu ala nga fa sala I la vai kai mi e alu ala nga pese. Pese lo maku ma due le vai. E due ala le vai lo maku fu le kama fai e due fa pe e due. Ia. Due kama fai e pese e ala lo makua ia ko fa longo ngi ko nga su fifido ia e alu al fa sala lo makua e pese e anga ia I donga fali ia makau fa mo la kama ku so le pese nga fa mo le kama le lo makua ioi ku so le pese nga fa mo e due vai ai e se le alu ko ma fa I aikia ma awala to ina malo matu na fai lava temi na fai hei tatou nga fa moera nga kama kamu fai fa moe oe ia nga due pore alu da vale nga kango ko lo bakua ko so mai oe ia mai ia nga due ale le vai e due ale le vai lo bakua mausu nga pese o su ala nga pese ka ko le mai lo bakua ko due ko sa enga se ale moe ale kama lo bakua ngolo nga vai ia e pese e alu ala nga ia fa asala e alu ia e pese e ia alu ia nga ia wa kwala wa moera nga kama yang kulole ia nga liliwa lo makua fa amoyong au kafa o akwale o lango ia pude I ngukor kama giki ala ila langa lo makua wa fa ile swing or soifuanga wa ka ngofong ima kama fa de o langa mal soifuanga ngi vai kaimi inga wa fa longolongo le suififilo ile e fa suififilo ile vai kaimi e fo ngai asi kairia ai a pese lo makua le kalesia talala ia e oso mal talala pi talala vai ia lu fa le fa sala lo makua ia pese wa ngalo sisi pese ia e oso mai so oira nga pese fa amoira nga kama ia oso talala ia uma ko e saude si pese ia o ngai pese wakama fau pe o de fa pe ka ko e fo me yo o ko inga skairi o su fifilo yo mix ma yo pese fa pe so o yele ai nga maka ko inga malo makko ila vai kaimi ala le nga fa moe o nga fa moe o le mix lo makua e pese ala lo makua a ma sau ia vivi ingor ko ngu ia sau I pese doku e su fifilo ya fa inga lo ia ko inga ia le fu o langa salu ia sa nga lango ka ko oko ia adu kusala foi falongo lo makua or ko inga kusala pese lo makua fa mo la pepe ala mo ko mer ko inga wa fa ai awalanga yo pi o ka falongo la nga le fa mai tato e fo nge ia ko inga pese ia e sa e fo o masingi o fa nga mo ko inga foi mo awala mo me fa aili a pese la lo makua la nga remix ya sola o pa mo oi nga lo da vale ka ko lo bakua koskoso mai do vai ngongo le pikore ngongo nga le pou ia o fiala ki fia ko kolo ai ia ke mo nga se ia o ka fa le pou ngo kwa lo lango ia fa ko mafka nga ala la langa lo bakua a wa ba yor nge ya so e a wa fe fe la wa fe lango Luas fulu alo minuto tele tu las fulu fatala fatu pakala bel Fiafia mai le Taeao ia to malaba nei foi Taeao fo le utatu mafuta matatu feilo ai lunga le tau radio Samoa se football lima iva tolu a mobile pokala mele nei foi Taeao fo nei Taeao la se lulu o nga tono le mai aso tiu te wangalua nga fenga mbal tatu watunu pela bala te mafuta mai ai ia au te popole le wa wina tu tatu pokala mele eva mo oe musika mana eva vanga masani ale tatu wala le radio Samoa se football lima iva tolu amo
Ia, wa uma vatu fatalofa mal fa fe do proclam to fa ya fonga mo se malu francisiale. Ala to piama to fatalofa atu no pa imolunga tatu watu nei Taeao fenga tari tapo inga utou matua. Nai tamama ni tina matua malolo se fu la le Taeao. Ya le ngata fo leo to sunga I fa fenga mo utou falitua fi ngai patele te mo te sa o la to. Le na wa vala a win le ngaluenga lele. Ia ai ba se fo ina sunga I fa fenga malolo malo. Yo to foi faiva mo to te lo to ngaru due ai fatalo fatu pokala me Fiafia mai le Taeao na I wo paanga uma lava Fiafia mai o fe lava le tu le lalo langi le te mafuta mai ai mai eva mai ai mai mau mai le leo te le Taeao. Good morning talofa lava la to le na wa materia la to ngaruenga sa amatere va veao malo si ko ko le moya no se le ngol meta le na se atu fatalo fare tatu ainga Samoa lo fanga ino tatu wala leo le tasi ono tesi mo tasi famo I tono tatu watu au ngali atu oe Bidi to wainga fa fonga lunga tatu pokala mo tasi ono tesi mo tasi ia pa fa pe fu le Samoa ko inga malo bakua vidi ai Bidi ko inga malo bakua daddy ia papa mama o lu fa ngolongo tasi ongo kesi markasi malo bakua le ngamea se ne famo Sama lo bakua se pepa masi. Ai, olha aqui ó. Ele olha pepa. Pelo bakua le masi. Pelo bakua pepa masi foi. Olha famo faia. Kolum pepa masi de. Ide di makala Olo de fia ai ngama si afa ko oi. Kangwa fa akawe fa ila ki masi. O desi vai aku fa kau me desi pepa masi mai Wai wo ila masi le fa kau pi fai mai au ko fa kau nga mas o fa kau pa ia la fo nga la ele fa pe wa expire la le ai te loa oi o se fenga lo se le ava ko pepa masi ngai ko lu fa le ko nguka ku o loa ku le ibuki fa vai e vai nga fi mangi singa ai kia ia o si Fiafia ngor koko ia ole tatu le tiona ole FM e do le fa mo fa e do se pepa mas de ole le kio fa logo Yoi o so Fiafia la salulu wa onga tonu fo de vayaso vai de me la do fa ko ole va vela do vayaso oka de que va vela do vayaso vai de mingo vai yaso lo waso lu le waso se furu fare ngai po yele le vanka ko mingo ya kala sufa yo bo mala suko lu nga fi de sufa ngai pa ko alu fe do fo mal sufa yang wadi lu o lu fik ya o ko bo geri do nga ke mi po ai wa ma ko po pe o nga ele lu o lu fik ko kai o ai afa pe le ke mafu kamari nei Taeao le dua fe dua ono de dua ono ile aso se fu mal faringi ia foi sime manga mangi foi aso ke do ping ya ngi ka usanga mangi aso mo oi mangi masinga manga ia fa pe umarngi aso e fa ngongo ma ide Fiafia ia o kulanga fu ngale ai ngi aso e mi aka ke fa me fa Yai Malu on sai Malu fu lotte au nga se bala kuka fai sa iputi al Taeao le wote al fu le la katsu kasi afa peri fese ki o le tu ala lo pokalame le foi sa tu ina tu de tautu ma ngal to fa fanga mua fai sa iputi apa mo mua fai sa Malu al Taeao le ya lo kangoli ma Malu al Taeao nga e fe alua ia le o fe lava ke peko ia au le na ua faila Malu le Taeao yo tau le na mo tatou faile le sa iputi o le Taeao ia na alua tu ale fa ia nga ruenga masani ai o le na ua uma faile iputi ia fa balo tu ia tila tu yo tu no fa finga lu ole si e pisi do nga ruenga ke vai e wale so fi ai sea ku sa wa fa mo ia le nga ruenga mal pisi le ai so se kampangia ma so se ngaluenga ia la tu temi malolo o me la to fai ale fa ngare temi malolo 5 minute alu aku male 5 minuke alu aku male afai kula oi fa nga
Ai au ke ngau ngalu wenga kampangi male palangi. Ai le ave ai wadi ai nungai ko ngi. Pode le sau koma. Sa ai le mawol makoi ku pa fa. Ka Fiafia. Ka Fiafia lo masau. Pai dei puti o Taeao ia ngai veves ia le ia ngalu wenga. Ia wai ale safa popo. Ele lei ke no ele si membanga ia le ole safa popo. Ale safa popo marki koko. Pai le lei do puti o Taeao ia ngai alua kwala ia le fa so ma fa ngi ia so akwa ai fa penga ki ma futa mo le fale. Fai le o ma fa ngi ia so a topo afu fuanga. Ia kau fai kia mai male feo wai wa kau kare ping singina ko. Wa ber ko le ko ping sing o ka ma kau kia ko fo fongi. O ka se ko ping sing. A fa pengina ku la ka o ka ka fenga luenga event. Ai se la ka la ku ai. Ai longa ku mo la ka va. Ai se longa ro ka mi si ka mi o ka lu ka mo moto wi fa la ka la ka. Kau fala kalaka ki kayo. Ya, se atu tatu fatalo fadi so tatu paanga dungo tatu Facebook le Taeao. Fatalo fati atu to umala vale mafuta mai dungo tatu Facebook. Mi wa mo sa good morning. Fatalo fatu le Taeao ena faiva ainga. Fatalo fatu le Taeao malo se fo manuia. Fatai fa fatu mumu le se fatu wata Losi loli lua fatu mumu le lei mana ia le se fatu o ma vai. Jan leo te fatu si memala inga ina ia pia. Oi so le talo fa lulu sulu alo fati ate olua. Ya manu fo ia le au mawel tatu wa tunu. Wa le si Jane malo se fo moria. Padalo fatu po kalame. Ia fatalo fatu ia Roxy sa lesa le fatasi mai mele pone ia fa pena fo ia la uta wefa fatalo fatu le Taeao Malu le ngosai ia fatalo fatu ia wa lesi chain fa tai oka lua se lau sen mai ka style lua se lau. Thank you. Wa lesi chain fa mole fa moe ia le vata simai nei sini Australia. Saini Jennifer tu po fatalo fatu nei Taeao. Ia le lei o pesena sa pese lo matu fa mo ai. Ia ma oi foi makako uma ia ia se seri mo se pese alon kinga. Vata simi malai ngai nei o tahu. Ulu mo ma lo fatalo fatu nei Taeao ma lo se fo monuia. Ata si membala ia nei male pone. Patalo fatia Christina tanu vasa malo si fo lau lei. La lau fai mai or koko sa mo boka ka ile lei. Amu ia o ko ngai fu ko koko. Christina tanu vasa fai mai or koko esi o ka ile lei. Ia ngale ma kedel ka koko esi li tatu Tara Market. Tara Market ngale tedel tatu wa koko e tatu wesi. Ia po koko esi mar supo esi. Sulu mata mua fatalo fatu le Taeao. Koko Samoa miscellaneous mtau fatasia tu nei pakulanga. Fatalo fatu ya Ramona Roamo. Ramona kun moni malo si fo lau de lei. Mafte fo mafte mai lunga tatu po kala le Taeao. Pale pato mata. Fatalo fatu oka lango malo si fo moria. Le fatasi mai nai masetone. Sila sa emo kun moni fatalo fatu le Taeao falongolongo atu nei fasi to tai. Pepper Smith, missionary fatalo fatu le nei Taeao. Ana muri pola sabelio fatalo fatu le fatasima nei Blockhouse Bay. Ea o se atau sanga pali I fangaio. Ole nao lo fatasima I sini ina ua suatu I Brisbane. Malaki Taeao malaki fatalo fatu malo fatal baftamai. Kalau fatu fasoa alo fatu ya te ulua.
E lungo le tātou YouTube le fo e to tele la to le lo mafuta mai ai fa malo atu tātou proklame. Se venne ko ke Roma fatalofatu Orlando Florida fatalofatu le Taeao malo se fomaluia se fulu fatalofatu le fo Taeao Lead Fox lo mafuta mai ai malo fatalofatu mafuta mai lungo le tātou totua. Fatalofatu yama sina fai fakaua fatalofatu le fo Taeao malo fatalofatu mafuta mai. Vitolina, malo si fumoria. Pa malo atu le sunga ya lau papa. Timo fa tele ma mai lungo tatu YouTube. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess to my tutu. Patala fatu le vangal Taeao ia tala a mosa. Malo fatale ma mai lungo tatu totua. Okele ngai ka ko ainga wa ngai man ngika yao. Malo se fo manuia. Malo fatale ma mai lungo tatu pa pokalame. E ia sisi me sido le tau le vai fa maka ko musika ria. Mana ia foi ai tau mal pito nu na te ia. Ia mal fale ainga ngai kuku ai. Mare ainga ngai ke de omo. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Patalo vati ya mena kuresa malo se fo maria. Me ali alo pulo fatalo vatu nai Australia. Si mola tavita tau ti fatalo vatu mai Tacoma. You gotta be professional. You're sweet little tune. What you think is too much? Mena kuresa alo fatu sion tina ia kuresa. Ia lena kuresa ia fatale mafta mai. Au kuso Yosua fatalo vatu. Malo se fo maria le fo Taeao. I know you haven't had a woman. E o sau fa ngangi o kango kiki aku le kior kavale la fu e pere le kior kavale. Ia fa malu lu atu fo di tatu wa weva eva mal tatu fa mal fa fonga mai el tatu wa tunu. Ia wa pe fo le kio. E le ia le tatu wa. Le tatu po. E le ia le tatu po la ka ko fikir ma fo le po. Ia na fu ila wa motu sia tu tatu fa sala ngom tatu po kala me awina atu le nei Taeao. I tatu le tio whalangolongo I lungo Tavale. Ia mai se sto ina masino matua nai mafuta mai lona fale ki alanga le ki o. Talo fa ia ure mo fu tatu. Au ke papoli. Fa ai ki ang Facebook lo matua. So fa anlang telefon. Ma vai le YouTube ko inga ki Facebook lo makwa ki YouTube ko inga. Le nga ya lo lua awang ikawai mis. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Ia patalo vatu ia panga tulanga o le tau fa le tonu le si o masini lea. Lea ngai na ia paanga ia eva mai lunga li YouTube ni Taeao. Lea la te tau fia fatalo fati a te lato. Ia ua faisi kele vame. Le paia le mafuta mai nai vai lutai. Ia malor se fomoria le Taeao fo. Marieta fatalo fatu fatale mafuta mai lunga tatu pokalame. Sia fale fatalo fatu fo le Taeao. E chei tau tau ai tua malor se fomoria fa pena fo ia fainu inu fatalo fatu pokalame le Taeao. What you think is too much, but it's much as that. I know you haven't had a woman. Just look at that face. Dois for malaiva minuto tale o le tula sumaltasi. Don't mess to my tutu. O sau fa ngi vai ta ai fa fonga mai mato pitonu. Ia maso se pitonu ana te mafuta mai ai. Nai tamaiti si so ka popoli au ka fore au wala ngi kama. Nai tamaiti o ifo ta alo i au ta fore au wala. Ni le Taeao po ta alo tamaiti pitonu le mato i o tala. E kaya o po. Ai ngofo i au ka fore au wala. Longa winga I foringa mai o lauta aluta mai tifafo. Ia a o le tangata matua wai le se ainga le se matua I tono le fale late va na te wa ilta matiti. Le la e tu ala lo tu data pokala me tu nana I tamaiti.
au ni fata mala tātou mātua le fu tā pena le hae wa aonga nei tawa tiu litu sanga pai e tau na mātala tātou te avatu tamaiti e iei foi le lisi vai te minaro alua so ai le taavale tamaiti ti nai Pets Road ia ai le se ainga Samoa te ilua ia o se ainga po se maoli ai na no fa manatu atu langa lo atu lata fo ina e aonga tau fo da mata itu matala tatou matua to e puti na tamaiti pe va vai lei a o fo e ta fa a wori ia va avela utama e se kur kama ki ole la era aonga o ma vai kemi o raso Fiafia ia wa me la le o le wa vingal kama ki de me fa kau al wa vingal kama ki de me fa kau ia matatu e matafanga wa ka funga ka fio fio i makafanga i koi kafe aku se koi ingo ole wo o maia a makanga ka usang Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got my great shoe, and I left it behind. You think you gotta beat the best? o manga kuanga la le si le afu ie te le no tiro lungo penga te faila Don't mess to my tutu. ia ile la unga sunga fa fenga nga ya jo amos ile vai taimi o le tsunami fa matala ila e sunga fa fenga jo amos le tala mali o le toe ina momole o le taua la tala jo amos o le taua o toutina yo toutiu te mom ta fa yo lo fai fa matala la jo amos fa mai wa umangila le sunga a le to ina la o le kua wa mankolo o kua le ngangir sunga mea tatu samo angi lola le fa mai watu al sunga la e ta fea la to ina la tu la to ina wa pipi i le la wa mau ala to ina le la e pipi i ala fa aperto ina pi i fa pengir ko ina le la o mangila sunga la wo hota mai te suala ko ngala e pipi i maloka mai de la la fa ku wala ku ole ar ko ingala ia vai tu fa fonga tu fa me wole se ie la e pipi i ar ko inga la fa lo kama kitama tama wala se sungami ai fa malita la to ina wala se sungami sa kaulanga afa pe mai ile ir ko inga nga fanga yo e mai se ie ya ai bala au mai ia ir ko inga a vera ko kinga ya kama ayo ala pipi ir ko inga ir makbole ir ko inga ile la chaulo wala se sungami ai bala au ku ir ko inga alo fa ko kinga Yeah, tutu. Yeah, alo fa ko kinga tutu. ya la kusala bala ko kusala wa umar sunga wala sunga mi ma abele ir ko Don't mess to my. la bala ko ka bakira ka tama wala se sunga ya ka fa pe mai o ai mas bel kalar ko inga alo fa ko kinga eres a kala jo amos vai de ka wo ko kinga vai de ka wo ko kiu ke mo ko fai var ngai fai de aso maleas a wa de ai do oko ia pa ngale me ma Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. e pa ura ngale me You have another woman. kali pipi ia le la au marsu ngami bo ma e vai My tutu. Don't mess to my tutu. I know you have. halo vaftar baftar tato wa tunu Don't mess to my tutu. e ke fo ko fa ka ule pu mala fo ma erese kala vai bali le Taeao das full tolo minuta challenge la simal tasi
Tau vanga meke Fiafia musika su filoi mo tato le Taeao. Ina ua toi se 4 minuta tado le tula sumatasi. Tale tula se 4 minutasi tani mai leo po kalame tato mo tatu telefone ngalo Britania. Sia fale fatalo fatu le Taeao. Falo se fomoria. Le fala boina i masi tone. A fale leu tele. Fatalo fatu le Taeao fau. Jalo fa se ato sama ni alo fatu brother. Lo fatu ato lu mani fo no falo. Filipine alesi fatalo fatu mai mai bakahi. Pena foi fa felo ati ata ni su enga. Alo pangia vai fale. Fatalo fatu mo le fatu ni mastoni. Saya pasti dapat calon fatu ni Taeao. Tolong marek kalau saya formulia. Lesta auli matai afat calon fatu malo fatu di mafta mai. No tu siapa afat calon fatu malo fatu deba. Lene siapa afat calon fatu malo saya formulia. Ulu malo. Langai pipi. Ai la ngai pipi ivua. Taka kau nga fama mulu. Si piloti cui ngal mana. Patalo fatu le Taeao. Ngor fia kama, ngor mengo kama fia. On via triple A ya. Filipina Alessi. Sa kang fa pe mai alo fa kudo. Don't mess to my choo-choo. I know you haven't had a woman. Don't mess to my choo-choo. Maria telunga tatu yuju fatalo fatu. Ya lenga. Ya wa baila di tahu. Ayah di finga luenga. Ya lu fakir mami. Ya pi lu fo imami finga luenga. Ya lu fakir dad. Ya lu fakir baby. Okay for your dad. Oh mam, ini suka mak. Kau fai ngoringo palangi, fai honey, banana. Okay fai ngaya moto we. Aku tatu musika le se bai lola ile ni sine yo tatu po kalbi fanga solo emese ni so tatu falinga leo tonu mai dungal tatu tu lo fa tu mo tatu want to know. Belly bones. Jual video Samoa terselimba betul amo. Pakalah pada Fiafia mai. Taeao lah seluruh lo ngat tolong bayar situ cuma 5 valve 5 datu wa tenu malor ngalulu eh. Ese po ine yona po, mea watu kumai ima o. Fa anu le ma fau tele o pale sa. Eola fa apau. Ai ono le tu ina nau, o komisai, ole ma fau, oi si ua so sola ata, ya ina ifanau. Geia sola soi fuanga, le tele o tangata, olai le faita anga, o niswa olai le mulilua, wa sola atia i o si ona to alua. Wangalong pua le tau tonga, le tau tino ai, ile fa ai koi ponga, wale ke ai fa amali e o mala onga. Au wale fa o ava, e va pe mai, o si ongola. Au wale o la fa o kange, wale wai se o fa ala ve. Ta wale ai na, manu, ine winga le mana ya,
fauava e vape mai o si ola au vale o la faukange vale wai se o faala vela ve ta vale ai nga manu ine winga le mana ya ala mai ila lo ai au ai ke ka ila wala lo au vale fauava e vape mai o si ola au vale o la faukange vale wai se o faala vela ve ta vale ai nga manu ine winga le mana ya ala mai ila lo ai au ai ke ka ila wala lo ala mai ila lo ai au ai ke ka ila wala lo ala mai ila lo ai au ai ke ka ila wala lo oe vai pele mua o ngā luenga le Taeao i nei musika mai a Belle Bones Josie and Vale a fai malia lo fatu maria fo le Taeao Vale le au pepe malo se fumaluia Tala vauso Tala vauso se ya sema wa fatu ya mele lo fatu maria fo le Taeao Olu mai malo kun mori malo se fumaluia Yo e mani do valau ya han Awal valau ya de Valau ya han o pani poporing Pak malanga i tunu malo se full how de lili Taeao Ia fa pena fo na fa malo atu ni so to telo tatu atu ni pali anti sal no malo fa ten mafto mai Dalo fa se yaki so kalo fa kiso E va no lu ma fu tempe se tai fa ta ya baby Ya tali mai di sini o tatu fa linga Tasilima i vatolu amo Radio Samoa A whaile te lei whaonga ina le au nanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai lo e fiafisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market. Ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa aunga o so se whaala velave. Tutongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mō lau ainga. Tu mai lo fatua tuanga ile Samoa Market mo so se fa moe mo ai nei Samoa www.samoamarket.com Poi loe mawhai ona whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whale mōmua. A whai fwoi o Yeso mō kesi e mawhai ona tato suisuina o nisi a wala i whale tupe sese a tonu e whetau i tūlanga o roolanga timi nei. On mata o nanga i Supreme Mortgages, mato te fisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Walau mai au Sam i le orua tasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai i a sam@suprememortgages.co.nz. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou whapitoa e nao le $5 le tongi pēr e whaongaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasidi lunga le telefoni. Ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe te tongi ni no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whatino oma i le tātou au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasopolia so se vahenga o New Zealand i o tātou lala. O lo awano fo i o tātou visa i o Tara Mamangele. Pe whaunga le Pacific Easy App, po le direct transfer. E whasao i lu teimi, ai sidi ona whasao i nai au tupe o taunga tāle penesini. Mō nisa whamtalanga, wala au le telefoni o valu se lau. O tasi ono. Po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o lau anga, mō tupe wha mo moli Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa wha i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
In this update, a man's dead and 3 people are in a critical condition after a shooting near Levin. Emergency services were called to a house at Waitarere Beach in the early hours of this morning. Police say a man was found dead while a woman and 2 teenage boys are in hospital in a critical condition. Horowhenua Mayor Bernie Wandin describes the shooting as a tragic family incident. He says, as upsetting as it may be, he's been assured there's no further danger to the community. I'm sure it's been a shock for many in the community. Waitarere Beach is certainly not known for these sorts of incidents. Donald Trump says help is on its way to Iran and is urging anti-government demonstrators to keep protesting. The Trump administration's national security team has met today to discuss its options, but the US president himself was not present. There's very little information coming out of the strict Islamic nation, but one Iranian security official has told Reuters the death toll could now be 2,000. Police in Bay of Plenty say more people are getting behind the wheel under the influence of nangs. A week ago today, an 18-year-old Rotorua driver was charged with dangerous driving after being seen inhaling from a nitrous oxide balloon on Tanai Road. Claudia O'Neill reports. Nangs have been identified as a potential contributor in a number of serious and fatal crashes across the country under investigation by police. Road Policing Manager Inspector Phil Gilbank says nitrous oxide can cause euphoria and dissociation and has no place in your system if you're driving. He says if you black out, you're likely to kill or maim yourself or others. Immigration is an increasingly hot topic ahead of the next election. Otago University Distinguished Professor Paul Spoonley says an honest discussion around numbers and strategy is needed to address large dips and surges in migrant arrivals. He says if the issue isn't discussed openly, it could allow anti-immigrant rhetoric to become the only public voice on the issue. Spoonley says New Zealand First has already been highlighting immigration. And I noticed that they've invoked the agree to disagree clause around some recent migration policy announcements from the Minister, Erica Stanford. That's news. In sport, the longest tenured coach of a current North American professional sports franchise has resigned. Mike Tomlin has stepped down as the Pittsburgh Steelers mentor. He never had an overall losing season during a 19-year NFL run. Tomlin had 2 years remaining on his contract. He informed his players and the franchise staff a day after the Steelers were eliminated from the playoffs by the Texans in the AFC wildcard round. Manchester City lead hosts at Newcastle 1-0 in the first leg of the League Cup football semi-final. That's late in the second half. Top seed Ben Shelton starts today's ASB Tennis Classic second round action on centre court from 11:30. Second seed Casper Ruud and 5th seed Cam Norrie will also feature. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Mama
awilalo sia wino tumai fafole o le awan maro yo taso Oka sia le fai me petelo taimana ya o tata uti maro fosfata Mai motu awilalo sia wino tumai fafole o le awan maro yo taso Una ua uma awala ia eteuna Una una malalo ua mani e ona utano Una ua uma awala ia eteuna Una una malalo ua mani e ona utano Come on, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. I say fine, let's show. On m'a donné l'air tellement. Et va, Fiafia, tout. Pour le cas, il est au sur le PC. Fa la la la, t'as tout le mot. Fa pas mal, ça me ça au va ou l'on met à le lait. Come on, let's go. I say fine, let's show. On m'a donné l'air tellement. Et va, Fiafia, tout. Pour le cas, il est au sur le PC. Fa la la la, t'as tout le mot. Fa pas mal, ça me ça au va ou l'on met à le lait. So my yeah, wait data. Vai vai il masina o le musica e vai a si va sai la lo le ai masila. Pati my only my so my yeah, wait data. Vai il masina o le musica e vai a si va sai la lo le ai masila. Come on, let's go. I say fight let's show. On m'a donné l'air tellement. Et va, Fiafia, tout. Pour le cas, il est au sur le PC. Fa la la la, t'as tous les mots. Fa pas mal, ça me ça au va ou l'on met à le lait. Come on, let's go. I say fight, let's show. On m'a donné l'air tellement. Et va, Fiafia, tout. Pour le cas, il est au sur le PC. Fa la la la, t'as tous les mots. Fa pas mal, ça me ça au va ou l'on met à le lait. Si va ma tu hai la lopeo soy lunga tu li su tani mai le tai ka vale fali le pe a ka lu ya sa le sola e a fia wai si va ma tu hai la lopeo soy lunga tu li su tani mai le tai ka vale fali le pe a ka lu ya sa le sola Come on, let's go. I say fine, let's show. On m'a donné l'air tellement. Et va, Fiafia, tout. Pour le cas, il est au sur le PC. Fa la la la, t'as tout le mot. Fa pas mal, ça me ça au va ou l'on met à le lait. Come on, let's go. I say fine, let's show. On m'a donné l'air tellement. Et va, Fiafia, tout. Pour le cas, il est au sur le PC. Fa la la la, t'as tout le mot. Fa pas mal, ça me ça au va ou l'on met à le lait. Sepuluh minuto lau jadi Jula Sumaldas. Iyo e whamalotu tātou wā tinu. Wā lolo na sa ina nei fo i Taeao. Ia le nau atu ina atu tātou telefone ngala bre tari pere whafonga mai ai.
Malo le fa malo si malo lo te tele ngā ruenga. Te fa malo atu tapo inga na ia tatu tamam tina matua. Lo mafuta mai pea ia lātou maota o lātou lau. Tō whaiwai au lo manu iai ngā ruenga ma whaiwaro filima le tātou watuno. Me ta vale lunga la tele. Whapera te mafuta mai lunga lau telefoni. Lunga le Facebook ma lunga le YouTube. Awar koe fisfisia. Wale mea ngana bera ka vale se ngā maua inga le tasi i le tautua le Radio Samoa. Ngofo lo inga. Kaku e vai vale makako musika makako kalangor ngias. Aolo fisi. Ngale fisi ya kwa kau le oki. Fisi yaku kau le mariu. Fisi yaku kau idoi makamaringi. Fisi yaku kau le fakula wa jadi mairunga wakai. Kakero ngofia le meu kupulo ko vakuru ngol Facebook. Kasi se akafo idia. Wa vai dua. O kai do foi nga. Wa vai dua ingale alo. Wa kai le hat. Ya. Awala ke fai mai fisi. Tau fai ke le fisi. O le mea ia kau sangar ngi pe na fai atu. Osa. O le meo le oki. Meo le mariu. Kake wa ia kurunga mai ia ina manu ia lau malanga le toe foi mai. Kake alua kurunga ia manguia lau malanga le toe foi mai. Kake alua kurunga ia ia ongi upu a whangana. Lilo i mangaku o lo kaimire ngei. Lilo i mangaku o le kaimire ngei wa ke alu ai. Alua kurunga ka wharia kunga. Ia wa wave kere nga alu. Ia alara kaimire alu ai. Olha a cafio filha para o hora que me uarbo. É coi fo. Olha tá o falando, olha tá pena. E a tatu olha tá pena. Olha tatu fata de tali tatu mato tua. Wow, le si dafa mai se donga fa ka ke maku fri ai. Olha kai me o asola nga, sa ka ko kilo i le tu inga soifuanga mal vai ke minga sa ka ko kilo ai. Ia ile matua le soifua ai o ile vala o le ar kai milangi o ile ai mo kwa ka un o upu fu ile wa fa ile moko fa makua au kere akular kama moko le waru le kama makua or kamingi o ka de wa fa si kama de wa si kama de wa si kengi fia ka usanga di mase fulu fia di malua fia di malima ba vai ka usanga o le moko wa fa ile moko fa makua o se la ia tu lo al fa funga me na tatu matu o se na te mama le tina matu o me la tu soifo fa tai vi ele li a tatu vai temi nei ia i tu pulanga ma ni vai temi le tatu foru tatu iai soifuanga ia o nga o ke ia ka va ku ia o ka ke fa ka kala io ka ke fa la lata ko ai ngor Facebook la ko maka mo ko ia ngai kama va venga le wa ia waru lea. Le waru lea. Ia ola ta pena. Tātou tere i lua le taimi. Tātou taimi. Ai le lei ale sau, awe saungi. Mea foi ngā ai mo le po. Fai le lei lau pepa, si le lei sau pepa ku ila lo walunga. Fai ke lei lua kei mea, ke lei lua me ku. Ai le lei alo waru ala ila fas pepa lo manga ku si lo mkua. Kusi sau fa ipu fa pea. Wale dai moi. Ya pa pele ngoa o koleka. Yang ai kangolo le kusi ili pepa ia ai ku dal le lunga. Wa pala finga le like wa fo fa ma la ku ia. Yang ai faile le. Mo leta lo alunga. Yo que kangu so pega wa mankole kangu ila le lunga. Mo leta lo alunga. Ya ngai ngo folo la ile makus. Mo leta lo alunga. O uma fofonga e tu pea mo oe ia so uma. Ele fa ruina oe le fonga umi lo uma fofau. Awa oe lea sa pele i antea. Wa via nei ma wau. Vai ai. Ua matutua le ta whanau. O te le te mana o la vaisuia se tasi. La ngai pele oe lo wau. Wa ai le leita maiti.
Ma vai de kapoki. Ai ele upe pa fanga. Wa manga oi fa dia upe pa fanga ke ko fa si ai tu la dia ah. Ba iya dengan wala ba dengan. Akan ngole ku dah le ai moi oi. Ia wa ke ia la ku buat Fiafia. Ngai lang aku dia dunga ia ngai kau singa fas kus singa ila lu dunga fa pera lu makwa ayang ngadu sawi pa ia nga upo lang aku si ya olo la kai me fa ilonga family service ngalo le la malu o ngai vai vanga de uri ese me foi da ko mo ia ia kai se kai mo fa ko kusi maku ila lo lunga ia le o se football valu binita che le jula se football tasi pa balo tu tatu wa tu le vai nga ole Taeao pa solo lo ma favori ulu moi malo ai talo vai so ya vai malo vai ora nga la vai ke ngung yu Samoa kalo vai ele a fai nga ke malo si Samoa ngofo inga au ki ko sa ngi maleo so ngase maleo so mai ku ma alo batu so choi ja matai ya fatalo fatu nei Taeao loto ti ke malo se fo manuia malo fa tele ma mai fatalo fatu I ai foi ia ila to yo lo mafuta mo le nei Taeao ia fatalo fatu ya te to le mau to suafa ia ai Malu o sai Malu fo lava pale tiu te manga luenga o lo fenga iai alo fatu mo tamai te tu ave o lo mafuta nei mangele alo fatu mo o toina ia ele o fa tu le fatu ma le sunga fa fenga o te to ia no fo inei ia alo lua mo ma si sia maritime alo fatu mo o tamai se for malai va bile te tele tu la super taxi All of a toilet, I'm going to do as team, my friends, is in the Premier Finance. That in Moyala, Olo Imata in A. Eleni Loimata, Sessi Olo Imata. That in Moya. That's in Moyala, Loimata.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui le COVID fluiva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o McDonald. A manrewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima tasi lima tasi. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. Tasi lima I tu, amo.
DJ Rayman lai Fiafia nga lele man wepe le funga ba iai. Ia male pa mo to ina malana pa otia le tatu patola le luat. Noi lua se fulma le fitu minuta talo le tula sima lua. Tali tula se fulma le lua. Toi pasala wino tatu tala mai sa mo pe nei tau chupa le nanga le fianga ngal man mana. Pa talo fatu ya le dua ya li Luisa malo se fu mori fafta ma fafta pai nungal tatu poklame. Lene sia fatalo fatu so malo fafta ma fafta mai. Mayaba fua malo fafta ma fafta pai nungal tatu tau chua. Pa Fiafia mo tui sa mau. Ya wolo fa fo sunga le pulle ya Samoa mo fatu ya lis. Orang mo tau tatu tui sa mau ri nai Evandale. Ai mo se fo tatu Manhattan lo tau ina tatu atu le chelo tatu poklame. Easy, hooligan, be your baby. Proud of doing man, say the holy man. Tonight the light. Proud doing man, say the holy. Take on me to me, Muhammad down around. To be known about, to be known about. Take on me to me, Muhammad down. Luana batai, luana batai. Tolona liu, tolona batai. Bana liu, bana batai. Limana batai. Wona liu, wona batai. Pituna batai. Baluna liu, batai. Limana liu, batai. Limana liu, tilina batai. Siva mai Tolsa ka ipe na oma ai ai Le fe la to ale fe la ti le mana o ai ai kasi le fe o che mana o ai Le fe e un lupo ora siva mai Come in the lick in the gum, come in the lick in the gum, you with the lick in the door, you with the lick in the door. There's some more, there's some more, there's some more, there's some more in the lick in the gum. Saka we to the man, Saka we to our man, there is a baligian, there is a baligian. Saka we, Saka we, Saka we, Saka we to our man. That's the lane, do what the master is the lane, do Saka we my love, Saka we my love, Saka we, Saka we, Saka we, Saka we my love. Luana batai, luana batai. Children are you, children batai. Family, bana batai. Limana batai. Woman are you, woman batai. Children are you, children batai. Bana you, bana batai. Limana you, wanna batai. Killing are you, killing a batai. Sikora.
siva mai Tau sama I fe e na o ma ai ai Le fe e na po le fe e na ki te le mana o ai Ai tasi la ma le fe e o te mana o Le fe e na po le wa se na mai Ai sa o Leo te lua semaltasi minuta jalo le tula se football lua lungal tau tula be de Samoa tasini ba tolo amo. Yo ya se la lo le fe ya pasabat ya ba. Aba ya kulo wa makasela ya. Vai lo se ngalu nga merngi kau sanga. Ave le fa kolengi ma ave ngone mbam nga fa savari variai. O inga si aki ele fatu le fe po le. O ale pungo malu fulu ngo ipu male veki ungal pale wa kwase la ya le fe ya ya vai se swinga nei tu sanga vai se swinga ele tele yo tau mo tatu le vai te mi mal se nei se fanga lu tatu ye vai se swinga le nei tu sanga wa tatu tilo pe no foi atu tele lungo penga tu failangi o me alanga mo le la ka usanga le fu ko fa ko ngi ka usanga ya vai se swinga mo nei tu sanga ia mo tātou foi mo soifua maloloina e te tau foi ona fai se swinga mo tātou i le soifua maloloina tau tātou iai afa pea ngae e vai aku a umarangi kausanga le lātou sanga o ingu fuala aur koko moolunga ma vai or suka ia fai se swinga fai se swinga fai sa vali fai fa malstino ai au mea ai ia mama aile inu me sumaria or kasi de me so e Fiafia ke ka ko o le sama ingun me sumaria so vai de Coca-Cola cafe io e ave ese manga Fanta vai fai de lese swinga mo le tu sanga a e lo fa o ia te oe fai se swinga e yang o fa yak o le mera we e ma fu o fo ona tatu loa ona tatu mama I va tatu mama o tatu wa ia e le po masa se tu lo fa fonga tatu wa tunu e sumalia le ngutu ai ona le manava langa o tatu pio tatu e Fiafia tele e tau sami momo me ai ona o me sumali o me ai lolo ya o tamalanga a te ua masau vala au ngala ir kamanga io e fa ia le moko fa makua wa kaude ai se makua wa alu au ke le moko wa avi ia nga fa koi fai matau silo fu malolo ina le lei o kala be Fiafia mai maltau tu maltatu wa tu nei vai ngaleso pa malo atu nei ave ta vale uma la vai dunga la tele fai mali fai le mu vai se di soltatu wa tu lo mafuta mai lunga tatu tu e Samoa to anga inu le vai yauli ingo le vai yauli leo mai tau atu tele la tu leo fanga ina tatu a pokalame na tatu le tio fa longo mai Samoa tasi olo tasi maltasi fa mo I tono tatu wa tunu I Samoa ya wala fatu mau tau manu tele le yanso Io e alo fatu so ya anai oringa walu mo se le fare ale ai kunga o Jalo pala juga pa pegaiga Dr. Ben malpatya Maria Valor malanga maluya via le liu tari mai fanu mal no falo ya la auto tari mai ya le ngale ai ngofo ai vai mo anai mana o ya mo se a
ta cholu mai, ta cholu mai. Alright. Thanks going out to everybody on the dance floor. Keep jamming, keep jamming. Bilo mai disco, chiama tuo maraco. Bilo disco, chiama tuo maraco. Eva bacalada, Eva bacalada, Eva bacalissima, il gogoa. Eva bacalada, Eva bacalada, Eva bacalissima, gogoa. Tuli mai, tuli mai, tuli mai, tama na tele. Tuli mai, tuli mai, tama tuli na tele. Sita tulu mai, sita ki mai le jaiga. Sita tulu mai, sita ki mai le jaiga. Bilo mai disco, kama tuo maraco. Bilo disco, kama tuo maraco. Tuli mai, tama na tele. Tuli mai, tama tuli na tele. Taeao for Samoa on Mr. Cowboy Lene. Fafofonga ma mai mo mai pea ile Radio Samoa. Yeehaw! Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā no whala. Tu se e peru e se furuma le tolu o lona whaiupu e se furuma le lua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona langa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A o ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le whata whai taulanga o lo i to tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa u ma ota uma i to toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu i tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua asu sunu ina ia matua liu efu uma o ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea umana walo ia, ma tu sia i le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu i tua pā o Jerusalema, i Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no i atu, ma whaamanatu atu e Peru, i tangata Kirisiano Utah ia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu i tua le pā. Awa, o le tātou manu. O le malu whaaleanganga e le whaia i limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalonagi. A o le Jerusalema fau. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaolo. Manetua, ele lei mo oe.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua tolu fitu o. Lua o na lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Maluko City. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua onga toele e ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whain humera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga I lo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua, 5 ovalu se lau, lua, 5 Maruia tau sanga fo Samoa, e Fiafia in toi whai loa antu o lewa toi amatalia le stala, mo le tanto wā onga tu spaia, le Auckland Pacific Bible College, mo le dei tau sanga. Talia so se tasi se fuluwalu tau sanga nga ilunga, so se ekalesia, e ta tala le avanoa, e ta pena I lo soifua, a wale fo launga I le dei tau sanga, toa tusi, tolu 7 Avenue I Papa Toi Toi, morisi whamtalanga wala au le olua tasi, o lua 5 tolu, ono tolu 5 valu, olua tasi o lua 5 tolu ono tolu 5 valu. Yesu esilisi
Ya le nau whawhonga tātou a tunu ul pokalama le moe pa nei le tātou tautua le nei whaiwanga le oli. Ia po le nei whaitaima le aso le pokalama le moe se tau whaanganga lu se fumo tātou ola. Pe ona ieri whamari se omole fionga pa ia le tua. Ia leo toe 5 minuti talo le tula se fulma le lua. Leo se mbali sao la unanga tautua ale tātou o mekakas le sunga le puli a tungsia tautua ino le tātou a tunu. Pa talo watu wale nganga Fiafia tungsia malole. On sai malo fwere ngā lua le nei Taeao. Ia pa se fwere nei yasu. Ya, fatalo fa tula vai lava ke lava mal fa alwalo ila sugo le lipa sala ya pole tau tai le tatu polo kalami o le Fiafia mai ya wa fot fa fun anga Samoa tu fa le ni la langi tu tonu Aotearoa tu tonu Samoa tu tonu Amerika Samoa ya pa malo le tau tai fa malo le sugo le nei ma tau tua tunu wa tia anga Fiafia tongi sia le un fa tatu e mafuta tatu e felo i dunga tu le Samoa le pokalami le Fiafia mai lo ngatono le vayaso. Ma tango filo sumarela ia ole aso foni ole aso tupu ta o to tele la ngalu ya esa le lava sangwa te tia ese o pipio fa no kwal po kalambe le mo oi o Yesu ali talio me uma ya o Yesu lava na Yesu e kono i tatou ya ai ona o tangata soifua tangata bai tangata ele se tua ya la ngoma trata la toyo se ya fa sanga i tudunga ia ma fatu ese aya ma ta fila ia oni to faya aya pero oi vai i de to faya o sam sala ma petia dai si mesi le matua u ngasala u salamo ya tungsia ya sale la basa muanga ya tia ie le ai ngangi ang sala la to i me bai ngala to dia oi ya ai fai me monument de sa ote kia io e fa mau i male stai ia le si mesi lo na tau o salamo ia i lo salamo me na te o salamo futua ele to e fai ai pe o e wa umana e salamo ia i wa la ngona lu mafatia mo lu se wa i lo fa maulalo lu mo le li wa taria le li me na te o tangata o salamo moni umana tata noa talo tani Umalo fai do me lo salamo ai. Ele está lá mo foi ele já salamo lá salamo eu tangata lá tu ele tá muito se formar onde ia que ya le Malu la to ia ma fonga boa ma fonga boa ya to luane ele to ngambele o salamo Ini kai dar salamo kamai. Ngal salamo ini salamo. Ya no tatai dala foto tulang kalau ia tu mo le fo ia ngaton vayaso. Ya. Tai ke la ke tia mo manto no. Ya fatala fatula fa pon anga Samoa. Yo malo se fo mandia fa malo sala mandia le tu tu mai la spu marfa. Yo ia e na fasi sida kai pa ia malu no Samoa lo mana mesa ma tu kini a fo to sani la ma tu nga luenga te ke receptionist ai te dio nga tiute mana mi ai le ta mai idunga upenga fa fa ilangi vole le idunga le ia e foi le kapu e video ma edit video si tu langa fa pe ma fai foi nga luenga fa receptionist dia with the customers and that ia ga e mana mi na le yo de inglisi ya pues fluent foi lá le fa Samoa fa mole le tau sanga lo matu ta sai dies mai tai Samoa ya mata mai la tau sanga el bus fulu male lua na i lunga tau fulu ta mole fa so tai mai tong sia pe afa pe fi ma dies ngal wenga fa part time pe full time to i pe afa pe te bana o yai ya ni si tulanga la to ta tu la to ye tele ta vale ta su mai mata la mai au pe la tulinga ye foi molto to sanga matu te vai lo style o no fitness le vetro le style no ta vale fa pe foi se vicino lo ta vale fai fu to sia but to sanga mo la con calati tele ta vale pe lo tulinga Samoa pe su mai mata la mai au e foi eta tu mi Fiafia fi mi se la to ta vale e no afi de Fiafia o ta to piki apu mana tua tato fa salão fa business ia e foi ana ia na fa pitoa ia su mai mata mai au fa se tala i le salão Kevin Stripe i nei papa to ban kam salão Kevin Stripe fa foi never aumenta la line ole o iva lua fitu li ma balu ta silu o iva lua fitu li ma balu ta silu
Ya te pon tabe tong chia ole olo tasi pa tuono lima fa tasi olo tasi pa tuono lima fa tasi. O mi le tu fai olo lima ke tia. Ta- Te nei pa tu pa sai fua. Sai foi alo sunga tong sia moria fo le nei aso. Wa ule nei o kasu tialu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Radio Samoa, Vevela a. Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu a mo. O te whatalofo lo tātu mo tunu u, tala taulongo le o ngātu tonu o le nei vā yaso. I le tapena ai nei o le official komisio whai ngā palonta mo le palonta la ititi, a le tu malo wha palonta o sa whatatasi e pe o na whaailoa, i le amatanga o le nei vā yaso le komisino whai ngā palonta. O le tasi o ngā ruenga lo tapena i ai lea au nanga le malo, o le wha mao popo leo le lisi o tangata palonta, i lātou wale usi ta ia ingo le tū la fono whai ngā palota. Talu mai le palota tele whanatinatia le tunu ia au kuso o le tausanga o mawai. O i lātou ia le i le stala ai wanga wā. Whapea tangata na le stala ai le i palota. O whairoa le komisina o whai ngā palota le eisei tū malo wha palota. O sao mai ai le stala ma le palota o tangata. Ai pe ana le ai ni palota la iti le mai o le palota tele le tausanga na te nei. Se manu ua whaatino le ngā luenga, o le whaailoa o tangata ua solia ia inga i o le tūla whono whai ngā palota. Ma whaailoa i aisa la tūpe e tutongi e pe o nā ia foi i le tūla whono o whai ngā palota. E le oiloa le au whai ingo tangata na le stala, ai le i palota, whapele au whai ingo tangata na ngā wa ai le stala e palota, i le whai ngā whiriwhiringa ia au kuso, o le tausanga umawai, ai le i le stala. O le whaasalanga wa mawhalo o aia ia, e lua afe tā lai le sitala, ai wanga waa ona avea, matangata palota. O le whanga le kua ia inga raku mak whaasalonga kakavui e le i le skala, makaka i le i palok. Se longa uma o kilia, uma meo pa elections, wale ke aia mase pa election koe whaia. Ia ngā raku lola, ia wale wangkape ngā rofisa. O le whaamo e mwe rofisa ngā ia ia ngā whaapele ingi pa elections. O whepuari la koe mako risi ngā ngā ia le i le skala, makaka i le i palok. E mai kongi la ko whasalanga. Ia o le kawhi uma se ilonga o mahangi. Paro kalaiti ia, pe ingsi me o fofo me luma, se ilonga o le se mea papua. O sidi rau ki o komisina, pe whaasino tonu ai le lola sa whatatasi. E a whape o iei nisi o tangata palota. I le lola iei nei, o malanga i whafo. Ia manisi ko i mani liu, pe se tau sa i lina su e. Ona i loa toru lea po o pea le numela la ta o toru lola tini. E mwhai, lai mago ma, i whaamo maunga lo fisa me whapenga, lai fwoi. Maku soka ia ma leo fiso, fwoi whaamo maunga maliu me whapenga, lai ama ia aptikti a mako. Se whinangalo le komisina o whainga palota, le fio ngā tole a fua tu i a whelolo Alexander John Stanley, i le whailo inga matu stala li toe amatali o ngā ruenga le malo, i le asunga fua o le nei vā yaso. O whātūlanga le masina fōu o Februari e toe amatai o na te tala potu wha masino, mo le wha ngā solonga o suenga o mata upu, e le ngata i mōrianga sori tūla whono, ai o mata upu lau tele, wha pēr tangi e wha uru atu, i le wha masinonga o whanua maswafa. O stasi o mata upu lo i luma nei o le wha masinonga, o le tangi tau palota mai whale alili tasi. Le olo sa ilia, nisi o mōri mau e leo i tusi sai e peo na iai, se polo inga mai le wha masino sili, i le masina whai o le tausanga umawai. I se wheso ta inga le sui komisino leo, whare pui ma le toe fua ta ina, le sunga lei a taua le sa Samuelu afu masanga, mo se tala la tamai tusi sai, o lo sa idia ia mōri mau e to lua o se urunga li i tafa whale alili, na whailoa mai ai e le sui komisina i le i maua. O le pepa o minute mai le whaamasinonga o whainga palota le mata upu a whale alili tasi, o lo whairo ai e le whaamasino siri, le fionga sa tiu simativa perese, e ono masina o sa idi ai mōri mau, ma le maua e toe wha au popo le isi ono masina. O le afo iwa iei ma le tau finga wha le tū la whono, po le prohibition order, ua tapu ai ma wha sa ia mōri mau, ona malanga ese mano tātou tino.
I le siri ai nei le whātau sanga o vele fionga i a sua Helene Warwick, malo ia siri o le tātou malo. O le asalua le vaso nei na ia tu uai lea to finga na amatanga lue ai, i le masina o September, o le tau sanga e lua o lua tasi. O ia wa tolu i eita maa i ta ilo ia o lea tunuu, wa tau veina lea to finga maa walunga i le malo. Na urua ingalue o ia le to finga lo ia siri le malo mo se teimi lea tu mau, ina ua whaamuta le teimi ngalue, o se isi ta maa i ta ilo ia sa avea malo ia sili, o na o se whaai unga le malo. Ai o le tau sanga e lua o lua, ina ua mai o na whaasara lau le avanoa, na whiwhiri ai loa sua e tau veina le to finga, mo le tolu tau sanga o lana kone karate, lea ua mai ai le masina amata o le nei tau sanga whau. O lona teimi sa amata ngalue ai, tere lu i tau sa whea ngai mai e le tere o mata ubu tau whaamasinonga, lea sa ia whina wina ai le maua le malo, amata mai le mai o le palo ta tere le lua o lua tasi, ma tūlanga le mautonu na tūlai mai ai, whaasolo mai ei mata ubu tau whaamasinonga, na lu inai nisi o vaenga o le tūla whono whaavae, e pe o le se 4% o na fua o tamai tai le pāle mene, te unga o le whaavae ua toi tasi e le pūlenga, o ngā luenga le whaamasinonga o whanua masuafa, ma le pālonta o le whafonga whitalai, le ana mawai le lua vai tolu, na pāsi ai te unga o le whaavae na ave se ai, suinga o le whaavae na pāsia, e le pāle mene le tausanga e lua o lua o. Le asolua le nei vai aso, na whaamawai atuai le au whai ngā luenga, whapea lo ia o ngā lulue le official lo ia sili, i le fionga i asua Helene Warwick, e le o toe talo sanga o ia i lea vanoa lo ia sili ane malo. O le tasi leo to finga o le a tali ai se fina ngalo le kāpeneta, whapea ma le whidiwhidinga o se komasina, o le mta ngā luenga o leo leo, whale pui pui, ma le toe fuata ina. O whailoi le pulenga o le laka pi Samoa, au whide o le tātu o tanu i le manu Samoa, whapea le au o le manusina, mo le tāmilu sanga laka pi te ito fitu whaavao malo i le whae unga o le vai aso le nei, o le a whaia i tu pai. O se tāmilu sanga tāua mo au laka pi te ito fitu a li, whapea tamai tai o le tātu o tanu. O le ua mai a whailoa suafo i la tau o whidiwhidia, mo le au laka pi fitu o le manusina, whapea le manu Samoa, ma whailoa i le ofisa sili, o le laka pi Samoa o ni au o whidiwhidia ma le talitonunga, o le alatou tau ave le ingoa pele o Samoa i se tūlanga maulunga. O tālonga o pulu lo whaatūlanga mai ai, o le ata alo le tātou au teito fitu o le manu Samoa, ma au Tonga, Hong Kong, China, ma Colombia. Ai tā alo le manusina le vaenga o pulu o tamai tai, ma au Argentina, Colombia, ma Polani. O le stona i se fitu, whapele sa se valu o Januari, e whanga solo ai lea tāmiru sanga la kapita i to fitu whaavao malo i lea tunuu o Dubai. Talai o le nei aso, seifua. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. A whaile te lei whaonga ina le au omnanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tau wai. O e au Maui New Zealand ai au lo e fiafisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi ale Samoa Market, ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngō so se whaala velave, totongi le pili o mōli, pili o le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mō lau ainga. Tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market, mō so se wha moe moe mō ai ngai Samoa. www.samoamarket.com 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Leo tula bali tato taimi le nei ole leo se fulu minuto tele tula se fulu bali lua. Taimi di tu sa tato ma Samoa le nei fo ia so. Ia ma le nei fo vai taimi. Tele lo ia te po ta se fia le to atunu. Ia ma le na fo ia pitonu e te au mawai. Au ma tulu te se fulu lua. A fale aso. Ro winga lo tato i vai taimi o malo longa. Vai ainga to moftanga. Pamalo atu ai lalpa kalami atu u malena ua mapu atu I malolongo le so se whalenga. Nā lo e mafutu mai lunga tātou Facebook, malunga tātou YouTube. Mai se nei tamam tina matu e mauta malawa. Lea fua lo fatasi mai lunga tātou pa kalami le nei fo ia oli. Toi fatalo fatu le ia tu oi ma wha malo atu. Po kalami le Fiafia mai atu u malaba. Ei mo lunga tātou wantinu. Ai mai se oile na fatu aki mai lau Facebook ma le tātou YouTube. Ia pila bona manino le tātou pakalame leo mawhai ona awinatu tātou pakalame lunga tātou le tio. Tulanga lo whaare leia tātou pou. Tātou pou leo lo tau whai ana whaare leia. Tālo sia I o Taeao wari leima le sfalei. Tālo sia I o Taeao po le sfalei. Ua le lei mai li tātou pou. Nei whalongo longo fui le tātou wewevanga. Ia le whamalo atu ina ia tautou umalawa leo lo mafutamai. O se mai nei tātou musika e tai tolu ino tātou atinu. Whamalo atu ia mawalo whatu inisio I lātou sunga whawhengainga mo lātou whatua. Lau sufono, to telu I lātou le nanga I mai sa ia ni whanotanga. Ia po ni po kalame whangasole kalisia. Sa au sufono mai e tolo tātou atinu. Patalo whatua ila mwhamalo ati atu tau. Leo la atu itali watu niso I lātou I tono lātou tovine. Ie au se Talia o miscellaneous o Samoa. Lātou o lo ngā lulu so se whata whaitaulanga. Whamalo whai o whaiba. A matal tau sanga I pokalame whata oto e kalesia. Ina I mawhai ona iaini a la fua. Ina I mawhai ona iaini ta I ala ya ngā iahi I ngā luenga le tua. I tu tono le ngā ruenga. A matala tau sanga telo e kalesia. A matala tau sanga lato fontanga. E au fia I Samoa, Amerika, ia o miscellaneous, Australia. Manisi atu lalang e au fanga poto umama yala pena I isi e kalesia. Le sa fia lato fontanga I tono miscellaneous. O leo lo ngā solo foi ia le maftanga piula tuai tele tau sanga oma e anga ia piula tuai lantu foi fontanga masani ma latu maftanga pe ona ia tono Samoa. Ia onisi la anga I mai nei onisi anga I Samoa. Ia onisi anga I Australia o latu anga I Amerika. Patalo fatua ila mfa malot po kalame ia tau. To tali watu la I tono to vino lo ngalwe. Ia leli. Fa tai o tu te ma le va fa awina le vala wina. Pe ona ia le val aunga I tono le ngaluenga le lii. Ia lo whanga ina ilo tu se fua. Le ngatala le pisi le male vale. A le pisi foi o ainga la tau. Ia wai, whaila whapela malanga maila ia Australia. Wate te inga Australia ma Amerika. A malanga maila Australia ma Amerika. Ia eo mai api oe lanchu fo ili api oe. Felitina I kungo whare enga. Ia alae e morse lengia. E fiso suangi a tātou ine ni usila e whakauingo le lanchu la lea ma le Maltina. Ai a malanga mai la tātou Samoa. Oi, e whainga tātele a tātou ona tātou whai atu tātou ainga Samoa. E sau kupenga, ai kei roe. E sili atu si ainga Samoa le tele o lātou tupera I. Ilo tātou ine ni usila. Mo ia. Oni tātou mana tu whatau wha I tātou tangata I tātou ainga ni usila I Samoa. E iei si tātou ainga Samoa e kere haku ala kou kupe. Nai lo tātou ine ni usila. Wai ni makaukia. Pila tātou te whewhewe, fo ile pe tātou te mamusu. Ai ono tātou mawhawhape. Ia, o mengai kankama I Samoa. Ore mawhawhau ale tātou wha Samoa. Ia, mai fui koe kuko whaakau, ia asi vaenga le mai Samoa. Ai kere kuko bel vaenga le Samoa isi ai. Ai lo kako. Ore ke pole pe alus wala inga ai ki u whaakau si kankama I Samoa, lau se me ai. Ai lo linga, Ilo koe whai ki kier kuranga o ilita maa ainga la tunu. Ore mea kako imi ngoi. E tele an tatu whai tio tonga talu sei fuanga. Ai le ma whai anu tu ua tatu ai. Imi ngoi ale ai. E whai a kuro le anga pongi oka e tole makau kia mau fofongi le.
15 minute te ele tu la se lua se vai nei tatu fa vivianga musika le mana nga luenga le tele la tona fenga nga luenga le po le u mana wala tu nga luenga le fo ioli ai la tau ole na u amtaria nga la tu nga luenga le uli se pa istemel pona nei male malu le tu na u mapu atu I tau boftanga ele le fo iaso Say
Dice tanto fa Fiafia le Olli. Luas sul family da tele giula se football lua. Au elu yo tani nga suo le fo yaso. Dice il ballo la tunu le mo ni malo longo al pisi fa la tu nga luenga. Au te pole fa Fiafia le tato ride samo man musica mo oil le fo yaso. Luas sul fitto video tele giula se football lua. Poi viviamo al fantastic band mo oi. Ia batato uma lava loma football de viva ngaleso. Pa malo inizio tato unanga matato tua company de chassis. Inizio tato unanga pe ona EPC nisi tu moti ya ba se foi. Inizio tato company lo fa pedal nga lua de tua no tato wa tru. Pa malo ya maya va Simona. Talia fa tele ba bai ne mala inga nembre pole Australia. Luisa tu na ifata lafatu malo fa tele ba mai. Toita fa talafatu fo le nei fo i vai ngalaso. Luwa li o tupu lo fata siba ye ia tapu tau pa u fa talafatu malo fa tele ba mai. Mimora kuso fa talafatu. Pa melo afali tu las fulu ya la tu Australia sini. Pa malo tia Maria pa ia lala malo se fo la lei. Lumps heads ni ngao fa talafatu malo tu tua. Pole auto Misiki si osi fatalafatu alo fa tele mafta mai la se me imang ia ngias la se me imang ai te lua fetawi le lima tu ingaso fa pen e mi se la so o ngatu tonu verso solulu le ka we ka ko aso tup ya mol mamalo fo la tunu por au ngalu le te dua yaso le te dua yaso mamaua ia mamod togi o la se me imang ia yaso fa pen
Wai kako keilua I te lo mea ai. Ke longi mea ai kako. Au la se mea ai mang. Se mea ai keilua e PFO. PFO. I ai la ke ingi mea ai fo. Lea ngā upu tō muli whatalo whātu le fui wahanga lauli. Alo waptai. Waptai le vai mai tātu watunu. Agnes e John whatalo whātu. Malo se fomanuia. Ana muri pola sabe li fatalo fatu fa quero ba bai lunga tatu tau tua. I know you haven't had a woman, but mess to my tutu. Vita vale lunga la tele fai le mulo sa. Ia mal tu ala lo pe al po kalame mo tatou. Le tatu ainga tau tu na nei fa na tati tapisa tu ana fa na lunga le awala. Ta fa faula tu au ta fa le awala talo fai. Ia aua nei fa tamala tatou. Le lava tau alanga po kalame Fiafia mai. A mata tau sanga I Fiafia le ai. Awani fa lave ta pena nei fa na mo onga ile nei tau sanga. Ke taala alai sa fa popo koko Samoa. Mangaya. Pamanu tu le fase football valu tu sanga tu fini ya fair. Tele tu de tu sanga telo fo ya on mafine. Ya vi ia le li. Tele tu ila na pupu ngala tu singa me se fo fanga ino lo se fua. O le talabo ya mole tu molon fingalo. Alo fo le tu mo fa popo ni tau sanga stele manisi masina manisi aso se tele. Awau tu te mo faiba. Manuel lo se fua fea. Alo fa anga batu fo le tatu maftanga talo. Ya sungal fa fenga ya Dr. Pent Alamale fatu ya Maria. Therefore, le ainga te talo le prayer for Israel mo oe. Manu ia telo fase football valu tau sanga. Awa le fusi ka mafkanga fa ngamat ka ko musika. Va be foi le aso lako. Ia au ke ku ia fa pe ngama e fu lu ma fa fo ke alu se fale ainga. Ia ar ngale sau se lengi dau kang. Anga ia le mingo inu ngot se lengi. Awa ke mingo inu ngole le vidia lesi. Eva mai lesi ia sau ka fa kau fale ainga. Ka fa kau o le fale ainga ka fa kau McDonald. Awa de lo fa ka ringa le McDonald. Ai lesi se lengi. Ia ke popori o ngai ke le kofe mo le susu ngar kampangi. Ka ngole le fa ila susu ia fa suka le lei ku ure mai ko wei fa mafanga uma. Ai ba ai la di de mangai yorngi yasu. Ya ma e vidi ma lo matua e ha ola ska ko ka mafanga orngi yasu. Pa lo ma ko ia ke popori le ko ki o so ku ngale e me se meeting ale fesika ko me ai. Le la wa finga luenga malusa salu la le. Oka. Se kuka maonga e lo makua le la fai. Le la ua fai lo lolo manga va molo mafau ke kasau e kari le Fiafia. Ai sau mo o le falai so sisi. Marka ko kale venga enga. Marka ko alai sala le ua vela. Ngai pai mare fale a vauloa. A vauloa. Kamalanga o so sisi. Ai popola ka kale venga enga. Kama fu makpa enga pi or kali vini le America FC. Ia male ala isa oka. Ia pese aleluia lo fa kai de nga wa mota wa tanga le dei fo yas. Doi lo se football fit 2 minutos tala le July Tasi. Pa wa tato música so se fina. Tabole new.
Sikali mai o so mana to tang wana ita so mai so far to tang. Just like that. So Sefina, so Sefina, so Sefina, so Sefina. Toy when I'm not tired, if it be of I for so Sefina, so Sefina, so Sefina, so Sefina. Eo Josefina. Wavela se kuka Josefina. Pole mea ngai ka ngulu a Josefina. Pole bele i ofo ya Josefina la ko ainga. Afina. Ala tau fika ya papa pe o marngi ya so wai fiu e vini ke fo ke Josefina. Ah. O ma ko nga vili. O ma ko nga text. Message and I'll get back to you as soon as possible. Bilo call ele kalia. Fina kali lau ke fongi. Fina kali ang lau phone. Le fiu e vini aku phone o e Fina. Esse me ocupo. Fina. Ué, moi faço no aqua. Não le po e fisi Fina. Mau jota si Azuao. Telefoni watinyai long ainga. Eu te vidi e tu pe una ono leo malu. O te fia fa alongo ai, o te fia fa alongo ya I wala balea. Vidi e tu pe una ono leo malu. O te fia fa alongo ai, o te fia fa alongo ya I wala balea. Lautala muli muli tele ia.
te vidi vidi e tu pe Wana ono leo malu O te fia fa alongo ai O te fia fa alongo ya I uanga balea Ai o te vidi vidi e tu pe Wana ono leo malu O te fia fa alongo ai O te fia fa alongo ya I uanga balea Oi mai to tasi asu ao. Azol solo le yo ma fo fo le. E si me la kang ye fo. Ke no afa de kang ye pe avidia ku ore karimai. E ke do foi fele masu su pe ore tix mai. Baby, you know I'm trying. E ke do foi fai de kari ku ai. Pajalo fatu iso si akalama. Le kama fai poni. Alo fatu so ya te rumah mai. Balor galu Yo e fa penga le olong. Le olanga pi oso masal salonga pe afi we vili. E ulo ye vili oso lo masal salonga. Masal salonga nga e so oi male me fo de le pise misa. E ve pise kau ai misa. E se a masal salo. Ke ia la le ua. E me fangale o le kau kara le siles. Ia e ala fangale kari mai o le pise ngaluenga. E ela foi ngale karimai o fai si veves. Le aso la to. Ela foi ona le tali telefoni ona ua pesi fo i le fale. Ai ua ni ave ma mete popole mai masalo salo vale ai. Fau de me ia maulo ma fau fau. Ele se me ka wai mi sai fo. Dai me la wati la tas full 5 minutos tale late to light tansi. Wana ono leo malu O te fia fa alongo ai O te fia fa alongo ya I uanga balea E o te vidi vidi e tu pe Wana ono leo malu O te fia fa alongo ai O te fia fa alongo ya Papalote po kalame ya mua au kenta. Ei, fatalo fatu malo se fumanuia. Tina ngawan fatalo fatu malo se fumanuia. Lauta faola missionary malo fatalo mafutama le yauli. Pena fo ya tua mafa sefo. Lungo tatu tautu olo toteli lantolo eva mai Spencer fia ui. Fatalo fatu malo se fumanuia. Fatalo fatu le se amefu le wila. Pa vitedi mafuta mai lungo tatu po kalame. Ya malo la malo sai. Hi. Na nai fa Fiafia ngai te toro ina o yo tute manga luenga le fo yaso. Everybody in the club in the heat. Ba tatu musika le tadi mal po kalame lu tau mo ai. Iso la tulu na uto yang ya tula mtali nga luenga tol ne yaso. Malo tu la por fire fight. Malo nga lu malo fa malo lo si.
And I might get into your ass by the summer. Who? Peter Pan kicking with a thumper. You know we crank the club, black magic in here, so crank it up. My lomang, kope my lagi, di my ole moli, se iva aila ile awali, umay ose ala, umay ilo lima, le mau lute I know for I ile pakua. Up in the club, forget the I, B to the I to the T, King to the gang, up in this thing, D to the rock, my dog came, open the cut, pouring it up, rolling it up, holding it up, ain't that thing, rolling up, what? Yes sir, yes sir. Solo llevado, si la va o le mate, le me un fo mai ai. O le fanua o fia ai. Wa o lai lo tona ngai lo I le fanua. E mafua ana le o le na na wi ala ua. A o pe a esele o le pe ale la wale ele. Se upe mawalu ngai suki la wale puru tele. O pe mai lai I mai o le moli. Se iva ai la I le awali. Umay ose ala, umay ilo lima, le mau lute I know for I ile pakua. Kope mai lagi, I mai ole moli, se iva aila I le awali. Umay ose ala, umay ilo lima, le mau lute I know for I ile pakua. Lui tau mō le aso. E le lei ona vivi'i atu I le ali'i. It is good to praise God. Lau tusi o le salamo e iwa se fulu ma le lua, o le foi upu mua mua, ma le foi upu e lua. E le lei ona vivi'i atu I le ali'i. Ma fai pesenga I lona suafa le siri siri ese. Ia ta'u atu I le Taeao lou alofa. Ia ta'u atu fo'i I le pō lou whaamaoni. Ele lei ona vivi'i atu I le ali'i. It is good to praise God. O le anganga atoa o le nei pese pei ona fatuina e le faisalam. O se mea e matua le lei, matua le leitele, ona ola vivi'i, ma faa manuina le suafa o le atua siri siri ese. A wafoi, o lona alofa, e le mavae, o lona faa maoni, e le suia. Fai mai le fe au o le nei pese. Awa lava nei tuuna e le tangata ngasala. Lona vivi'i ma faa manu I le suafa o le atua. O se mea, ua matua le leitele mo le tangata. Awa e iai le teimi e faa masino ina ai
e le atua i tātou uma. A o loo le lei, lau vivii ma faa manu i lona suafa siri siri ese. Fai mai le fai salamu. Ia fai pesenga, ma tau tau le suafa o le ali. Ia tau atu lona alofa i le Taeao. Ia tau atu foi lona alofa i le pō. O lona winga, o se mea e matua le leitele. Le ola vivii, le ola faa manu, i le atua siri siri ese. Samoa ai, ele lei ona e vivii ma faa manu i le atua. I to tonu o lau fai ngā malo. I to tonu o lau e kālesia. I to tonu o lau nuu, ma lou lava a inga. Awa o le alofa o le atua. E tu mau, e le suia, e o lava i le whaavavau. O se mea ua matua le leitele mo Samoa. Ia ola vivii ma wha manu i le atua. Awa o lona alofa ma lona wha maon. E le suia, e le mawai. Samoa ai. O se mea ua matua le leitele. Lo wola vivii i le wha maon i o le atua. Lo wola vivii i le alofa o le atua. Awa o lona alofa ma lona wha maon. E le suia, e le mawai, e o lava i le wha avavau. E le leitele Samoa. Lo wola vivii ma wha manu i le atua. Tātou te tālu. Le atua ma mānai. Whawhetai o se mea e au pito i sili ona le lei. Lo mātou wola vivii ma wha manu i lo suafa. E avatu le vi inga o lo suafa ma malu. Tātou malau o fio ia mātou fe au mga ruenga o le nei aso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lo lava suafa i Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen. Te manu ai, ele mawhai, ona whamatalaina, lo lelei.
Anointed praise mo le tātou pesele na ia ua wha mai ai le tātou poklame ia ole lu tau mo oile nei fo ia oli. Manatu lao nau to tele le tātou watu no le toi tali watu ngā luenga o tutole ne yaso ale ua mau fo isi whasiringa malosi le upo le tua mo tātou awale toi wha wawino tiu te mga luenga pe ona iai ia ua vea fo le upo le tua ma whai mafso sani mo tātou ma fa marisi au di tatu savalinga pe ona iai nei yaso lulu le onga tono le vayaso fa tai fo ia te oe i le tariaino le nei po kalame ma le fa avano aino lo taimi e te fa fonga mai iai le lu tau fa le nganga mo tatu le nei yaso ia vi ia le nei fa tai le tu bolo la up fola ia um fa ona fa fonga e mo fa longo iai fa ile ma vi ingo le tua ia me o tatu faia ia ai maise o lana upo leu a whai matawina o tātou loto. Taimele watiro o tātou nu lava le tula tasi usima le whafonga, a winatu o tātou telefou i le ngana Britania, ia ona toi tali mai le whawau nisi o tātou musika ma tātou whafifianga, pei ona yeile nifo ia holi. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. In this update, the Mayor of Horewhenua says a death and injuries by shooting at Waitarere Beach overnight near Levin are a massive shock to the community. Police, rescue helicopters and ambulances flocked to the beach settlement after a 111 call about 12:40 this morning. A man is dead and a woman and 2 teens are critically injured. Horewhenua Mayor Bernie Wanden says details about the family are slim. It wasn't actually in the village itself, it was in the connecting road, and we don't know who the family was or how long they'd been there or anything like that. Tensions are rising as Greenland rejects President Trump's renewed bid to take control. Greenland's Prime Minister Jens Frederik Nielsen says they don't want to be owned, governed by or part of the US, and if forced to make a choice, would remain part of Denmark. Donald Trump says he doesn't know who Nielsen is, but this will be a big problem for him. Former Greenland politician Sarah Olsberg told CNN this crisis should be solved through dignified discussion. If the case is so that he really thinks that Greenland is so important for the US, let's solve it through dialogue. That doesn't mean coercion or annexing. A crash involving power lines in Canterbury's Geraldine has cut electricity to parts of the town and closed State Highway 79. The chances of more OCR cuts seem to be fading. NZIER's latest quarterly survey of business opinion shows rising business confidence and easing inflationary pressures. The business think tank doesn't think the OCR will go below the current 2.25%. Business Desk's Garth Bray says the Reserve Bank's Monetary Policy Committee will factor these survey results into next month's OCR decision. This is a study that sometimes falls a bit hard on the side of optimism, but it is one that the Reserve Bank watches closely to decide whether or not it's going to hold or move. And that's news. In sport, Michael Carrick has spoken for the first time on his appointment as Manchester United interim football manager until the end of the season. The 44-year-old emerged as the front-runner after the club spoke to him and former gaffer Ole Gunnar Solskjaer about taking charge. He still feels part of the fabric after a 12-year tenure as a player ending in 2018. It's been part of my life for so long, and the fact that I left the club for a number of years recently has never really left me, you know. The family's so entwined and goes to every game, season tickets, and I love the place. Top seed Ben Shelton and Francisco Comasanya are underway in the second round action at the ASB Tennis Classic. And that is sport. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Tolu bini tele o tene ia le tula tasi no fa fonga tatu watino. Edisi now tatu telefone ngana Britania pele fa fonga ba yai. Pa malo atu lo sai malo fu lava pali malo fa malo. Stemion tatu tali watu le Samoa tatu asesia tu le fionga le antaua. O la se tu langa lo iai le tatu au nanga mtau tu o tatu le tio. Pe ona iai le tatu la leo le tasi o no tesi matasi fa mo. Ea mane foi a moesta tu li poti mai ile afionga ali antaua
tūlanga o lo ia le tātou whasalaunga. I le whaafonga ia le tātou atinu i tono le tātou atinu Samoa. Awala te poli. Wow, le mau atu to tele niso tātou paanga, ma se foi niso tātou ainga. Ia olo le olo whaafonga mai le nei aso. Ia o lai manino makiria fo ila i latu au nanga ma latu i latu a fianga ia ma se fo itono latu ta vale lai ma futa mai ai ba vai maka o kio kulanga o le wo ia nei vai taimi o le uma faia ia vai lai tatu po kala mele fa nga so lotini au kilan fa longo mai wiring kongi fa longo mai ai ia momo au wala fa atent kolosi kele va vave au tatu la o lai fa longo mai sa mo tatu le tio ia ele o Facebook alo le tio tasi ono tesi matasi stai milan tatu tari watu le fionga le atawa po le hasa na ia fonga a o le hase tūlanga o lo iai ia tatu fasalaunga ia ma le falongolongo fo le tatu watu i Samoa o le tasi na vaenga e tau fo le tatu manino iai ia le mana ia le la mai sa tatu di poti le sui fasalau ta le fionga le atawa tūlanga o lo iai tatu o ngam tatu tu e tatu watu ai alu lai Samoa ia lagu fo ila ia le wali ki fa fonga mai tatu pokalame nga aru ka mu wa malai pa lele omi do malau le tio se ki tasi ono tesi matasi fa mo ia radio Samoa I au kilani jala ki kami ala Samoa ale ki fa longo mai e vanga musik ia nga ngo fu ilo ia ma ki fa longo I pokalame Samoa ia la fu isa fa longo I pokalame le tatu watu no ia ma pokalame lo wina to tatu le tio nei ia nga ilo fu la ia le yo tatu o le va ma musik o Samoa lo tau mai faisi vevela o Samoa ia longa winga ma kwalu mi ale pusa isa ma ngiu Malu wa sia ka ko fing vai pai ka ko nga lo ko Samoa winga lo ngiu Malu ia nga fai ale o le papala le whakawhaka ngai ka mai ki Samoa ala wa ingu lau niu Malu ia wa afa ko vai esa se e ingu vai pai pa foi nga ma sangi e ingu la aso wa ke nga era ku ingu le fangu vai e ingu mai anga ka mai ki Samoa ma le ai Samoa le vai pai ai fai ala fa Malu le nga fangu vai la le pe wa pu fa mero manga e ko fingu nga vai pai pa pe wa e musu le vai pai pa pe wa e musu le vai pai pa la le Wai la kungi Samoa o ka ngiau fang vai la popo o ka ruari ka waingu ale alu lau wingu vai e o ringiu Malu fa ka ki ek so vai pai para mai le ai ala ku ngale vai pere sengur pusa aisa pak wa mus warga ko vai pai ala vai pai pa ngaru la so alu ka alu ngale sawa ia kire pai pa ai ngwaringu ko le pai yo se kulo fu fa fonga la tun nga ar kai mingi wa e musu ngu ko le pai pa ba Fiafia ngu ko le fang ala vai awa ki ba sa vai pai pa vai se fang vai fang vai fa ka vu ada ku isi kai dia fang vai ya fai ala la wingu fang vai de nga ki ko yo lo sa mo ala ku eng vai pai pa mai ya Ua muse ingir vai pai. Ia mana tua foi tatu ia sola. E pe ia vai pai parenga kako kuri ai. Ia ai ngor swing ole olanga o kako mai ngi wa umi kirin kako ngu si dia ma Oscar dia ma Amerikanga ma hawa enga ma kanga. Ia ku ia tatu te ye. O tatu o te samu kako musu vai pai pa. Pa mingi ke ua ki ngase mangava. Ia e fai foi kama ki ngafanga ngau ngi yo ako kauli ingu vai pai pa makako o leva kako fe ole Samoa wa ko akai koru kau sanga kalunga ko mai au kako foi kako musu vai pai pa ava ko ka ele pole pai pa apa ya ko le fiu ku le pai pa ka ele fa be ingu vai pai pa fa ngale vai pai pa kale ki abang fa Malu le pusa isa ngale pa malo ati fo malo ina Malu atu dei vai ngale aso fo malo ni teria wali taonga malo se fo moria le mafuto bene ya wa e se tatanga mo fatalo fatu ia e fai ko fo na kala fo idea wa le ka kia kusamo io pe wa lu mi ali ngiu Malu o ngiu Malu o ma kwa lu mi ali ngiu Malu ia wa kaunga ka fo ngiu la ngale no ma wa tu ni sa pa anga fa me wa ni sa wo pa anga fa me wa fo wa taunga ta fo ngiu ia afua la ia sala kaunga ka
Ia oi se whaka malo o la a e Fiafia. O la e a pea la e whaatau le niu. Ai se fulu niu ea i le aso ona o le tūlanga fu. I le tamu wha ia kere se kupe a. Ia ongo sai tātou ia tui whafo. A o tango tāle niu. Ia avi pera surukara e whakaumaringi umangai ka maiki. O ngi kako whai ki o kaunga ka. Ari, e re mwhainga koe whea e. Ka ilo i ai. Ka ilo i ai pea whapea ku se mwhainga koe ai. Ai whaftai o le kau ki a kule ngai kako kei fo i Samoa e whea e ka kori mai kako ngiu. Ia, kako aku fo i pianga whai aku. Wa kako whingo le vai i whangu vai. Le whangu vai. E whai māku i ngā ngau whafo e ako fo i Samoa kauri ingu whangu vai. Ia o kauri ingu vai paipa. Wa whai māku kere māsangi whangu vai. I vai paipa. Ngā whangu vai a ngā Springwater. E mok whingo i ngai maki aku Samoa e māsangi a māku Springwater. Ia e mo kako i ngā ngau Samoa. Ale omba ngi pire whingo. Au Samoa me ere koe whingo whangu vai. O. E hai koe fo i kako i a vai paipa. A ua kaunga kār whangu vai. Whaapunga. Whaapunga le leire vai pai a vangi. E le fiu e kuri ka ele yaso la a whamere ingu vai pai. A vea kore wala mare pai la so e fiu. I know you have another one man. A vea kore maka whewhere pai e pui a pa malaungi. Wa whai mai ele ingu vai pai. E! Ngai de paipa. Ngarka ko vai paipa. Swinga le olanga ma le va se fua. Iwe. Ni vai te miwa o aso lai ka ki whaakure ka ingafi. Ia e kau kafu le afi e palaka e afu. E kafu le ki poki le ki kakalea e awale vai vela ia mo le puki. E ane vai te mi. Ua makua e sasao le ki poki palaka. Ua makua e fuli a ki le ki poki palaka. Palaka aira ui puki, whai rau i vai vela. Ia wai vai e ne vai taimi. Swinga ringi vai kaimi. A o aso la. Io ale e ala er Taeao, para suru rau i e whaingaruenga. Rau i e whaingaruenga fo i le unga koru a koare vai aso o ngale avi ese a kau kauri waya. Ia e mangong ia le la. E mangong ia se ia le valava le la. Ia ngolo wala er Taeao ko e suru. Ia e whakur ka ingafi. Whakur ka ingafi. Aral meru e wales whakur ka ingafi. Wai Fiafia le waia ki pukparak. E o ia tātou Samoa temi nei. Ai longa te lo a inga wa tofu mamar ki pukparaka. Wa swinga o le orsefuanga. Wa matua i tofu ma ai longa ko ai anga le stulanga fo ile o le tap apple moli de cash power. E tau whai titi e ni palaka o ki poki. E hoi momo a whalai wila. Wa maka nganga ka kou a kauri o i whafo e kafu le afi. Pe wa momusu e oi le mukuka. Wa musu e lefu le fua. Io e wa momusu a kua e feu laku le afi a sau lefu. Ia mana tua foi. E le ai se panga lefu. Sa fulu i tato ulo ma le palapala i aso la. Oi. Se muringa mai angi me fuluipu ia palangi la vai kai. O aso la nga le wako asali ma lefu fulu le ulo ola. Paha i ila. Ia. Kama le ianga e korek Samoa la palpalau ki vai fulu lefu. E la ki a kofi o se lefu. Oh, kasi makanananta. Le ai se ko vio de vai paipa. Se fa kurka ingafi. La fu wa mai ko wave. Sa o le soli. Vai dale makaukia. Ia ai sa o aton. Ese e fai akure Fiafia ka ele po a família ingo vai paipa. Kaba vai ala ka ele mai dai se o ngang ele Fiafia. Io le fa ngoi ngaku ngalanga. Pa Marcus fa ngoi. Ke alo mal pai por po ako. Ia nga moya yale manga. Male io sulo nella. Ta fea se va popo. Ai chinga inai
eva mai pea i the radio kasi lima iwa kolu amo au ngate sunga mo Ua mawhai nei o na whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo exe leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo ai sau top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na faavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E faonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, polo university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vau le se furu lua I le se furu valu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o ni po I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talo falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ile nei pea nainga na oruta na mulimu na taunu ile iunga le ai Naomi tate to alua pea lava mao se ia tau ile oti Leo le alanga Lo uru e talo fai leo Naomi a oa uama Na o walu atu o te whaatau mai Toi po I mai male matima Wa ave seina le tua mea uma Sai o unei lima Le ai Naomi Tate to alua pea lava mao Se ia tau I le oti Sauia o e ruta la o tama ina toi po I atu Ua lea I se tāna tāne O tu toi a te au A whaila e te toi whaatali Se I whanau se si tama Lea I ruta ua o matua O ti fo ilo umanawa Lea I Naomi Lea I Naomi
te toa lua pea lava maoi se ia tau I le oti o songi o repo I a Naomi o wha vai vai oi ma ua le wha analosi le ai Naomi le ai Naomi ta te toa lua pea lava maoi se ia tau I le oti ta te toa lua pea lava maoi se ia tau I le oti Tātou musika whawhiwhianga le nei fo I waenga le oli na ua lua se fulma le 5 minuti o te ane le tu lai tasi. Pena whailo atu mo le tātou a tunu o la mwhainu tātou fsota I atu I Samoa ia I la whianga le antaua ia sa vea El Harrington la vea ia pa la fo se tūlanga lo iei a tātou whasalaunga e mwese tātou pokalamelo o whawhongwhonga iei le tātou a tunu. Ia ile tātou ala leo le tasi ono te si martasi wha mo I tono le tātou a tunu Samoa. Le whatasi wale whianga le ataua malo se fo manu ia ni fo I waenga le uri malo vi ia le li o naua taunu atu I whanua taunu manu ia le whinga malanga pi ona malanga tuai. Ia, hataro whatu te tia ma le nganga whalualo. Mai se foi le whafonga tāpua, ia mai se o le sila mai moa Samoa I Fiafia. E le ngata I New Zealand, ia ai whapea fo I Samoa nei, ia ma so se tafa fo I le atunu. Male lalulangi o loo mai moa ma sila atuai. Ia ma mātou whalongolongo atu fo I nei le tātou wala leo fo. O le whamo tasi o ono tesi ma le tasi, po le FM 106.1. A o le talawhiwhia, after le tua le o tau mai whanua manuia. Patalofa fo I le ia maulunga o le tāwhtolu ma le whanofo Samoa. Iona tulanga whalupe a wā, pa ia ma mamalu malo, o pa ia fo I ma mamalu whaaleanga nu. Ia mawalunga se vi inga o le tua. E si e ana o auna ma le mamalu o le ainga salebi o le pai sina, pa pea fo I. Peoi o le langi. Ia wale tua malona whiringalo. Tabam tina ma tua le tu patalo fatu mo le ngang whalu malole so I pomaluia te tia malo fo le au unanga ma le tua le koi Taeao fo. Malo, ioe, whaatalo whatu malanganga Fiafia, a mai se fo le loto whaataile li enau taunu atu whanua o no nise fo whanga whalaenga, a o le na fua mo le wanoa tātou te ma, a le fua mo le wanoa tātou te mafuta ilunga le pokalama le Fiafia mai, a se ofisili atu la walanga lena uwhailo I le whawhongwhonga le tātou watunu. Tulanga lo iai le au nanga ma le tautua le tātou pokalama le tātou leitio. I le tātou la leo po le tasi ono tesi ma le tasi whamo I Samoa. O le hasa utau whaafonga isa vea. Se ia mai se le atau aso whingaro. O le hasa tūlanga o iei ia
le au nanga mal tautua mo le mamalo le tatu watunu. Malo fa fikitia. O le taimia no tau nu ai le vale le faleolo le asa nafi. Tau nu la ta le ki loa mo le silafia le tunu o le tasi o maleono. Tasi o ono tesi male tasi. So 106.1 FM. Ia eva ia na pakakua koe ala ia lea o le musika e tau lava i le taulanga. Ki lia le ai se wha le tolu po se vaenga e wha lave lave ai pe te wha longo atu le awala o tau le maua pe tete fo i le leo. Na tau o tele le wha longo atu. Ia ma le ki lia fo i o le wha fonga Samoa. Ia ma matou fo i loa i fo i ma le tō tele o nisi o lo ua a mata o na lato i loa ma maua le lea leo. Ia, pe i fo o le sunga ia Mauhunt. Ia, o la tau na o le sunga Mauhunt na fo i fai lava kota ma le whaleo. Ia, vape na fo i le sunga ia Fono Maitu. Mai i le Radio Polynesia ma le talofa whambo. Matautia, e kili atu i le tatu wala leo. O nai lo le Radio Polynesia i la whamasino le na o lo o iai. Ai, o le me lai o na mole nganga Fiafia ma le nganga whaftai. Tau wala mai fo I tau mawhainga le tātou pulenga e maise le sunga whawhengainga ia Pastor Louis Bonifacio, Pastor Anne Bonifacio o le telenga sa le aula se mau ma teo sangala ia male au nanga ina ia whalau tele ai ele ngata lai whasalonga whapisnisi o tātou tala mai Samoa o tātou musika o le tū maleanga I whanua le vao filifili ia le lipoina ma le tapuina o le tātou tū maleanga I whanua ma le tātou ngangana. Ia, e mai se foi o vavau tala ngatao lea tunu. Lea loro matua manino ai. E le ai, e te lea ngā. Ai mai se ua whalau tele ai foi le momori ina o le whiau. Whalea nganga ale au whainga luenga lea tua. Ia, matau wasu ai le ipu vai o le ola. Pe o le tā ua le rā tia. O le baita watu o lea foi ia tina e ua wha popo ai. Ia le tātou wau nanga ma le tautua ia Samoa. Malo le atu ala sau tau sida fu ile ale nei tangata I tono le tatu watunu ia ba se foi la ofionga da o tonu watu wa e ma ua le tatu wala le la so la tu langona ina wala tu ma ua tatu pokalame e alu atu sawa I nei falongolongo le tiona na tonu la o fasoa le tatu doanga le so ia o le ki umala au o isi to tele o tangata la tu te bala malama ma sani fo ia tiao ia o se o langono Fiafia e loa o lo tupu maola le tātou ngā luenga. Ia o le lalango fo I mai o le ngāngo le tua ma lana fo I whatou tenga leo mawhai ai o na whalau tele lea fo I tautua. I lo tātou watinu. Ai, e te walau mai nei. Ia? O lea, o le poa na pona o taunu mai ai sa whiloa I whai ma le fionga le li pāremia. Lua I tu la o whaasanga I ma le fionga le li pāremia. A wā o ana nafi. Ia sa tawalunga I le pono o le fionga le li pāremia, o le teitai o le tua ngai le sunga tule epa, o le teitai o le tu ale sapa, le fionga le sao papito, ia whapea foi I a sui pāremia, ma fonga fitalai. O le taua mea ina leo o le tūlanga, o le whaatūlanga mai o aso fono o le malo, ma le pāremene mo le isi tausanga atoa. Ia, na mai ala ia leo le nā, ia fa solo atu ai lo mata upu tangata lau tele o business ma company ia ma le tele malu le atu e mo lo taimi tono le fionga le li parmia o tale tu lai ono e mai al ma fa sa inga o afle val io ia pela wa ul tanga bulbuli na mulmuli ai ile feilo inga mal parmia na po o le so e te balau mai o lo talia le mafelo inga o lo te tonu o le ofisa o le fionga le minsta o le sekua malolo ina honorable va o lo fipo salu ia o pe o le tulanga na telefone ta uputa u en fa yona sitting here le fionga le li minsta ia ai mai se lava o mata upu nga I mole lumana I Samoa mo ataya yon Ana ia, malo whaftai, ta ua telefo I lau whainga malanga o whaina so ta ia tuai I le taitai o le tātu watano, le whionga le ripale miha me se fo ia o niso minista, ia walawa le nofisi le whio le tātu watano ni niso mata upu pātu o teri mai whanua, ia o hama le tau ni a tātou ni ataua. O le tau I sabo nei, o le tala sao o le matua matango whio le tala le tau.
au le sulu o le la ia fo taimi e to ulwai nai timunga ia ai o le tele lava taimi o ma sulu ma tongofia ia le la ia sa mo fo le avano e felo e inicio to stala sinia pe o le fionga le malu sina red slip ia fa fo i le tomaita ia le malu nelly ia o la to umane sa ta to ngalu e fatasi le telo to sanga ia ma to fa soa i lava i le mauta o le malo i matangi o le lua i le phone ia male to a telo i la to tau muli i le porkalame uba lava le radio Samoa ia e mese lava fo i lo tangata whatau wa ai le nganga i fo whaiva ia male tano ava i le astona Malo fa tai ia baru fo le fenga ia fo fanga fo ainga pe ona malanga tuai ia mese ni sio tatu pokalame o lo tong faia sa ili ai mo tatu watunu ia manu fo to e tali mai ia se vanga lawe se vanga li atu ia na nai vai nga lava ta u fo i mole ai nga nei vai te no te sanga ole aso Taeao ia ole tala nga te u le na ma le atala ia fa no anga fo i sa pusia i nei ai nga ina ua vala au matua le malo i lo matu te mapele le fionga ya tangalo matua la vea pale a sina li sona la vea tu man vau la vea ia ole a tala idai ia fa no anga ia maletala nga teu le na ia sei susu ele u fiato le tu manua ia a wafo i aso fa penei ia e masani ile tuno paolo mangafa ma ila to wo mai masani ia ole anga i mai le mauta ma le malai ia le pai sina e sola ua ma mauta ma malai o salu fata ile ano ama alua ia ono so ile ba le feulo ino le keke o le matu tina e fa ilonga ia ile balus ful ma le lima tau sanga o lono soifua o lo malosi le matu tina ma o lo nga lue pe ma veo se fa ia onga ale kalesia Yesu Keristo lau pa io asonga tai Pai ole dao na ste mai le ile aso forele. Las forele ya ole a patino ai fa fo tupu mal fa fo tuulu. O swafa uma e fa pungai o swafa tanga lo matua. E le ngata i o matu ainga i tono salvo fata la lo manga. Ya ma le afio ang foi o manunu matutono o sola ua. Ya le tui sola ua le tanga lo matua. Le pupu ali fa pena fo i le te o ma le tau i ili. Ia male tele o isi fo iswafa ole nei ainga ia ba le nganga fa style da o ba ia le yo ba yo le tele fo yo sui masuli fo i mafio yo le nei ainga ia ai tapo i pe ia polar tu langa tapo lunga ia ona toe fa boy la ia le mole tali watu ile fai unga le bayasu Malo fa tai ia marino fa fonga tatu watu tu langa fo pe na ia ta piranga la inga ia manu fo fanga Paul me sa vea ia au te se ona fa wa ina i tono i vini fato ia nei te wa ngasi te mai ia e tamalele ia te foi nei te wa te fa lo tu Yo, te leo fa wa i tele o leo te fa longo e fa fi tau ni e tu la mai e la matia ai le soipua o le tele o te nei ti e se i ta ngo ta te i o ta muso se i le I want to call on Fafa fingal mesaka ko i vingin fa ko. Alo fatu le ya tawa. Ele ole ata pelo i badwil to I le to do pelo I to watu malmalwia fa so ikoia. Ya so ikoia. Ya le la ba na la wa fa fonga tatu watu tulanga lo yele tautua mala uranga tatu le jo. Pe ona yele tatu tasi olo tesi maltasi fa mo Samoa. Ya bala u fo ya nga fo ia tatu pukala me fanga solo. Le ala o manino lo fa fonga to telo tatu ai ngal tatu le tio fe lava na tau mawai so si tafar kelope e ma fai lava ona o mai lo fa ngai lungo tatu Facebook lungo tatu YouTube fa le o mai lungo tatu telefoni a lo fa fonga na yo ai nga ia ma tatu atu i Samoa i lungo tatu pokala me le o manino io i lungo ta vale tono mo te malawa Fale finga luenga e na lo mafuta di to telefoni tatu matunu ina o toi luas fulu minute ta leo le tula e lua
o sakangi o lo o TikTok le ka fale o Sau fo I mai le ka whangau e ke whasa u male TikTok a e alo whapu salalau Sau e kau si o lau whangau Nao mea oki ma mea pepelo so lenga e ke whau Au te whawhiloa I tātua tunu ma I tātua porkalambe o le nei fo o le areto le ola ma alo le soifua manuia ia e maise lawa ia te tātou o lo mawhai o na maua le avanoa e wheso tai mai I tātua porkalambe whawhitai lava o le tusi a kenese mo mwha upe luas fuluono whapea I nā tātou whaia ia le tangata I lo tātou whatusa a le upu mo e lasu le nei whamasani e mafuta Wa ilo le wha moe autu o le whaia e le tua o le tangata. O le mafutanga na whaia e le tua le tangata mo se mafutanga. Ai fo ila te kene se tolu. Te fo ila ngā fio mai emra ia anga sala atamu mai eva. Ai ngā vaia na fio mai le tua I le taimi Malu o le aso. Winga o le keimi le masani o na fio mai ai le tua I le whatoanga. E mafuta ma le tangata. So ele I whaia fo ile tua le tangata ma mafuta ma le tangata. Sa iai ale tua I se mafutanga. Ele I longi le tua pe whapea ngā iai se taimi ngā ngofo to tasi ai le tua. Wafo ila o le tua e mafuta o ia I persona tolu. E fio I ona persona tolu. O le taba, o le alo, ma le nganga pa ia. Na ia whaia fo ila le tangata e fua I lona natura lea mafuta I persona. Na ia whaia le tangata I lona whaatusa. O le whaatusa e la veai, ma le whaatusa lea o le langona I o se mafutanga. Po le fiafia I mafutanga. Ia e tūlanga ese maila lea I mea ola. O le ngata o le mafutanga. Ai o se mafutanga e mawhai o na whesota I atu ai le tangata vāwala lata ma le tua. E le ngata I le tua ai whapena foi I isi tangata. So le sona la mo o le aso le nei. A whaina whaia I tātou e le tua mo se mafutanga. Wha moe au tūna mo se mafutanga. Ina ia I loa ona e mafuta maia. Ma ia e loa foi ona mafuta maisi. Lona winga e tatau ona e fiafia I mea nei o mafutanga. Winga e ka kaunga e iai sau mafutanga ma le tua e tatau foi. Ona iai ni au sau mafutanga maisi tangata. O le whanono anga o isi tangata. Ona makua fiafia pe ngau e mafuta ma le tua. Al whaala velave. E le iloa mafuta maisi tangata. Ia kia. E le pale ni belna ona e le fa mo le kuanga fai o e nga o se mafukanga mai ai na fai o e mo se mafutanga foi mai se tangata vai foi la na fai alta mulmuliang o fai ma eva esa o sila fia le tua a como e mafuka ma akam e ka kauanga I se kai e foi se tangata e mafuta e alta le langa mafuka ma fai ai eva lo na fesosoani Misi tangata e le fiafia mene mafutanga ngku ua o loko. E o mengi o sauni. Na le tu ua o loko. Ni mo isi kangaka. E le fia kalango isesi.
le fia mafuta isi o te faiso e lau e kalesia a e sau le lotu i ailoa e kere ke pakaula inga o le tua e ke sau i te tapua a o le avanoa le lotu nga whaia i le tua langa e kalesia o le nofuanga o le mafutanga o le nofuanga e fellowship pai ka ko ke te pataula i le tua pat i le fina ngalo le tua ua maua le avanoa tatu te o mai fatasiai o lana whanau e ka puai ma mafuta o whate te inga e vai whenga tuai na whaia Israelu mene o tau saminga pe a male fitu tau saminga pe vanu tau saminga o Israelu e whamanatu i tau sanga teitas o nei tau saminga o lona whaamoe e whaamanatu ai tangata Israelu ni mea na whaia le tua i le tua na kai pel mele o le tau saminga o le paseka le nga whase i le tua o luma tua e kupitu tau saminga o whale whetawhai te whaleta o whale apitanga ia tau saminga o lua i fua first fruit ai o ngā tau saminga uma e mo i le me mana tua i le me na whaia le tua na ai ai le iai le aunga male ngai ngoinga o nei tau saminga o le poto mai o le nuu o na ai whaatasi ai le o le mafutanga ono winga e tā ua i le tua le mana tua o mena ia whaia i le tua na a o lona wha moe fo i o mai i tangata mafuta whaatasi a ai whaatasi ma whausia se mafutanga nono winga a sue se le sona tā ua na whaia i o le tua na whaia mo se mafutanga o le upula mo o le asule nei po fea se meo e iai whale whaingaluenga o engalue ai ia po so se potpotonga i tangata o le upu mo oe ia aua e ke fia ese o iste ngata kua whai ko kasi o i ke rifika ngoa se si whaingaluenga o whai au i ngaluenga ma le kupol pisa le ai ele o atoa o e pe a whai e ke laku e whaingaluenga ngungu ke le kalango i tangata le wherosipi tangata le eva masesi mo i ngusau kofe masesi pe a tāni malolonga o le natura po le vaenga tā ua le na whai ai o le tua mo se mafutanga le tua whawhitai a oa o ina i mātou i le natura na e whai ai i mātou i ai loa na mafuta i lau fio ma isi tangata whawhitai Yesu Amen. Ile malama se mamanu oile ala ile otoi mamao walata lava taunu ulea ikanana sabavali ile malama se mamanu oile ala ile otoi mamao walata lava taunu ulea ikanana na malama ia o mai lo malama ua anua e o ile pupula o Yehova youlunga le a ufitia o le lalolangi ile poliuli o nuu uma foi o le a ufitia ile pongisa Sabavalia ile malama se mamanu oile ala ele otoi mamao walata lava taunu ulea ikanana Sabavalia ile malama se mamanu oile ala ele otoi mamao walata lava taunu ulea ikanana o Yehova ua e youlunga ai se a e toe whaatali ai tula i nei loa masavali o
awale fa atamala Waya te oile malama lama Se watalia lona malama lama Ye patu sulu watu itangata Saba mali ya ile malama lama Se mamanu oile ala Ele otoe mamao Walata lata lava Taunu ulea ikanana Saba mali ya ile malama lama Se mamanu oile ala Ele otoe mamao Walata lata lava Taunu ulea ikanana Saba mali ya ile malama lama Se mamanu oile ala Ele otoe mamao Walata lata lava Taunu ulea ikanana Le otoe mamao Walata lata lava Taunu ulea ikanana O sana ta vita manai Fiafia nga faleanganga na sava vali ni mamalamba Amatanga leitu sanga leu tatu yai tatu wor mamalamba Mtatu sava vali mamalamba Mamalamba kewiso e manu yai me umatato te whaia Ia o wha mai atua li tatu pokalame nā la reto reola mo tātou Pere wha whonga mai iai le sunga le whawhengainga ia la whae le kopa Le ka le si assembly Afghan mai lano le mute le sala whai Taulunga tua ilo le tatu pokalame le so Ina o mātanga o fia fwoi wha soa le upo le atua Vi ia le li whaftai le atua Mau o le wha marisi au I le tātou wholaunga I le neiva yaso ma le yaso lulu E ale lana fionga pa ia O le upo le atua le suru lei o tātou vai ma le malamlama o tātou wala O natu nau so ni atu la fionga le li ant oe ma nga fo ia tau ia pe ona ia le nei tu sanga ma le tatu fainga malanga to tolu minute tale o le tu la lua yo tolu nga to si tu ma sa unanga ti tia le nei fo yaso fa tik tele la sa mo le tu pele bon tatu ma tanga o fa mo mo la tatu fe lo fa fiti o tatu pokala me le so Taeao ile tu ma unanga le Samoa pe ona ia manuia le nei yaso la singo le fengai mo le tatu atu tu to mangalo nga masani ai mai se for mamano le atino yo lo tap te po ia faiva lo filima o le tatu watu ile so nei tamam tina mantua alo fotele atu tia manuia tele le yaso sei fo mai manuia o watasi ilo ufatu na foma ya wetealu tafia ma mutama oe yaso uma